O te whatalo whatu i le tunu o le ni tae au, whamano o folau o le stofi u tātu au dia, se fulu fitu aso o le fulaunga ia ukuso, le tausanga lua whelua se fulu mo le tolu. O si ufufonga le neo le laumua, anu mai o le tātu saunu ngalotu o le ata ita ia lea, sunga le whawhengainga Pastor Tomasi Taito. Mai le kalesia le Livingstone Evangelism Ministries, the Lower Heart. Si mai o le whawhenga. Amu ia le tangata e le savali le filifilinga a ea mioleanga. E le tu foi o ia i ala o ea ngasala. E le no foi i le no foa o e tauwemu. Ae na unau o ia i le tu la fono a Yehova. E mafau fau o ia i lana tu la fono. I le ao a toa malepo. O ia foi, e wha apei o le la au ua tuto i tawhatafa ani o vaitafe. E fua mai ona fua i ona lava tau. E leto ulu fo i ona lau. E manu ia fo i mea uma na te whaia. E le wha apea o ea mi o leanga. Ai wha apei o a puti o saito i lato, wa le lea i le matang. O le mea lea e le tutu wai o ea mi o leanga, i le whaamasinonga. E le tutu fo i tangata ngasala, i le whaapotopotonga o ea mi o tonu. Awa, ua sila fia e ova le ala o ea mi o tonu. E whano lava le ala o ea mi o leanga. I oelo mātou watua. O mātou whaitau i lau upu. O mātou sa ili i lau upu. O mātou whaalongo i lau upu. A ole wha amu ia ma lau lofina ngalo lea. Ina ia mātou whaia lau upu. Moni lava Yesu lau whetalainga po au saunoanga. Whai mātou te alo lofa ia te oe. Ia mātou tausi i lau upu. Ana lese inoa o Iova. Manu e lea la whai mai, lo watu nuu o Samoa i le tae ao le nei. I le soifua wa e lawe ina, wa e fua ina i o lato soifua. Wa e tue whao popo i o lato soifua le ola tului. Mātou te ola ai le o langa le nei. Ina ia mātou i loa le lei. Lou fina ngalo lo mātou, wa tua whaftai, Yesu ono lo wa ao lea. O lau a ao lawe a i lea. O lau a ao wha amalo lo lea. I nisi o ala mai i wha anoa noa maloi mata. O lau a ao lava lea e malo lo a i le tangata, i le loto, i le anganga, i le mawhau whau, e o lava i le tino. I lau a ao lea lo mātou wa li i Yesu Keriso, wa mātou wa ulia mai a i le nei tae ao. I le alofa tu lu'i o laua fio. I le alofa fua o oelo mātou watua. Ua mawhai ai. Ona mātou toi maua le nei aso. E whaaua wai tiute mga ruenga. Ma whai e le tangata. Ono le alofa mai o oe ke riso ya i mātou. Toi a mataina le nei aso lo mātou watua. I fuafuanga fo i. Ma fe au mga ruenga. Ta pena o tangata la tau te usu ia i le tae ao le nei. E uia na mātou whaalongo ina le mālu lua le tau. Ai le ave e sea lava le alofa le o oilo mātou watua. Me le mātou te whaafitai ai ona o lau upu. O loo whaapena na poa i mai. Ma whaatonu mai. Ina ia mātou savavali ai malepoto. Mātou te whai ai lau ami o tonu. Mātou te taunu ua le ola. Ua ta pena ina. E la wafio, o le ola e whaavau lea. Whaamanu i ale, oe lau upu le nei tae au. Ono lou lava suafa Yesu. Amen. Ia tātou, whaalongo se pese, mo tātou le nei tae au. Ia
Ia le atua le nei tae hao Samoa, i le ala whae mai fo i whanunga le lei. Whaatalo whatua i le swafa manu malo Yesu Keriso. I au auna le atua i sunga i whawhea ngainga, i ao sina sina. Ia whaapea fo i le au whai tofi o le atu no. Ia tamali, ia ma whai launga, whale upolu, a mese whai tausi, whale tua ma tausi. Se ia o lava i le tupulanga larva o Samoa whaatalo whatu le swafa manu malo Yesu Keriso. I le nei tae au mātanga o fia ua fua ina i le atua i loto soifua, i e whapena fo iso ni yola. Tātou tusie mawa aise whaamalosi mo i tātou le tātou savalinga fo i amatai le nei tae au po le nei fo i aso. Mawa mai le luako ni tolo na mata upo 5, nono whai upo se fulu male ono, male whai upo se fulu male fitu. Whaapealo na whai tawina o le nei, e a mata i nei ona pō ona mātou le toi loa se tasi i la le tino. E ui lava ina i loa e mātou o Keriso i la le tino. A o le nei, mātou te le toi i loa. O le nei, a whai o ia Keriso se tasi, o le tangata fōwia. Ua mawai mea tuai. Whauta, ua wha fōwina mea uma. O lo o wha matala mai pe a maua se matua mo i tātou i le nei fasi whai tau. Ua wha matala mai e Paulo, o Keriso, o le tali i so o se tangata. O le tali i so o se whaafitauli. O Keriso, o le tali i so o se tinga. O Keriso, o le tali i so o se mawhatianga. O lo o whaamatala mai e Paulo ia te i tātou le tala lea. E whaailoa mai ai e Paulo. I le lalolangi o lo o tātou ia e peifo ina lātou o mai ai. I le whai upo i se furu maleonu, o lo o whaamatala mai ai po i eito tonu, se fesili o lo o tuu ai to tonu. Ai se a, ua maliu ai Keriso. Pe ai se a foi, o fina ngalo ai o ia. E sui tu langa ia te oe mau. I lo tātou whaale tonu, moro tātou leanga. Ai tumutumu i lona fina ngalo. E sau e sui le tangata. O lo o whaamatala mai e Paulo le tala le nā peito tono le whai upo se fulu male ono whai mai e ui lava. Ina i loa e mātou o Keriso i la le tino. A ole nei, mātou te le toi i loa. O lo o whaamatala e Paulo walatou le toi wa ai i a Yesu i le tino.
ai ua ola le maliu o ke riso ia te i lato. O loo wha matala mai ai e Paulo i le tala lea. I le taimi na aruatu ai ma tau mawhai e tā ofi ma whaafare pui pui ma sasa le au kerisiano ma whaapena o na sau wā i le teleo o kerisiano ina ua a mata mai le tala le leia Yesu. E peie e whaamatala mai ai e Paulo i oia na ia sa ilia se tali na mafuai na whaia le whainga lea. E le whaapea ono sona leanga po o sona mae a pe itaile ai ono lona le malama lama. E whaapea nā le savalinga a o e tā pena le neita e aoi i tiute ma whaiva o le soifuanga le nei i au tiute fo i mga ruenga e te usu i ai. Ai au te mana e momoli atu i lau fina ngalo le tala lea ua whaamatala mai i Paulo i o ke riso. O ia lea o le tali i so o se mana onga. A wafo i o lo o tātou i loa le to e ngata e iai Paulo. Pena tātou e mana malama. A e wa ai fo i pe ata e sila e le soifuanga le nei. Ua whaapopo le tele o tu la fono. Ina ia tau whaiti ai le tele o le soli tu la fono. O tau sa ili tangata i se tali e mawhai ai o na fofo pe mawhai ai o na au mai se file mu i to tono malo i to tono ainga ia whapena fo ili to tono e kale e sia. O le mea lea e tō anga ai le Samoa e alu le fale savi ia le atua. Ona e tali tonu lo na loto e tali le atua i le mana onga. Mea le e te au nai i le atua i lo malosi i mea maua i o lima. E te au na lava i le atua ona o le mana onga lea i o e tali a le atua. E moni ma wha maoni. E tali le atua i le ufina ngalo, e tali le atua le mana onga. Tātou wa ai i le tele o taimi i sawanga ma me whapena i to tonu o ainga. O tau sa ilie e o lava, tātou te o lava i le wharesama tātou tapua i le atua. Ai o loo iai lava to tonu o le tangata le mea lea a ona ti ngā maita e nate le mawhaia na pū lea na loto. O maua le fofo le teleo o mai a le whatoa o matu le COVID. O maua le fofo le COVID, maua le vaila au e tali ai. O maua le fofo e mawhaina tali ai le teleo ngase. O mawhaina whai le whaafitauli. Inisi o ainga o maua le tali i le mativa ma le tango lima. Ai o le fesili Samoa o te mana o tu watu i laufina ngalo i le tae au lea. Ua maua ea se fofo o le ita o le tangata. Ua maua ea se fofo i le ita. I le teimi te ti ngā ai ma e whaale e tonu ai. Ua maua ea se fofo i le loto ua leanga se tu ropo ua elea po ua whaale e tonu. Ua maua ea se fofo i le mawhai o na pu lea le loto le tamapo o le tina. Ua maua se fofo ea i le tūlai o le tamama sa vali ese mai to tonu o le ainga. Pe tūlai i le tina aru ese mai to tonu o le ainga. Pe tūlai fo le whanau o ese i to tonu o ainga ta itasi. Ua maua ea se fofo i to tonu i me o mai tātou whanau. Le ngate whanau teine tātou i whanau talavou tama. O tātou wa ai aile. I le tele, i le soli tu la fono o lātou whaatinoina.
ua maua ea se tu la fono, ua maua se vai fo. Ile mawhai aina tinei alo wita, ma tinei alo ti ngā, ma ave e sea le popole, ua maua se fo o leu popole po o se manatu natunga ua wha atu le loto. Ma naia ia le tali na wha matala mai e paulo le tali lea. Aisia, ole na ngona na o ia te ia. Ole me e tupu wa e lona loto, e tupu lona ita. E tupu to tonu ia te ia. Pena o whai atu, ua maua le fo le tele o wha mai, ma le tele o mai. To tonu a inga ta itasi. Ai olo o sa ili se vai fo pe wha fea o na ta ofi, le ngaoi, le i me soli tu la fono wha apea. Wāti le aina whau nisi whale pui, ma to e whau nesi tu la fono, ma to e whai fo inisi sa ilinga, ina ia mawhaia o na whai titi o le tani, e le maua i lalo nei. E le maua le tu la fono i lalo nei. Se tali o se ti ngā o se tangata. Se tali o se whaanonoanga o se tangata. Se tali o se ita o se loto o se tangata. Po se tali o se fia o le tangata e whai le soli tu la fono. E atili ai pe whai ale whale pui. E umana tu uatu i lesi tu e tatala ma tu e aruai. Ai te ilo mana ia i o le tala paulo le whai mai. Ai o le tali o le ti ngā o le tangata. O le tali o le ita o le tangata. O le tali e tā ofi ai le ngaoi o le tangata. O le tali e tā ofi ai le whai a fi o le tangata e whai le soli tu la fono. Whai mai paulo i le whai upa se fuluma le fitu. O le nei. A whai o ia ke riso se e tasi. O le tangata fau wia. O le tali le nā. O le whai o oe matangata fau. O le avea o oe matangata fau. O le whai o oe le tamā o se tamā fau. O le whai o oe le tina o se tina fau. Se tala vau e whai ma se tama fau. E whai ma se teine fau. Fato a fau a le tangata a toa. Ina ua whai mai paulo. Ina ua yake riso se e tasi. O Jesu lea. E avea ai oe matangata fau. O le mea lea, e whau loa o e matangata fau. Whaafau wina lo ma fau. E whaafau wina lo loto. Whaafau wina langona. Whaafau wina le savali. Whaafau wina upo e tala no ai. Matala e tala no ai. Whaafau wina le loto. Na e tali tonu lea. O le tangata fau le nā. O yake riso. E lemma whai pena whai atu. E le mawhaina maua se whafoile o langa le nei tatou iai. E mawhaina whafoina ro tinga. Mea le a ona e ita. E le ai lava se mea e mawhaina tau fia lo wita. E le ai lava se mea e mawhaina whafoina. E le ai se mea e mawhai ona whafoina le lima o le tangata e saua. Le ai se fofo tātou te whiu le ta mama le tina e lau upu tātou whanau tala vau ma whanau e tau atu e aua le whaia. E le ma whai lava i le lalolangi le nei ona iai se kiua po se fofo. Ai se au whai mai paulo. Christ provides for that cure. Ua na o ke risoa na te mawhaia ona maua ai le fofo. O le saua o le tangata. O le lima, na e te malama. Wan se wana o se wa yake riso. O le tangata fōlea. A wafoi e pei lava o le pepe. E whanau mai le pepe. E le aisona tuanai. O le amatanga fōu. O le savalinga fōu. E whaape nā le saua. A niko te mo na sau wai ai Yesu na sau le po. Aisia, ua i ule. E tātou te whaamasino whaapea o no le whewhe o niko te mo i tangata. Ai whai mai le tala ia Yesu ia niko te mo. Ua lewa na whai oe ma o ao. Ai e te le i loa ea le nei mea.
O leva Samoa na tātou rolotu. O leva na tātou tapua i le ali. O leva na tātou pepese, i pese lotu, ma tātou tatalo. Ai whai mai le tala niko Yesu ya niko temo. O oe o lea oa o tu la fono. Ai e te le i loa lava ia mea. Ai sea o loo wha matala Yesu. O le wha nau mai o le tangata i la le ali, i la ia ke riso, i le nganga. O le tangata fōwia. Pau lava leo le tali. Pau leo le fofo. Pena o whai atu. Ua maua le fofo, ua maua le tali, le tele o ngase ngase. I le tele o wha mai. Ai leo o maua lava le fofo. Pe ai se a ua alua i le tala vau, ua whaale ana, le tele o whale o isi a inga ma whaitu langa, wha pena. Iwa fasi tangata ma wha pena na lato sa wa, ua le aise a mio, pu lea po se a mio e ma whaia. Ono fisoson, ele o maua le malo. Ele o maua lava i le laulangi le nei se fofo o mea nei, o leo te mana o tala atu i rau fina ngalo. Ile tae au le nei pea e vava ai iai. Ele e maua se fofo, o le ngaoi, o le mulilua, se itu lou, Samoa. O le a ele e maua lava. Pau lava lea o le fofo e ta ofi ai. Ina ua avea Yesu maali ima whaola i lau soifua mana uola. Fai maile i o le tala Paulo. O le nei, a fai wai a ke riso se tasi. O le tangata fau ia. Fai maila ia, whaauta ua le eise tua nai. Ua aru ese le tangata tuai. Ua mavae manatu leanga. Manatu tuai, la ngona tuai. Le wha sausili, le wha mawalunga. Le fia malosi. Ai fai mai, whaauta ua wha fōwina mea oma. O le fofo le talia tuai. Pe o le mea le na au mai le tala ni ko te mo aisa. Langa na sau ni ko te mo le po. O le ata o le tangata ua sa pene sa vali. I lesi tai au. I lesi aso fō. E sa u lesi la o lesi la ngona fō. E tango atu i lesi tai au. E wha wina le sa vali. Wha wina le langona. Fai mai le tala Paulo ma le talia. Paulo le tali mai a te i tato. Ina wailoe Paulo. Sa wha pēnā fo ia. Sa le tau pule alo na loto. Sa iai le wha maalu, fia wha maalu. Le fia maalosi. Ma le wha mawalunga. O le sawa. Ma le ita. La ngona umana na tupu ia te ia. Ai te iloa ina ua o. I le aso na whailoa iai Paulo ma Yesu. Fai mailo ma le tala Paulo wha pēnei. O le alo finangalo. I le mea o te whaia. Fai mai le tala Yesu. Ua o filifilia oe. E manuia ai, le tele o le lupo o le lalolangi le nei. Le ua o mai le taimi le nei. Samoa mo le tātou wha maalosi i whaiva matiute le nei tae au. O le fofo lea, tātou te fofo ele o le sasa, e o ngare tā. Ai whai mai le tā la Paulo, o le fofo o whaafita uli le nei. O lo o whaapenana struggle ai le tangata i le angasala. O le talio ke riso. A vea Yesu e fai maali i mawhaola i lau loto le tae ao le nei. Fai mai la ia. O le tangata fōu. Ua wha fōu wina mea oma. Wha manuia le atua. I fōfuanga whai o le nei tae ao. I polkalame fō ima. Ngaruenga o tā pena atuai. I le nei tae ao. Whaftailo mātou atua i le nei tae ao. Vi ia oe ono lau upu. O mātou tala noa ina ia mātou malama. Pau lava leo le awala e mawhai ai. O na moli mai le file e muu mana ami o tonu. O oi to tonu ia te i mātou. Ina ua amai oi ke riso. Mātou talia o Yesu. E whai mali i mawhaola. I o mātou wola. O mātou lotoro mātou atua. Samoa na whaarongo le nei tae au. Ia alu atu ai le mano lau upu lau man, le mano lau anganga pa ia. Wha amala malamaina ia te ilato. Manuia Samoa i le tae au le nei. Manuia fo i le ofisa wha sala lau le nei. Le au whainga ruenga. A toa male ali ipuli o lo ta lato ngalu lua le nei tae au. I lato whaiva matiute o whea ngai ai. Nuia tu tono lato ainga. Whanau ia onga le nei tae au. I lo lava suafa Yesu. Amen. O
la ua whafonga na tino uri tātou saunu ngā lotu o le tāu nei na taita ia lea, le wauna le tua, songa le whawhingai ngā Pastor Tomasi Taito, mai le kālesia le Livingstone Evangelism Ministries i Lower Hutt. Ia mo le tuele ngā whawhitai tele, whamalo tā pena, whawhitai mo le ufolofola le tua, ia, o tālu fo ianga leile tua le usonga, le ufolofola tua mo le nofalo, ia, nuia fo il tāpo inga le kālesia, ia manu te reina fo le yaso fo fuanga o le alo atu iai, whawhitai tele lava. O le taimi lewa iai o lewa afa le fitu o le tātu por kalame le ata le tai au e le leo na usi mai a le whaafonga. Hi Samoa, it's Auntie Chala here. Instead of Fifi Falo, ile ata o le tai au. Laugh of the morning. I'm at my apple feet to the van out, su fonga lo mua, ata o le tai au. Pole pese sa mole tinu pele au te ola whaano noa ia e le tai au ia wa ole mai al tatu tautua ia po mai atu fo i mal saudi nga lotu le tai au ia tala fo ia pasal launga si fonga lau mua mo le yaso to fa malom to fa talo fatu i le pa ia maulunga tatu wa tinu mal au fa fonga malo fo il folau le au tatu ia le yaso lona se fulmo le fitu le masino o kuso lua se fulmo le tolu ia po kala me atal tai au si fonga lau mua pe ona masani ai ia so taitasi o lana tautua i lungo le ala leo le tasi ono tesi mo le tasi fa mo ia e whape fo i lungo tātou wala ata o le Facebook mo le YouTube ia i le mai moang fo i le tātou wa tinu e mesio pa anga si fonga lau mua mo le nei fo i tai au ma lo fo i le ala usu i whiau mga luenga ia i le tātou wa tinu lātou fo i wa mafuta mai tono a inga nai mātua mātua ia e mesio fo i ia so se no fuanga o lo e mai moma iai ia nai mātua ia e mesio fo i le lolo le tinu lātou wanga ia tu fo i ngā luenga le nei tai au ia malo le fa malo losi i lunga le wala o ki mai ai lau le tio fa longo ia malo fo i le nga lue le fo ua toe tasi fo i le aso ia ona mai fo i lo nga luenga mo le nei fo i vai aso le tatu tinu mai se lo fa nga luenga ia malo le folau tatu mafuta la il pokalame le atal tao ale si fonga la mua Wellington le o toe lua se full tolu a do lua se full 2 minute ona talo le o le tu la e balu ia fa fia le tatu nga luenga le nei tao ia matato pepese fia ia e ula fo ia no le hotele ina fa no mai lisi vaenga le le tato tua o ia tu le Australia le pona po ia e mo me o ta alonga tama ia e le mo umani va po la le upole tinu ia fa pe net fa no me no po ia e le nga on to aba mai pe le time lo fa no na te alu o fa fainga luenga ia on fa vese fo le lo fainga luenga ia le ma la fa fainga luenga me na do vese tu
ai le no ia o le te fa no mai le fai ina to o na po ia le melea ia tato me siri na wa a mata foi ona mai atu ta longa foi o soka ia to tasi la ta longa le lo fa tali tato ia to le so nga sempini ia il va o Wales ia ma le au le mai Englani le au Spain ia ma le au le mai Englani ia ile tupa to mai tai ia ile polo langi lo tali malo ini sila ma Australia ta fa foi ma lo uso malo va das tu sai e foi le ta longa tu todo mo tu fa ia mo vela ta lo ile au Australia ia ma le au Sweden ia ma lo le ta fo ta to fi lo yo ma le fo ile fa longa tu swing o tau fa tai fo ile una le tu mo lu fola ia monia tato ia leila langi ia ua popo atu la fono ina ia tau ma ua isi fofo le tele o sori ngā tu la fono ale tele o tu la fono le telefon ngā sori ngā tu la fono ia tato fa moia fa tu ele li o Yesu ia ole so ni sili lea e mo tato uma ia o mani le tatas ia manu ia fa tele tu ua fo ile le ia sa fo yo popo so fo le tato tunu ia me se fo sta ua ola ua fo ile fa uina tato tu mo le maftanga mo le tunu le nei ala leo si fonga la mo Wellington ia mo ni lava o le wa tau fa lo tau sui le titi tau lu tau ma fa na mai ia lo tato nga ia to le so fu fa ma sina o sete ma sina fo sui tato taimi ia fu la i pe amal to fa va ia so pe a le sui fo lo taimi ia pe fa pe to lima ia sui to ki i luma le wati fa va ve tato i lo la ia o tato i taimi tau ma fan ia no vave voile tato fiala i lunga ia vave no ta meti le aonga ia ma vave to ia me o mama la 12 fa ngol tau na ia ta fulu le ival pola ia o ai po ia ta nis fu lua fa to fa me le fie e ta o to fanga la ta lua le vave ole vave le tau sangari ia mo ile ia le matua vave ia le tato i masina no valu ia sa le ia fa ftai le tua ia wa fo i pele so i fo la le tato no ia fa ta lo fa tu ile pa ia maulunga tatu wa tunu umala ufa fonga fa talo fa tu mulenga nga fa alo ya au na le tua sunga fa fenga inga fa ila unga tala lei la tu lo folo floina le upo le tua ia ile fa ta faita ulanga male fa ta faita ulanga fa ta fo yo no lo tu mana tua pea o le foi tau tua ia male unanga si fonga la mo ya tu talo sanga ile aso male aso ia lo ma wai foi man lo se lo fa inga luenga ia wa foi ma ftanga mo tatu wa tunu fa talo fa tu foi na tatu tua ama tua tu asina sino le tunu ia le ngata i tono ainga na ua amata foi ona po foi le fala ma ula le mulila wa foi tapo inga o langa ia to fa na nga luenga foi o le yaso ia e mai se a onga fata no fata foi na ia tatu matua fa longo mai foi tono fale tangata matua ia e mai se la to lo nga lu ai fata lo fatu ma lo foi le usu nga luenga nai ainga foi o matua foi mai la to lo fata o tuli mo tanga se ma fa fonga mai ai e fa ta lo fa tu le nei ta ia o lo mana tu pe o to ile ngalo la o to ia le tatu tu ile aso le no le tinu la tu nga ia tu foi ia inga luenga o le nei ta ia mai se la tu ki mai le tio i tono ta vale ia fai mali ma fa mo sa nga le mulu la wala au hanga ia tu inga luenga fo ile nei aso lunga foi tatu penga fai langi le Facebook ma le YouTube per si fonga la mua ia share la Facebook o mi like ia ma tau ai mai ne fatu mumuna e mama tau nei aso ia on tatu fai me fia ile ia mai uman manu ia tatu nga luenga fo ile fia na nei ia le la tatu sina pese le ma le sunga le sali o tona ai ia on fanga solo to le tatu proclame le leita ia good morning ta lo falava Samoa na mua sa tanga fai na tingale fai na ta ai ua tau ule tala lele ma ua ta ita ina ai Samoa na manai o na tangata
sababali ai Ulau wanga nuku ia mana tua Na foa ina mai le atua Ole aba male faalo alo ia le aundoa I ese fo ia na mona Te faalo iai Samoa na te mita mita Samoa no atu e pele oe I lo toe o lo fa apae na tautina mai e o tai e sababali ai e lo so fa amangalo e lo fa alo e le fa ai no matanata e ilo ilana ngata mai le atua o le ava ma le faalo alo ia le aunoa I ese fo ia na mona na te faalo iai o Samoa na te mita mita Samoa Watu e pele oe I lo toe o lo fa apae na tautino mai e o tai e sababali ai Pele oe I lo toe o lo fa apae na tautino mai e o tai e sababali ai Samoa no watu e pele oe I lo toe o lo fa apae na tautino mai e o tai e sababali ai Samoa La ititi le tatonga e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le leia lafwai tupe I Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oe. Also check. A whio ane loa I se la lata ane o le Western Union. A tala whātua le tunu, usimel whawhonga le tātou tala o le tau mo le tae ao o le so. A matau ni kilia malangi le le tau peo nei fuina I timu le po le po. Tai au nei e langi le o le aso a tai au e langi le tau. O le asto na I le wedi suinga I nai timu. O le sa e sui fo I le tau a matau nei nai timu na vai muli muli le o le matau le lai whapea fo I ma le asonga fua. Ka piti manu watu whanganui mtau naki e langi le tau le aso le nei.
Wairarapa Hawke's Bay taubo ma Marlborough e langi le lei fo i le tau o le malulu o le ea to ese le tasi. E Marlborough taubo Wairarapa ia o isi no olo ia i le tasi whaasono i lunga le whaa. Ea mawhanwhana lo whamawina sifuru lima Hawke's Bay sifuru tonu manu atu sifuru whaano ia i whanui whapea fo i matawa naki. Au kilani le soe langi le lei le tau manu ula tāne i ai. O le motu i saute mtua langi le lei a le tau le motu i saute. Tō ese le tonu le malulu i kalai estete oka oka. Tō ese fo le lua le malulu o le tau i Queenstown. Tasi o lo iai ina vekako le lua lo ina le soni manu ula tāne i ai. O blene me tō ese le tasi malulu ala le motu i saute. Ea mawhanwhana le motu i saute o lo le vao le iwanga le se furu ma le tonu. O le au te lenga o le atunu o nei aso. Ma tele ina vai le matole la le tele o vaenga o le atunu u. O pia langi le lei le tau e tolu sifuru tike read for le vela e le lua sifuru lima le fuore e mawhanwhana. O le angoto i for le lai le so Wellington e to e sifuru ono minute i le ono na nei le fiafi e o soa e le la tai au le ono minute te ali fitu le tai au a tai au. Ngoto i for le la tai au le to e kuata i le ono i le fiafi po to e sifuru lima minute i le ono i le fiafi. Fuore e malulu i Wellington e manu utua oi ia olo whapea mai. Le vao le lua anga i le valu no iai no tua o ile ma Wellington o le ea mawhanwhana sifuru lua sifuru tonu ma le sifuru ma le whaa. Mo le au wha ngota Wellington e pe le tai le te au le sifuru tasi po le afo su tasi le tai au nei sua le tai Wellington e to i lua sifuru tasi minute le ono le fiafi o le toi pe lea i le te le titi o le sifuru lua i le vaveao a tai au. O poli lua sua le tai te au le sifuru le tai au nei pe le tai te au le whae le fiafi to i sua le tai afa le se fulu nane. Tala na o le tau, ma le tala o le tai, ia, mahalo lava le, wha mai, ia, e mo la to uma e lafo la to tupe le aso, ia, wha mahalo lava le anga le lei, wha mahalo, ia le au mafola, ma le tua uma la Sao Tomai Samoa, ia, ai o le tala ne o le tupe, tasi tala ni usila, ma o le tupe Samoa, tala lima sifuru ono sene. Tasi tala ni usila, ma o le tupe fiti, tala tolu tasi sene, tupe Australia, iwa o sene, ia o le tupe Amerika e lima sifuru valu sene. Tasi tala ni usila, maua le tupe Samoa tala lima sifuru ono sene, whaftai lava, manuia tele le nei tae au. O whamleanga o soifua o aswhanau, tātou imeli masani lamarina, aswhanau at samoacapitalradio.co.nz. Manuia tele o tō wasa soifua, o tōna soifua mai le aso, o le aso se fulu ma le fitu o au kuso, ia po se aso whanau fui o se isi o whanau, whamni atu le tātou puklame ma le tautua, ale si fonga o le lau mua. Ai o le tusi whai tau, mo maile le tusi a teu tele nome, alo nam tā upo se fulu, alo na whai upo e lua se fulu ma le tasi, teu tele nome se fulu, alo na whai upo lua se fulu ma le tasi, teu tele nome ia el whenga inga tuai, na la vesita tau whenga inga fau, o ia lava le e te vi ia, o ia foi o loa tua, o le na whaia mo oe na mea tele male matautia, na vaai ia i au mata. O ia lava le e te vi ia, o ia foi loa tua, o le na whaia mo oe na mea tele male matautia, na vaai ia i au mata. Manuia tele au tau asa soifua rene yaso, o le pese rene mo o tau.
E fatala fatu le tatou atunu famano soifua nei taeao tatou aulia le asofito au kuso ia o le tala fasolopiti failalagi nei tala e oto atu auā lava le faafogaga le atunu o le so le tausaga e tasi iva ono lua o le tagata muamua lea ia na afia lona soifua ina ua taumafai e laasia le isi tu o siamani ma le tua foi le mae a le tau lona lua le lalolagi na vaelua ai le nuu lea o Berlin le taulaga o siamani o sae masifo o tangata le suafa ia pida fecture sfuru valu tausaga ia na taumafai e alu i le itu i sifo Berlin ia ma tangata valeina ai o ia o le sol tausaga e tasiiva fitufitu o le urua i vaa le faapea ua paia le North Pole polepole i matu le vaega malulu o le lalolagi o le vaa lea le malo o Lucia ia o le icebreaker po le vaa foi lea lu tataʻi le aisa e taʻu o le Arctica o le sol tausaga e tasiiva valulua na urua i faatau ai siamani ia le vaega lea e faaogā e puʻe pese taʻu le CD po le compact disc o le so na urua i faatau e mo le taimuamua i siamani tausaga e tasiiva valulua o le aso nei tausaga e tasiiva valefitu na maliu ai le tama faamoemoeina le ahiti la o Rudolf Hess i totonu o se falepuipui i le tu i sifo Berlin i le iva sefulutolu o na tausaga ia o nei tagata sa lagolago uma ia hiti la ia na pulega sa auā ia e iai ia le mutaaga o le ola o tagata malava o le so na maliu e tausaga tasiiva le fitu o le aso nei tausaga e tasiiva iva e fitu tesi ma le fā le malosi o le mafuiʻe na lulu i totonu o le nuu leo teki pea ma le silia sefuluvalu afe i latou na afia ai o latou soifua o le so tausaga e luafa ma le valu i le olimpeka na faia i Beijing i saina na vea i le tagata aʻau amerika o Michael Phelps ma se tagata muamua ua malumāloni pini auro se valu pini auro e o mai ai le so i o loo aʻau pea lenei tagata i tuuga le tauteiloa ua oo atu le 2 ma le 3 pea ana pini auro taloga lava nei o le olimpeka pe atuu i ai ia Rio o Lontona ia ma Beijing tonu o le 12 tausaga o le aso nei i le tala faasolopito Samoa na taunuu ia pia le tagata lea o Colonel Albert Barnes Steinberger le galua i totonu o le malo ia i totonu o Samoa i lalo o le faamalimaluga a le malo Amerika le tausaga na tasivalu fitolu o le so le tausaga tasiiva o fā ia na tuuina atu ai e le vaega o le Navy a Amerika le 2.5 sefulu tālā ia tui manua e le Sara e le faamaiaina leo le aʻoga na fauina i tonu o taʻu ia o tatou tala na atu e maua le faapopoga le taimasani faafetai lava
O te toi whātala whātu le whaafonga le tātua tunu i se whaopopongo telefon mai Samoa mo le nei whaia su tofi o si mai le whaafonga. Ua mauti no nei le whaia leo le whainga pālo talai te le tu malo whale a te whaa. E na ua manino nei o le a tau valto wha olu Bismarck Crowley e sa i le se isio ila o malingom tua ale vena ale a vea masui o le tu malo e wha awa wina le nei paia inga. E le vaiason te nei na whaalau i loa i le taitai o le pātia le HRPP, tu le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi, o le tō wha ulu Bismarck Crowley, o le sui leo le lātou pātia o lo tamo e tutu tasi, pei ta ino fisilingia leo whaasala lau le tō wha ulu, e wha amauti noa mai pe a ngai i le HRPP pe a manu malo. Masona fina ngā lua manatu e wha aulu lon swafa e tō lua malingoa matua, ai ua mai ona whaalau i loa se tasi o to lo latu i tūmalo na mamoli na ale vena ale le pātia le fast, le tō whale a tungongo, e le eise pālo ta le tite le tūmalo whale a te whae whia, wa tasi le tūmalo le ngom tu e whaawa wina le paia inga. Sau no ulu, o le whinanga lo lava le tō wha ale na ia tu ua i le pāti maanga i ese, ai le i wha loa i na le tūmalo o le a wha maa vae, mai o lo ese uma iei ta ofio le tu malo e leo au tasi uma iei. Ma ua ia manatu ai o le a le tau vai lalo se vanga wha opu whai, ai o le a te moi o se sui tu to tasi, pe a whai fo iei manu malo o le a tu maulava o se sui tau va tu to tasi. Mai o le foi ua manino mai iei le tu malo whale a te wha, o le a whatau nu foi lana ia whai ngā filfilinga e se whai ngā palo talai titi.
Ua whaamanino me le whiongo le minista o mtanga luengo tina matamai tai a tina nuu maang so tai o ye foi al whauru lungo le poloketi o le tasil miliona tā la le la sanga o ta oto e nele poloketi le temi nei. Sau no leo talaki la mostele e fase ful ma le whai tu ma loi o mauti nolu o whaanga i oia la tu poloketi e fue vai ngā tupe ia sa tu ina tu iei mō mua a o le isi fitu i tu ma lo o lo tau wha mai a lava le tāpenanga o vaenga mo mia, e wha se atu e lo le vaenga lua ma le tolu o lātou se leni e whaanga yoi ei poloketi ia o tu ina mai te tonu. Tua foi ole vaenga mo mo al prokalame le na ave ai le lua sala wafe tā la ia i whātu ai lato ofisa matapenga ai lato si o se o manga wha i o le tonu lato e whale. Ia o le o tele la ina mai a umale o na ave le tai lua sala tālana, lua sala wafe tālana, o le vaenga muanga o le polokalame. E fōle le awhia mai ala i tu malo mai lima soltasi awa, le o umana wha matu atu i tua ia tātou se rengi na atono te masara fo wa tele na sirfia e le atonu. E umalo le ona ave e le i le tupe mua le lua sala wafe mua le. Ia ona mai lola i o lato a umana lato whaatino inga le ngā luenga tā fuafua e whai. No tele ala o lato o le whaatuina ofisa, whainga o whale, o nisi o lato o whaongā mo vaenga o whale aonga, o nisi o lato o whaongā whale o taito tasi po whale komiti fo i o whale o lalawhanga. E lau te whaongā ina mo whaatinonga o lato ngā luenga a wale ofisa. Na whaamanino le saunoanga le whionga le minista, wa mai o na whaatino le limas fulu i tu malo ia la asanga na tu inato le poloketi. Ai to e tasi le tu malo le ele o manino la na talo le tupe, i le whaongaina o le lua se la wafeta la mua sa tu inato. Tu sa e limas fulu i tu malo o umana lato whaatingoa ia le vaenga mua na, to e tasi le tu malo la ele i mai ala le fatinonga o lato nga luenga mo la ele i mai ala le mea ta o le lipoti fa le o le tale le tupe i le fa nga ina o le vaenga tupe le na tala mo atu iai. O le limas furfo i tu malo i o mai a mai ala to vaenga mo sa no le fionga leota o le foi o mai o na tu ina mai te tonu ala to fo fanga lual mamao mo le whaawa wina o le poloketi. O fuafuanga maula ia, e fuala tō, e lima teita ia la tō fuafuanga mau, i le anawa tau, lea tātou malo, lea na a mata mai le lua olo tasi no fau mai le tātou whainga malo. Nā nei, e eila le fuafuanga mau na al tātou malo. Ia o ina foi la le tilo ia tu malo ia e pe ele mate ta ia foi tu malo ila to fofanga ma fofuanga ile tulanga o lo ta tia ai tu malo ese a folinga i tu malo ma la to si se manga va ia la te ngalue ia ona la to tilo la ia po ava enga ia o lo fatulanga mai ta tu malo ila to fofuanga ma e anga tongu ia fa tonu ingo ni ati la tala fe ngai mala to wala oa mala fa o ia mala nga va fo o tangata lau tele lei tonu ole o tu malo le fegol minstan tanga luengo tinam tamai tai a tina no mang so tai le feonga leota laki lamos tele e mulia i fa tino au la pel tu la fono fainga palota mo le tangata sai te tono le atu no i le teimio le whainga pālota se tu malo, ai le whaati nola na pālota, e au fiei ma le tangata wa te tauna restala ai le i restala, pe a mai ala ngā luenga au ili masu e suenga o lo whaati no le ofisa whainga pālota, le o lo amatatu le tu malo vai monga tolu, le na whato a mai atu talua i nei lana whainga pālota lai titi. Whai loe le ofisa whainga pālota, e le foi numera la tātou i le tolu wafe o i lantou e le whaati noa lantou pālota i le tu malo. E toa fitus from le lua i lantou wa mauti noa i le teimile nei su e suenga i le maea. Sa i le atu nuu, ai le whaati noa ina le lantou pālota.
Mau I lātou nei, o loo whaangaso solo atu i le ofisa e whaatala noa ina ia manino ni mafua anga. Nei meane wa whaasala a o ni mafua anga te tau, sa le mawhai ono o atu e whaatino o lātou pālota i le aso. O le isi vaenga e to tele o whaai loa i le ofisa o whainga pālota, o wakilia ese o lātou swafa o na wamalanga ia tunu e whawhai au mawai, a o nisi na malanga mō ngā luenga whaawai teimi, e le teimi na whaatino ai le whainga pālota le ititia vai monga tolu. O le tu malo vai monga tolu, e whaafe fitu se lau valus malitasi i lanto restala i lunga o lana lola pālota. O au lapil tu la fono, e se lauta la le sala le tangata e le pālota, ai o le tangata uanga vae pālota e le restala, e lua afe tā la le sala. O le tu malo vai monga le wa amata i suenga, ma fasolo atua isi tu malo, e awhia i mai tu malo e toru i o le ato e whaia a la tau pālota la Haiti. Ma le tala whaiu, wa sola i Amerika Samoa se li e to toru i la tau na whao lima se li i le au wa ai tosfutu sanga le matua. O le isi to lua le olo i le tunu, o le to tasu i la ues fulfitu tau sanga le matua, le ua molia ne leo le whao manu atu. Ngā. Wha mauni mai awa pa aulonga i tino Filipot kom sino mtanga luenga o leo, o lo tālia se te mito e taliu mai lea talavau mai Amerika Samoa, ai mwhaifoi o na whaatino a wale so te inga whaavao malo, e toi whaafoi mai ei Samoa, mo le whaamasinonga. O talafowia mai sio tātua tunu i Samoa le yaso, whaasoifoia. Talafalava o talafo mai le sifufonga o le laumua mo le nei tae ao, o le aso se furufito au kuso lua afe lua tolu. E tolu afe tala ua whaasalai nai le whaaululunga o se tasi o whaala putuputonga ina ua mawani whainga tau whaavalea e tusa ma le whaase furufa afe tala na ngao ia. I se li potia le SFO e whaapea, o le na avea mapule sili petisio na avea mawhaululunga o le Pacific Island Safety ma le polo keti mo le puipuinga le ana whaiai au nanga whaalea o onga o whautuanga ma le ati na enga mo tangata Pasifika i au kilani. Na fesosoani ma losi sio e whaatulanga ma amatalia le charity ma sa avea mataitai nia mai le luafe maleiva i le luafe se furulima. E o mai le luafe se furufaa, ua o atu i le 25 miliona tala le fesosoani tupe mai le malo i tausanga taitasi e fesosoani ai i mata uputau i sauanga i totono a inga. O sioma le sa avea mapule o ngaluenga whaatino tapua li i reiwe nui time sa nafa male whaasosoaina o ia fesosoani tause ileni mai le malo. Na o la whaiani pili whaafolinga manisiaki tau tupe e awala atu i o la ingoa. O le masina o mati, na whaamaoni ai molianga i lua asio, i lona le whaamaoni i le whaia o pepa o whaamatalanga, na ianga o ia i le whaase fulufa afe tāla. E tolu molianga na moli ai ui time, i lona ngā o ia lea o le lua se lau se fulu ono afe tāla, ma e lua tausanga ma le masina o lo whaafale pui pui ai. O le whai ungo suenga i le mata upu, na whai ai se whai unga e tapuni ai le whaala potopotonga. E oi ina te lelo na sao mo tangata Pasifika i au kilani. Na whaalawi loa mai i le WorkSafe ananafi, hi ungo suenga na whaia, e winga i le whaalavelave lea na paai se whangukesi, i totonu o se container lau o loa i le tausanga taluai. I li poti e whaapea, o le whangukesi na whaaola i le po atoa i totonu o le container lau o loa peitai, o le tae au na soso ai, o le aso lua se fulu ono au kuso le tausanga taluai. Na usua tuai le au whainga luenga e tatala le container mo ngā luenga o le aso, ma whaalongoi nai le manongi o le kesi. O le toatasi o le au whainga luenga na talasua e tutuina matango e whaaola na naafi. Peitai na pā le whangukesi ina ua apo e le afi mawhai nai le au whainga luenga e toa lima sai ai. O le mata upu na whaamanatu mai ai e le WorkSafe. Ia mata i tū le lei pe a whaalongoina le manongi o le kesi i so o se vaenga manofoanga. O le toa whao le au whainga luenga na a fia, ua toita liu i ngā luenga peitai
o le na mafua i le whaalawelawe e natele i mafaufauina ua tu ua le kamupani. O le awaulia na nafina o atu ai se whaalaputuputonga i le palemene ma se talosanga ina ia taofia le vape. O le talosanga tustusia e silia ma le se fulutolu afe tangata na sainia la tau te langolangoina. O le tamaita aiva senga se fulutasi mai le kolisi a le Sacred Heart, whanua rimoni, na whaalialo na popolenga i le onga o tūlanga ma afianga e o iaila na unga tupulanga ona o le whaonganga o iei tu ai ngā sikaleti. O le talosanga tustusia na amatalia e le tina ia Charlie Christie, ina ua lema fai e lana tama se fulufata usanga ona tu ule whaonganga o le vape. Sa tele ina vili atu fai a o ngai whaailoa ia Christie, e leo o atu lana tama iwa senga, ona e tele ina o mana wo ula i totonu o fale ui. O tamaitita i fitu tausanga le tausanga pito i laititi o lo o tango fia le vape i le taiminei. O le ava aile minista o soifua malolo ina, e toi ilo ni tu la fono, e whaia ina ia fesosoani ai i lea whaafita auli. E silia malifasela wafe ta lale alofa tupe na fōa ina e tangataanga ai i le Wellington City Mission, e fesosoani ai tangata na afia i le mui le Loafers Lodge, o le aso na nafina atoa ia i le tolu maasina talu mai le whaalawelawe na mua i le Lodge, na malili wai tangata i toa lima, ma le toa iwa se fulu na whaasawina, na tapunia le talia ina o fesosoani tau tupe na alolofa mai ai tangata i le aso na nafi. Mana mawaile silia malifasela wafe ta la, whaatasia i malelima se fulu afe tala, mai le pūlenga anu ua Wellingtone. E toa tolu tamaitia o nganau o atu i le palemene i le asolua, e au fia i le tamaita i fitu tausanga i a Sophia Wedden, e fesilingia le malo, pe whape feo na lato lavea i na mai le lalolangi, mai ia a fianga o le suinga o le tau. Sa lato talosanga mo se te unga atu pe sili atu le saunga le mu, manife malanga inga whaatuatua ina, ia whaititia le whaonganga o tanga pepa, ma ia iloa ma malama ia afianga o loo iai moto o le Pasifika i suinga o le tau. E se lau fitu se furu lima fe autustusia mai le whaalaputupotonga a le Save the Children, na tuuina i totonu o se tamaifangu, ma tuuina atu i le minista mo suinga o le tau ia James Shaw. E se furu tausanga o le tamaita ia tala alofa, na whaailoa e tatau na whaatele la au e totoina e mawaile o kesene, ma sa whaiasa na launga i le tausanga taluai, e whaatatau ia afianga o le Pasifika i le suinga o le tau. Na sau noa shoa e ui ina ele o mawhai o na pālota tamaiti peitai e whaataua ina ele malo o lato leo e ala i leo o atu e wha leo mawhao o atu a lato fe autustusia e talia lelei ele whainga malo. I whafo atua New Zealand, ua tuli matai e scientisi i le lalolangi se tasi o taotonga na whaonga ai se ali i ua maliu se itulou. E tuuina ai se whatunga o mai se mea tua o lo, e whaataita ai ai pe mawhai o na whao ngā tōtonga o mea ola e lawe ai ai soifua o tangata. Ua silia ma le maasina talo na amatalia lea suesuenga, ma ua tō sina i ai scientisi mai so se vaenga o le lalolangi. Na whaalia le whaatunusili mo suesuenga i New Yorker, Dr. Robert Montgomery. O le taimi nei o loo aia le solonga le lei o suesuenga, manate talitonu o se fesoso ani tele lea i tangata. O le isi la asanga o loo vaavai i ai le au suesue, ina ia whao ngā whatua mea tua o lo, e amata whaataita ai inisi e fiofo atu o lato tangata, mo whaataita inga. I taalonga, o le pōna whai ai le taalonga soka i le vao le au soka tamaitai a au se tālia ma ene lani. E sa ili ai le au e ofi atu i le sa ilinga siamu pini. U ofi atu nei le awa ene lani, mo le sa ilinga siamu pini ma le awa se pānia, lea e whaia i le aso sa nei i sini. O aifa ai i wale taalonga e tolu ene lani i le tasi a au se tālia. O le aso tona i nei e taa alo ai le mateoras a au se tālia, ma le awa soetena e sa ili ai le tūlanga tolu. E whaalua na malolo le awa ene lani i semi-finals o taamilo sanga o le ipo le lalolangi i soka atamaitai. Pei taina mai ai o le taalonga i le poana po, na wa aia le matua whaafia ina o la lato au. Mai silia ma le fitu se fulu lima a whetangata na whaatumuli ai le malai taalo, na mai moa ina le taalonga i sini i le poana po. Talafo ia mai le sifofongo le laumua mo le niwa aengo le tae ao.
Ole whapongo mwana o tātou telefou, nei fo i tai ao, si whongo lau mua, tāpenei nei ana whaasolo, ia me si fo i tātou tala mai Samoa, pentu in mai sunga a tāse salam. Sam tu lai vale tau nei, o tō whafonga le iai, ma le tu lai si fulman lua le whapoponga, muli muli o nei fo i aso. O si fulvale minuto te nei le tu lai valu, ia malo, te whaataro whatu nei taimi, pe a whaapea nau, whatu aki mai lau le tio, ia po na fo whatu aki mai lau TV na ua tu iai lau Facebook, ia mai mua mai iai tātou programe, ma lor so i fo manuia, o mai o tau nei tai ao, ia lea mate manuia ai lea lo fo leli. So, o lena whai umani tātou telefon tālonga na po le wāla o Australia me ngelani. Ia, o mai atona po sa iai le, samu na te matamata. Te le matamata. Sa iai le palimia Australia tālonga na po, ia wata wai o e lango. Ia. Fitus fulima mo to tia fitu ono afe tangata na malai le fetalo. Ma we le si malai fa pela no sil. Ya e pangale yo le ungol talo man malo England. Tolu tas mata o fiel talo. Ya o te lo la fia Australia le fon ma wa tu telefon pe na mai. E wi lavan fa ina e ma tu fia le Australia. I wa stemi mo le ni. Ah. Io tu fia le ma lungo tu langa o yai. Ai ono lai no Australia la to te mafaien fa inga England. Ma fuanga na pe fa no si tu. Mo. O to tele o la to Australia le sala to tala ia la to as malolo. E pangale. Ia ai longa tau no wale au le. So nga fusi e wi le la sa ili tu tolu mo tu fa. Ia. Ia o te lo Australia le la malolo le sa ma sto na io to as malolo na. Mo. Sto dai ma sa. Ma le tele tau fa. Ia. Tu sa wa veta alonga ia teine. O le ua langa ai mana toni usila. Pe wa fea se aso tali malo i loni usila. Fa tasi ma Australia il soka tama. O ye lo tal tonunga na o awaia. Ai longa me fai ni usila tali to tasi il soka tama. Ala mana ia le lua le. Fai fa tasi. O le wala le fai fa tasi. Mo. Ia a pea la malanga ma ia tele o ta longa ia fai o Australia. A me se ala tu no ia we malanga tangata Engelani o Spain, no ia Europa. Ia wa malanga mai tamana ia lope fierce fu afeta America. Tangata o mai. Ia faila se no le lu afeta so mo tupu le lopo itali malo. Le utatu wa le mafai ma le ma le tau le ia tanga malo ni sila ma sta. Le ni fa la tupu. Le ai ni fa la sa le mu le me uma. Le la o fa no no wing. Ya, lo tolo tal no atu e lua e le tu se la tu wofo e tau mo fai lo e la tu talia ta longa tap. Ah, fai ole fai le tu pa to mai tai o ta fun fai tu pa oli tali malo ni sila ma stali. O te wana o fa longo le lipoti le na ta o el fa lunga sokal la langi ni fia te le no ma sokal nei fa tu lang. Ma o le talun fa val sokate ni o le matati ale o sia le sokal e le o sia mo ni sta ni sia tu u ilum. O le tele o pe pataulia. Yeah. O le lau tātou ilo nei, tasila le matati, a le wau sia tani ngā mālo ni usila Australia. O le tele o pepa tauria, e le aise i po lau langi ilu mātu e sili atu na tele pepa po tāna. Tāmina sanga nei. O se maka le lei tele nā lua, o le wha lau tele ina o le ta alonga i lau langi. O lona winga, a tālo sanga ni usila Australia, e ono ia lava no e mālo ai. E tani mālo lua fe tō suma tupu. Ia la. O tasi le si o le si vai mata ina le o ye ta mi sanga nei le pola langi tu pa mai tai ia i le ni tau sanga o au ia le o aulunga e faino e mo ia sa le ye se mana tu tangata e au ia lunga le o le faino fuara le o Engelani o le te vai atu o limas furfitu tau sanga le fa to ato o le o Engelani se maulunga fa pe le au le tu pa mai tai pe foni na ngata mai le tau sanga tasi va no Ai vai la le vote. Limas fulfitau sang. Ia le on matua. Ia inte waso malolo Engelani pe aman malo. O tala mon. O Spain fo ila tau. Ah. Ia vai le mawa e o tanga tele la ki me la tu televise nei ni usila ma stadia. Ia. O fa mo monga le na me le matanga o va ma le 2 biliona tanga te mata. Ia lo pe uma le to mai se out te linga pe 4 tanga te mata po. A fa fitu di mafenal malai mon tupu. Australia atoma ni usila atoma Engelani atoma mata. Europe over Marcel lau lu se lau miliona tanga lo langi le mata po. Mo ilele. Al matua ma naia. Ya, ma no, mo ave fo soka ma wala wa. Mo te au te fia tu le talo. Wa mata fo no tai lo tu la fo no talo so. E o le vanga le tafu. Ia. Ya, o fa pe ai.
o tavu no o so no ngol mala tafu eu fo lo foli e paule tu la fono no matua o fo ia va pe o e se fa le fainga offside o ta ronga le so man tu fo le tu lang fo le na offside le tau au tini New Zealand se vai le tau au offside asa tau no offside vai wala ta mo vai ate o fo tu mele kel mo fo le so le poto tanga ta tu mele kel mo offside le vai ia le tau au na pe wuita fiolai ya mo la to ye sa fu la to malo lo Australia ya un sai sia la so to na mala sa ya malo la tai na perché me le tio fa no ya te lo la vai fo stato fa fianga ya ma dai fa na tu fo ya wala fo le tu la ta ya si fo ngone lo mo lo su to minuto o te va no te minuti la
La ititi le tatonga e lafua I lau tupe whaamomoli. Check. Te lele tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le lei e lafua I tupe I Samoa matonga. E whaingofie. Check. E tala whea ngai maoi. Also check. A whio ane loa I se la lata ane o le Western Union. Talofa, o Orange Guy ma pable nei. E le ima watu lo wafi FIFA mtalanga fou, o le lesi tala I le meli. E mana o mia o na lesi tala pe toe wha a fou o wha matalanga. E vave ma whaingo fie pe a whai I lunga o le interneti. E na o lou lai sene po lou tusi folau New Zealand e mana o mia. Su e mai la o lai sene pau, su e mai. O le mea ta alo le nā, tu uia le lei te le. Alu I le vote.nz pe vili le o baluselau tolu ono fitu ono limono. Le sitala, pālota, I āmana ia so manatu. O awina atu le nei whaasalaunga e le komisio whainga pālota. Create your future at Whitireia and Welltech Te Pukenga Open Day on Friday 25th of August. Be inspired by performances and projects at their creative Te Awaha campus at 65 Dixon Street, Wellington. Visit whitireiawelltech.ac.nz for details. Javins Global Freight Limited ua silia ma le tolus fulu tausanga o lana tautua I lo tātou atunuu. E ala iuta ma whaamomoli mo Samoa ma soo se atunuu. Taungo fie ai sili ai lona whaatua tuaina. Whaaso tai mai sia au imatangi le au moana pa SSA. I le telefoni o luatasi o tolufa. Valu o tasi mo nisi whaamatalanga. Whaamanuia tele le atua I lau whaafonga Samoa. Ia o nisi nao whaasilanga minisi o nanga fia whaalau iloa. Ngā fōli no fia le tātou. Nō leo awha tanu lava le tūlai valu. Klamen atal tai au le se fonga lau mua. Ma lo lava le mafuta mai. Malo. Pe tātou tatal noa. Fōle le sāwa le mū. Ia pe whaunga tāwhol tāpo kalame lau atu mo meo whaalawelave me tupu. Ia e taluai ono le tūwhole tāpo kalame o le whamanatu. E mafuai. Pe o le tala lea I le nule West Coast. Ia maule soifua stina e ono sifutau sanga. Tina lea e lona to mai me tau tūlafono e ngalu estasi o nanga whal tūlafono. Ia e ua Feto Island tāwale ma le tāwale stama I titi sifutau sanga I lungo le awala. Sifutau sanga. O le tamaititi le mau su enga ua ovalan tāwale le laina le sautina. Feto ai e lo ia la lau mau le o tina. Ia le tau whaona le tama le titi le whalmai. Su whatau sanga ele I yo sfuru ono tau sanga le ano ia I tu le faina faile se le ni usil. Ai o le tu foi fi manatu mo fa nau foi lai a onga. E por kalambea onga le faina failo le se le sa io foi mo fai fua. Au e tēnā fua, a wha pēo whawhonga fo I mātua I tōn tā wale ni tā iau lau, mōli lau wānga I korisi. Tala no, ia, wha aile por kalamele a onga nei whai alu ia, o e lau a api. Toi sao ai, a fia tā wale, nei por kalamele whai fua na e whai lau lei sen. Ia, whai fua lei sen. O le situ, o le utato ilo nei, o le tele o ngā luenga I New Zealand. A le aile lei sen e au tā wale, whainga tā ina maua ngā luenga. O le a isi tō mai, e ta tau ana I man lei sen e au tā wale. Mai o le whanau fo ia, tau tuana ma auto, o le awanoa nai maua whauro auto, ia sa le maua nei mātua mai sa mua le tele o tau sang. O le ngana ia, o le pei, o le sile papu I pui sa whengata, ia ai vai e to ina malom tua. Ia la whenua e leisene atoa. Ia lau laiti ia le ngata e leini leisene mua. O la fo e mua awanoa e whai leisene fu. Ia maha o le lau ave auane I whatei tai ave alisi vahanga lea. Fata mala I lungo le awala I lau mau le olo si e tina. Taro fai. Io e mau I la fwe tau whaola le li lai titi le whalmai. Ia o la wanoa whamana tutui le sen. Ana I whamana tutai au. Ia, tasi au te wata o loa fo I le ai ma le fwe tato e pa I atu I le tūlanga le o le anga va au se atu ua tali malo le ipo laulang. Ia pei o le oia inga ia ma mawhai I. O ta alonga ia tama, e ta tauna ai ia o malai ma whaina whai e ta alonga tama o le tauna fast food wafe tangata matamata. No foa. No foa o le malai, tauna fast food wafe. A o lola i ta alonga ia po le
semi-final. E tauna fai se malai ono sfuru afe tangata. Oh. O lo i talonga i o le final. E tauna fai se malai valu sfuru afe tangata e matamatai. Te rero, pe se malai ni usi le o tu le ono sfuru afe. Le, na au ki lani e lima sfuru. Lima lua afe. O le na winga. O lo i talonga i e te televo i o le semi-final ma le final. Lo ngai fai uma e Australia. Lo inga pea ma le tasi al malai ni usi la ngava. Na au ki lani. Ia pea fua i malai e tato muntarire. Le tai tolu sfuru afe malai. Le tai inga fati. Le fas sfuru afe le sau i. Tu so ai inga na pea fia tali malo i talonga tamba. E na winga la na au ki lani e fai i talonga a misi ato isi tuwa ni usi. Pe fia i tonu ai inga ia. Ia. La le telo ta ngata i malai tato? Tolu lima afe. Ele au fas sfuru afe. Ai se longa fai lani no fua wa wapo. E sa, ai fatu mo le lungo le wafu. Te pe mo fala i te tatu malai le te vai te le ale tu langa tau on fai. Na wala fai. Te lo meli la passe se veu. Na le pakka le meli au tafa wa mo lungo. Eu fa nga mo le meli mata vai tu. Ai sa, ma ne pe afisi malai fa pe na kava umane le spito le tuara yuta. Ai fa va no umane tuara i tai. O mai a meli mata mai la kapi le fai. Esa. Ya lo ngala pe a malto eli ma fe no fo ya. Ringa ya la wala fa ye fa intel malo ta to itele. Le fu ta to lo ai mole aga ilu. Ya lo pe o tu termina wita to mit sa mo la ve au soka ya New Zealand America wale. Ya sa. Haru lu mal ta lo. E ele Senegal ma le fa o tu parlement na nafi. Se fulu mo lo tupu pe fulu to wa fe ya tangata sai ni. Fa o tu parlement e fa ilo to ile le fia tele o matua ile tu langa o ye ile tu la fono le vape. O le ulo ina o sigareti e fa ni o le pole teknolosi. Yeah. Ai au vai tu Italia fai pule ma minsta e tal nome o pati. E le stanga ta voile le tali sa o mai ai. Tal nome le minsta le leipa. Tal nome le sui le national, tal nome le sui le act. E le isi tangata vole le tali sa o mai ai le meta una fai. E papoto vo tangata na tali mai wai roi lusi la to palota. Ia ai afo. Ma fu ngata no na le tali sa o. O le mara onga le vatu ile sa dinga lima le. Tapuni uma ilalo ia fale ia tata wi vapes. Ana na tali po Italia le pule nganu o pole ruole na fai le vasan tene. Le tali sa o. Tau ta hofi. Ia vai. Tuna be ese ia le vape. Ia wa vai gai. Le na tal no ai ia le. O le si foi tu e le tamana le fatala no me na pole por kalam. O le i lau fenga luenga me fole le fai mo me o le roofing o mo me o a to ina o fali ya lau fenga luenga. Fa mai le i fato asfululu o na tausanga na matua mafatia i al mele. O a veo se watu ina nau yelo na loto. Asfululu o na tausanga. Al mele tupu na fa ina na mana pa. Ma yo ole mo ya tu lusfulu e mita ule mfaina yelo na tamo e. Tu a fa ina ya lanso i fu mano loi. Ile ula in ona le ulo le mele. Ya fa fonga mai fo i matu a voile le wale fa long no mi matu. E pe fo ta u matu. Ta tele o lo fo po fa i tamiti wal po poto ye na me o na. Ya a vane to tonu e au fie tal no nga o fia fi fo i pe fa i no tu vale ai nga. Tal tal no i tamiti. Wale si mea fa pe o na fa long mai tu pulanga mo la to le to no fa nga luenga ai la ngona lo e se lo fa lo ngona mo le taimi mo talu na na e ula ina va ngana na e lo le ona wa fa ina ile ula ina mela wa sta ta foi le ta va ai wa foi le sa ma na ya tin al fa tu la feta le se tu lo wa fa fonga mele tale io ma ta va tu tino foi wa ese o fa pela ta wanta fa tanga tale al fo ma tawana o siaki fa ma o wa se tu langa le talinga tai ma tu le vatole o se tama ma se teine le fa ma e fa me fo mai wa tu ai ia mo ele talia ngo fie ma tu to inga va pena ia sa o le ia o la le tele o masini le se fa le koleni e te lo alo na fa o nga ina to dia la tu to no fa le koleni le tu tele to inga masini ese foi fa nga ina
Ia o le masifu le tamoi. Nei Le te lo tamoi moi. Ia ma le tamoi le toso le o tawa. Wa le fela tala no fam tala le no le tio le sia so. Ai au nga fo i mo tatou fo i le was ta pena yo le fale koleni. Na utau no man nga i lisi i tau sang fo si le vatu. Ai fa meli si utau songa na tau ta koleni. Fa tu le yanu e. O malu. Ai la le tei o lo tina. O au ai nga le le tama o le tei la lo tina po longa po tuanga le o tina. Tau. Tau. Yo lo mo le ile. Ya o le vala no ai o mai lo lu le ile. Ma sol. Te leto a vele li. E matua la te malo le la. E le ino e mitoria la le sa mo za mo sta malo. Na te le ino fa nga masini. Te le masini le mo e. Ai tari anga i lunga. Ia wa ma fola le ia le masini na a. A pe e fa nga pa tu vo le sit up. Me ta o le le. Te lo mo me e fa marstino vo e le u lima. Ta o le le ia ma fa i fa pe fa ia u amena. Am tole le fio tanga te ko le ni ngol masini sa va van. O le wingola tala, o le ta ua yo lo ilo fa nga masini. Ya wa ni ya fa ina lo so lima, o lo lima po lo tua, a fa masini nga le tua. Ya e fu o lala ye tanga tala nga lu ai. Yo o mana o ina le. Lau te ilo le fa nga ya wala to ina le ma ja mo fa. Mo tari ya te fa ngol mesa farita. Ya, manu ia tau kule ni ngā ne yaso. Yo, ma tau. Ia, ma fesili. Se o le mea le fesili. Ai, la tu whapea na te iloa uma. Ia, le paulana. La tu te maro le tu. Le ina spato hai. Alo, wano. Ole tā ua walea, a mata winasi yasi, mai tau tangata i nei ni usila. Moi. E pēno whamtala fuela tala le malanga no mai au kilani. O me lo afe se me o le vao ki lani mo Wellington. E afe fo ile le whātau sina vai malu. E la tua lista malu le whātau le fongsusu. E whātau le driver. Am tā vani. Se mai sau whang vai, bo sau wokola, bo sau Sprite, bo sau whenta mai le. Ta mal. E nai nui male o le fongsusu rua. E ho mai nei. Tualo ia le fongsusu le nai nui male a e a ngafo ia pe malanga mai o le fangsusu ai e fai de ti io e o le inu inu te o lo ia no pesto ina nai masani ai povi a sola i Samoa te tau asu so povi mai inu e inu mata ta mana asu so povi e pe masani mai Samoa ia le inu sto ina na ia e se asu so povi Samoa e se susu ia tu fangu ai sa le ia fai foi la sa wita si la mtanga yo le alme ole amta le inu fangsusu Alua tu al pusais. Alo to ina volanda. Na o mustamale wa to o me volo to ina le usil. Ya to nga tala vole le alo vai pulase mete mana o falo lo. Na o falo lo. Ya to le falo lo le ya la mo to na lava o se vai o puro. E va to lo tala stamale no foi. Ya le vai pulase mete mana o. Ya so maro marca mai o to ti alua feta alta. Alanga e se serve no fesiti. I lo ma vau fau. E sa o fingo fesiti. O i tu yo te lo ngol fesiti. Ma da tua ata o e fe mete, o vai se mete na o. O te lo le fu le tu la ngo stama le ma siona ainga. O te la tua la tua mai sa sukalati. O te la tua mai sa fanguingu, o te la tua mai sa pulo. Pulo vui te suta la pu. O se fusi pa u bon solo ku to tini. Ala so no no la so no ye me ali se service. Ya te wa ya fa pe o ta o le wa fa mai ni. Le o te sa mai Samoa. Uso. Ala vai para se me fa lo le temana. Ala ta te tonu mo fa lo. O fa tu le o pole ala te fa mai ya. Se te pole lo la le me temana oi. Alo e piki mai. O la amaro mar ke mana lu a fe li me se la. Ala wa vai tu la te le o mai lu mo me tongi. Pe tau mata pongi ama lau vai. Ia ava fea. Ava fea fai tolu i. Ava fea la lo sau ni la mar ke mo ne. Ia. Pa wala mo te mana oi. O tango le tu. O la la tana fe me te wala te. O tango fa wo e mo musu lo taringa. Ia. Tu e matua te lele. O fatu no e no e. E tala i vai mene la pat.
Te anu te whapoi kema. Ia, sa fo, ia me fina na mai le tu tato ma fo se turo. Paongare. Paongare. Au to ai nga vo le afa ya tu to tio vai pini me mana o se pikir me ala te lo. Vai le tu langa le si ai ngo sinata ngat. Ia nala. Ai le la amai ma le ker mai lu se la lima e lu afe lima se la ia me la le mo. Fährt va comme je veux alors belle fonction. Quand tu as le collègue, il faut nous le mettre ça varier. Et quand tu le mets bien alors mettre son. Eso desse foi for voir ya se fongo lo mo nei por kala bel atar taya. To es sul fitu minuti on ta le riva. La va fianga e fatalo fatu tato wo e fa fatalo mo tasi. Ia, malo sek. No tamo sek. Tasi na le tanga e ke e fare koleni. I o isini. E vevesi ton fare koleni. E mo me voi le lo tu sisi. Ma allora ma futo mercato tu no ia si tato isini fa fianga nei. Ja, tato tato no. Io e fingo isila, ta lo fa. Rika, lo fa tu. Oi. La 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 la, le o la la, le o la la, oui. Samoa lo mutu lu pele ile lo toy, e mita lo wanganga ya te oe, waita fele mu malo sami e ila, pe asuluia mai ele masina. O folau lau wai ma o langi pese ma o falongo ile tau sanyo manu lele tau sanyo manu lele Samoa e o te lo faya oe e mita lo wangana ya oe ia te oe Samoa o tangata folau o le basa tangata folau o le basa Samoa e o te lofa ia oe e mita lo uanganga ia oe ia te oe e ese ai Samoa mai sinu o le lalo langi o le matai o ia e pule to atasi e le so ona pule pe o isi atu nuu ai apopea lato wanganu apopea nganu au Israelu mai ana mua e
E whaila tau matai ma e tau tua. O le ala foile na e mamalu e Samoa. Awa e le ai ni whainga whasolo atoa. Le ai ni whainga whaasolo atoa. Samoa e o te lofa ia oe. E mita mita loa nganga ia oe. Ia te oe. La ititi le tatonga e lafwai lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le e lafwai tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oe. Also check. A whio ana loa i se la lata ane o le Western Union. O le ua toi sfultas minute na tale o le tu la iwa. Ia, whatalawati Anita Peter, whapefo le sunga ngafa pula sa alua tele. Muas, ma futa mai sini Australia. Ia i lana pe ale whero toi na le pas. Talo whai. Talo pula, ma lo lava ngā lue. Ma leia lava le la toia ngā lue whanongonongo mai e whamaru si au por kalame. Talo si au sosoni atu ai. O le tau le pensinia tātou ni usila le utoi o le tau tāla mon tupu. Tau tāla. Io, o le tau tāla mon tupu tau o le tātou pensini. O le whamoimoi foi le sa ia i le wha awha le pāse se i tātou pelau tātou Wellington. O le pasi, o le nofo afi, ia o le wele whamoimoi o le masina fau e umai le whamnianga lea. I le toi ai. Ia ua sa te le whamama avenga mo tātou sa pa ur pensini. Sa vai lo tusa le pāse se, ia le temnei la, ia. Se te malo tātou fo i fo le mea tuai, o le atou wha popo fo i stupe anu a inga. Ia wow, o nei si tasi fo i o wo fo i mai masani ngā lua Wellington. Sa e fitu tā la le pāse se o le train e lato i po lua le Wellington, i le anu, fitu tā la sa. Sfur whātā la le aso, whātele le lima aso, ia. Le la sa ta i toru tā la lima sfur. Ia, le la o te oso, le la masina fau le lato i fo i le metuai. O wa e alu lau tā vale. Fiu su e ni paka, taunga tā le paka, alu mal pensin. E taungo fiela le alu le train. Sa, ia, nana tu e fo i le metuai. Ia, me sini na whapeo nana se fe mes tupe na te mitele na awhai pāse se ia o se tu le. Io, e sa umau e foi. Na awhai pāse se ma nei e le alu tai e le titi el pāse. Ia, le la to e alu. Wa alu le nei fia vai aso tātou patamata le televisia ni usila ele. Rale vai. Tina Afrika le, tele vai e fiafi. O ia, le ana talo vai, si ana whanau. Io, tu sala le usau nele unga kilti. Tu sa le fai unga ia o whamaunia lava o ian. Awa o ian fasiotia. Ia. Ia o le fina unga foi le o afianga o le mafau fau e mafua. Ia vai le whamsinonga lea. Pe ua tolu e vai aso fai. Fau uma le whamsinonga le liusi le fiafi. Ai, o le ainga lea mai me Afrika. Ele le wana o mai. Tasi el vai aso tanu e ne e fasioti le fina le whanau to lo waranga. Ai tua ia ia afianga fo le mafau fau ma nisi tu ia telefon ma ia ta mai na sa fa so an tau. Nisi fo ma i fa tol mafau fau e lango. Ia. O isi te. Ai se fa ngata. Sa ese me ma Afrika o sa ile manuia o no tala o ni usila ile lei. Ia. Ale o mai nei, ale o ma wele ai. Te a sa nele sala e alu fa pui. O le ni tamaiti. Se lo mai ni sila male pele ai. Yo te lo to fo to te malo ia i lona tunu. Ola Afrika. Fa pele la fa kalba nei ai le ton nofo. Ya la no forza pa lo ni. Ia. O te lo finga tais te malo to fo yo no sian fa na ule na. Yo le tanu nei. Sa le ia. Ia le porca la me foi le ni sila le e o foi le ava no ai tangata mai fa foi mai ga lu nei. Ai ia. No mai au kilan. Na ni potia mai le vai aso te nei. Ai wa fiu le si awali i ia mai fa foi mai sa no intia. Ia. Fiu e fata taline la to ngal wenga company na fo to pe po fa ngal wenga e mai la to.
Lue ngai e ka muta. Pe fie se fulu tangata i le fale. Le na alu le kema le TV tasi e po TV tonu le sa pu e mo mai tu tonu. E mai Mai intia le tama. Ia e fa ala fa malu e so fa malu e ol falta vale mo moi e man tu tau malu. Ia. E le ni me ai le ni ngalu e ngale ia masule. Ia la na vili lo le watu lo mla poeta. Ma wa umma ia. A fa mel mol ma wolte le i le e fa le o manatu na tama ia mai intia. Ta is full mon tu pu afele na alu i le faingo la to. Faingo pe pale no mai. O sole. Ale sola company la wo fa so engal termine. Ia ma matalo na mo ria lo ila tu. Ai mo ia e sa or company ni sila. Io le na mai tanga tai. O le la fa so enga. Ai ia lo tanto nunga na wa. Le lo foi por tanga tal la tu le tu fa vale ala tu. Le to fa tu el tan. Ia wa e tupu mai no me fa pena e to mo wane a ia le unga. O tanga ta nu o la tu. Ia ai vai nei tangata sa ina ia fies furu afe te tongi o mai na vei ma intia talu sia ua le toina vei sa mo mele e mo au le toina vei ia le la ua maua i na le o mai o nei tangata i nei alu la tau tupe a le o mai nei le ni nganu o sole io te le ia le fale ton talu sia le o mau isi o tato ia e sa ia o le o te ono minuti o na tale o leiva ma le stato pese ia lo fatu po kala me mo na me tu tau si malava io e ma lo sa ile vo la mo atu tau malulu yo na ia lo fatu fo isto ina matua le tau sanga fanga io ma futa mai io e talo fa sta ma lo fatu mo ultina tama matua io e sa le la fo sunga ale sol mona ava pe fio fo i mai e fengo fiale upuna le sau a fianga la pe a to su e pe a tau no mai wai tangata na o ese atu ono ni vai funi na sosola ia tangata funi na na o ese so manuia tangata le leila na tangata funi le sosola tu nei ia o te loi e le to o mai so ina tau sang fa e me sto ina matua le tau sang fanga i ma on sa ia oi so le mo minuto na tala le iva fa fo telefon pe tala iva o le fa fo me tau tu ati fo le mo Te amo y en son
O te toi whātalo whātu le whaafonga le tātua tunu se whaopopongo telefon mai Samoa mo le nei foi asu tofi o si mai le whaafonga. Ua mautino nei le whaia leo le whainga pālo talai tite le tu malo whalea te whaa. Ina ua manino nei o le atau valto wha olu Bismarck Crowley e sa i le se isio ila o malingom tua ale vena ale a vea masui o le tu malo e wha awa wina le nei paia inga. E le vaiason te nei na whaalau i loa i le taitai o le pātia le HRPP, tui le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi, o le tō wha ulu Bismarck Crowley, o le sui leo le lātou pātia o lo tamo e tutu tasi, pei ta ino fisilingia leo whaasala lau le tō wha ulu, e wha amautino mai pe a ngai i le HRPP pe a manu malo. Masona fina ngā lua manatu e wha aulu lon suafa e tō lua malingoa matua, ai ua mai ona whaalau i loa se tasi o to lo latu i tūmalo na mamoli na ale vena ale le pātia le fast, le tō whale a tungongo, e le eise pālo tala i tite le tūmalo whale a te whae whia, ua tasi le tūmalo le ngom tu e whaawa wina le paia inga. Sau no ulu, o le whinangalo lava le tō wha ale na ia tu ua i le pāti maanga i ese, ai le i wha loa i nei le tūmalo o le a wha maa vae. Mai o lo ese uma iei ta ofio le tu malo e leo au tasi uma iei. Ma ua ia manatu ai o le a le tau vai lalo se vanga wha opu whai. Ai o le a te moi o se sui tu tō tasi. Pe a whai fo iei manu malo o le a tu maulava o se sui tau vā tu tō tasi. Mai o le foi ua manino mai iei le tu malo whale a te wha. O le a whātau nu foi lana ia whai ngā whilwhilinga e se whai ngā pālo talai titi. Ua whaamanino me le whionga le minister mtanga luengo tina matama e tai anti na nu umang so tai o ye foi el whauru lungo le poloketi o le tasil miliona tā la le la sanga o te oto e nele poloketi il temi nei. Sau no leo talaki la mostele e whase fulma le whai tu ma loi o mautinoru o whaanga i oia la tu poloketi e fue vai ngā tupe ia sa tu i nā tu iei mō mua a o le isi fitu i tu ma lo. O lo tau wha mai a lava le tāpenanga o vaenga mo mia, e wha sea tu e lo le vaenga lua ma le tolu o lātou se leni e whaanga yoi ei poloketi ia o tu ina mai te tonu. Tua foi ole vaenga mo mua al prokalame le na ave ai le lua sala wafe tā la ia i whātua i lato ofisa matapenga i lato si o se o manga wha i o le tonu lato loto i whale. Ia o tele la ina mai a umale o na ave le tai lua salau tālana, lua salau afe tālana, o le vaenga muamuanga o le polokalame. E fōle le awhia umai ala i tu malo umai lima soltasi awa, le o umana wha matu atu i tua ia tātou se rengi na atono te masara fōi ua tele na sirfia e le atonu. E umalo le, ona ave e le i le tupe muamua le, lua salau afe muamua le. Ia ona mai lola i o lato umana lato whaatino inga le ngā luenga tā fuafua e whai. Tele ala o lato o le whaatuina ofisa, whainga o whale, o nisi o lato o lo o whaongā mo vaenga o whale aonga, o nisi o lato o lo whaongā whale o taito tasi po whale komiti fo i o whale o lalawhanga. E lau te whaongā ina mo whaatinonga o lato ngā luenga a wale ofisa. Na whaamanino le saunoanga le whionga le minister, wa mai o na whaatino le 5 i tu malo i ala asanga na tu inato le poloketi. Ai to e tasi le tu malo le ele o manino la na talo le tupe, i le whaongaina o le lua se la wafeta la mua sa tu inato. Tu sa e 5 i tu malo o umana lato whaatingoa ia le vaenga mua na, to e tasi le tu malo la ele i mai ala le whaatinonga o lato ngā ruenga mua la ele i mai ala le mea ta o le lipoti whaale le o le tale le tupe i le whaonga ina o le vaenga tupe le ana tala mua atu i ai. O le 5 i tu malo ia wa mai a mai ala to vaenga mua, sau no le whionga leota, o le foi wa mai o na tu ina mai te tonu ala to fuanga lual mamao, mo le whaawa wina o le poloketi. O fuanga maula ia, e fuala tō, rima teita ia la tō fuanga mau, i le anawa tau, lea tato malo, lea
le ana a mata mai le lua olo tasi no ua fo mai le tatou whainga malo. Nā nei e eila le fuafuanga mauna al tatou malo. Ia o ina fo ila le tilo ia tu malo ia e pe e lima ta ia fo tu malo ila tou fuafuanga mau. Fuafuanga ile tulanga o lo tatia ai tu malo ese a fo linga i tu malo ma la to si manga va ia la te ngalue ai. Ia ona la tou tilo la ia po o ava enga ia o lo fatulanga mai el tatou malo ila to fuafuanga mau. E anga tongu ia fa tonu ingo ni ati la tala fe ngai mala to wala oa mala fa o ia mala nga va fo io o tangata lau tele lei tonu o le o tu malo. Le Fergal Minstan tanga luengo tinam tamai tai a tina no mang so tai le Fergal Leota Laki Lamos tele. E mulia I whaatino au lapel tu la fono whainga palota mo le tangata sai tu tono le atunu I le teimio le whainga palota se tu malo ai le whaatino lana palota e au fiei mo le tangata watatau na restala ai le I restala pe a mai e ngā luenga au ili masu e suenga o lo whaatino le ofisa whainga palota le olo amatatu le tu malo vai monga tolu le na whato a mai atu talu e nei lana whainga palota lai titi. Fai loe lo official whainga palota, e le whai numera la tātou I le tolu wafeo I lantou e le whaati noa lātou palota I le tu malo. E to afitus from le lua I lantou wa mauti noa I le teimile nei su e suenga I le maea, sa I le atunu ai le whaati noina la lātou palota. Mau I lantou nei, o lo whaangaso solo atu I le ofisa e whaatala noa ina ia manino ni mafuanga, nei meane wa whaasala a o ni mafua anga te tau, sa le mawhaiona o atu e whaatino o lātou palota I lea. Leisi vaenga to tele o whae loa lo fiso whainga palota, wakilia ese o lātou swafa o na wamalanga ia tunu e whawhai au mawai, au nisi na malanga mō ngā luenga whaawai teimi, I le teimi na whaatino ai le whainga palota le ititia vai monga tolu. O le tu malo vai monga tolu, e whaafe fitu se lau valus maltasi I lantou restala I lunga o lana lola palota. O au lapel tu la fono, e se lau ta la le sala le tangata I le palota, ai o le tangata uanga vae palota ai le restala, e lua afe ta la le sala. O le tu malo vai monga le wa amata I suenga, ma fasolo tua isi tu malo, e au fie mai tu malo e toru I o le ato e whaia a la tau palota la Haiti. Ma le tala whaiu, wa sola I Amerika Samoa se li e to atolu I eila tau na whao lima se li I le au wa ai tos futau sanga le matua. O le isi to lua le olo I le tunu, o le to tasu I la ues fulfitu tau sanga le matua, le ua molia ne leo le whao manu atu. Ngā. Wha mauni mai awa pa aulonga I tino Filipot kom sinom tanga luenga o leo, o lo talia se te mito e taliu mai lea talavau mai Amerika Samoa, I'm whaifoi o na whaatino a wale so te inga whaavao malo e toi whaafoi mai ei Samoa mo le whaamasinonga. O talafowia mai sio tātua tanu I Samoa le yaso whaasoifoia. Talafalava o talafo mai le sifufonga le lau mua mo le nei tae ao, o le aso se furufito au kuso lua afe lua tolu. E tolu afe tala ua whaasalaina I le whaaululunga o se tasio whaala putuputonga ina ua mawani whainga tau whaavalea e tusa ma le whaase fulufa afe tala na ngao ia. I se li potia le SFO e whaapea, o le na avea mapule sili petisio na avea mawhaululunga o le Pacific Island Safety ma le polo keti mo le puipuinga le ana whaiai au nanga whaalea o onga o whautuanga ma le atina enga mo tangata Pasifika I au kilani. Na fesosoani ma losi sio e whaatulanga ma amatalia le charity ma sa avea mataitai sinia mai le luafe maleiva I le luafe se furulima.
e o mai le lua fesfulfa. Ua o atu i le 25 miliona tāla, le fesoso ni tupe mai le malo i tausanga taitasi, e fesoso ni ai i mata uputau i sauanga i totono a inga. O sioma le sa avea mapule o ngaluenga whaatino, tapua li i reiwe nui time, sa nafa male whaasosoa ina o ia fesosoa ni tause eleni mai le malo. Na o la whaiani pili whaafolinga, mani siaki tau tupe, e awala atu i o la ingoa. O le masina o mati, na whaamaoni ai molianga i lua asio, i lona le whaamaoni i le whaia o pepa o whaamatalanga, na ianga o ia i le whaase fulufa a whetala. E tolu molianga na moli ai ui time, i lona ngā o ia lea o le lua se lau se fulu ono a whetala, ma e lua tausanga ma le masina o lo whaafale pui pui ai. O le whai ungo suesuenga i lea mata upu, na whai ai se whai unga e tapuni ai le whaala potopotonga. E ui ina te lelo na sao mo tangata Pasifika i Aukilani. Na whaalawi loa mai i le WorkSafe na nafi, hi ungo suesuenga na whaia, e winga i le whaalavelave lea na paai se whangukesi, i totonu o se container la uoloa i le tausanga taluai. I li poti e whaapea, o le whangukesi na whaaola i le po atoa i totonu o le container la uoloa peitai, o le tae au na soso ai, o le aso lua se fulu ono au kuso le tausanga taluai. Na usua tuai le au whainga luenga e tatala le container mo ngā luenga o le aso, ma whaalongoi nai le manongi o le kesi. O le toatasi o le au whainga luenga na talasua e tutuina matango e whaaola na naafi. Peitai na pā le whangukesi ina ua apo e le afi mawhai nai le au whainga luenga e toa lima sai ai. O le mata upu na whaamanatu mai ai e le WorkSafe. Ia mata i tū le lei pe a whaalongoina le manongi o le kesi i so o se vaenga manofoanga. O le toa whao le au whainga luenga na afia, ua toita liu i ngā luenga peitai, o le na mafua i le whaalavelave e natele i mawhauwhauina, ua to ua le kamupani. O le awaulia na nafina o atuai se whaalaputuputonga i le palemene, ma se talosanga ina ia taofia le vape. O le talosanga tustusia e silia ma le se fulutolu afe tangata na sainia la tau te langolangoina. O le tamaita aiva senga se fulutasi mai le kolisi a le Sacred Heart, whanua rimoni, na whaalialo na popolenga i le onga o tūlanga ma afianga, e o iaila na o ngā tupulanga, ona o le whaonganga o iai tu ai ngā sikaleti. O le talosanga tustusia na amatalia e le tina ia Charlie Christie, ina ua lema whai e lana tama se fulufata usanga o na tu ule whaonganga o le vape. Sa te leina vili atu whai a o ngai whaailoa ia Christie, e leo o atu lana tama i vasenga, ona e tele ina o mana wo ula i totonu o whale ui. O tamaitita i fitu tausanga le tausanga pito i laititi o lo o tango fia le vape i le taiminei. O le ava aile minista o soifua malolo ina, e toi ilo ni tu la fono, e whaia ina ia fesosoani ai i lea whaafita auli. E silia malifasela wafe tā lale alofa tupe na fōa ina e tangataanga ai i le Wellington City Mission, e fesosoani ai tangata na afia i le mu i le Loafers Lodge, o le aso na nafina atoa i ai le tolu maasina talu mai le whaalavelave na mu ai le Lodge, na malili wai tangata i toa lima, ma le toa iwa se fulu na whaasawina, na tapunia le talia ina o fesosoani tau tupe na alolofa mai ai tangata i le aso na nafi. Mana mawaile silia malifasela wafe tā la, whaatasi ai male 5 afe tāla, mai le pūlenga anu ua Wellingtone. E toa tolu tamaitia o ngana o atu i le palemene i le asolua, e au fia i le tamaita i fitu tausanga i a Sophia Wedden, e fesilingia le malo, pe whape feo na lato lavea i na mai le lalolangi, mai ia a fianga o le suinga o le tau. Sa lato talosanga mo se teo ngā tupe sili atu le saunga le mu, manife malanga inga whaatuatua ina, ia whaititia le whaonganga o tanga pepa, ma ia i loa mamala malama ia a fianga o loo iai moto o le Pasifika i suinga o le tau. E se lau fitu se 5 fe autustusia mai le whaalaputupotonga a le Save the Children, na tuuina i totonu o se tamaifangu, ma tuuina atu i le minista mo suinga o le tau i a James Shaw. E se fulutausanga o le tamaita i a tala alofa, na whaailoa e tatau na whaatele la au e tutoina e mawaile o kesene, ma sa whaiasa na launga i le tausanga taluai, e whaatatau i a fianga o le Pasifika i le suinga o le tau.
Na sau noa soa e ui ina ele o mawhai o na pālota tamaiti peitai e whaataua ina ele mālo o lātou leo e ala i leo o atu e wha leo mawhao o atu a lātou whi autustusia e talia lelei ele whainga mālo. I whafo atua New Zealand, ua tuli matai e scientisi i le lalolangi se tasi o taotonga na whaonga ai se alii ua maliu se itulou. E tu uina ai se whatunga au mai se mea tua o lo e whaataita ai ai pe mawhai o na whaonga tautonga o mea ola e lawe ai ai soifua o tangata. Ua silia male maasina talua na amatalia lea suesuenga ma ua tau sina i ai scientisi mai so se vaenga o le lalolangi. Na whaalia le whaatunusili mo suesuenga i New Yorka, Dr. Robert Montgomery. O le taimi nei o lova aia le solonga le lei o suesuenga manate talitonu o se fesoso ani tele lea i tangata. O le isi la asanga o lo o vaava i ai le au suesue. Ina ia whao ngā whatua mea tua o lo e amata whaataita ai i nisi e fiofo atu o lātou tangata mō whaataita inga. I taalonga, o le pōna whai ai le taalonga soka i le vāo le au soka tamaitai a au se tālia ma ene lani. E sa ili ai le au e ofi atu i le sa ilinga siamu pini. U ofi atu nei le aua ene lani, mo le sa ilinga siamu pini ma le aua se pānia, lea e whaia i le aso sa nei i sini. O aifa ai i wale taalonga e tolu ene lani i le tasi a au se tālia. O le aso tona i nei e taa alo ai le mateoras a au se tālia, ma le aua soetena e sa ili ai le tūlanga tolu. E whaalua na malolo le aua ene lani i semi-finals o taamilo sanga o le ipo le lalolangi i soka atamaitai. Pei taina mai ai o le taalonga i le poana po, na wa aia le matua whaafia ina o la lato au. Mai silia ma le fitu se fulu lima a whetangata na whaatumuli ai le malai taalo, na mai moa ina le taalonga i sini i le poana po. Talafo ia mai le sifofongo le laumua mo le niwa engo le tae au. Tua
titi le tatonga e lafu ai lau tupe wha mamoli. Check. Te le tupe maua. Also check. O le Western Union na te mauai rates le e lafu ai tupe i Samoa matonga. E whai ngofie. Check. E tala whea ngai ma oe. Also check. A whio ane loa i se la lata ane o le Western Union. Ya o nei fa fianga le taimi o le tai au o lua se fururu minu te o te nei le tula eva e pokala me o le atal tai au lo fa o ina pele le taimi te fa talo fa tu mo te fa malo atu tatu o tunu yo o le wo umatu ya ai inga mama fa covid is furu iva le sa tatu ya ile na uma le va so nei le so lua ai o le wa mata na maua fo ile ma ta fie te tasi la to sa fa ye tau fa se te min covid o Amerika la, no le Utah. E isi ta mai ono sifuru tolu tau sanga le matua. Sa ia whaia ni whaasa launga se whapea o loa ia te ia o le fofole o le corona sifuru iwa por COVID. Na ia whailo fai o ia o se rifo mai e umia se whailonga o se PhD. Ia o lala uroka. O sa uni mono whamsinonga. Pe o tala inga ia na sau teimi o le vaila au lea e fsosani COVID. Fa mai o tātou ia na tu ia le vaila au. E lima tau sanga tau te whio lai. E lela lua whilua fulu, lua tasi, lua tolu. Toi lua. Mai tau mai pe o tau na wale sa tali tonu tua tele. I na fui whaaringa le teimi na le lima tau sanga tau te whio lai tātou ia sa tui. E mai tau mai pe o tau. Ia lona winga. Tau sanga fōrua, whelua lima. Ia alo, a tau le toi vairo ia maumtu whelua. Ala ngali nau ta ua tatu umma o tere tātou. Ia le si tala lea o i ta te wawa ai wole le tu la fono le usila. I nei tangata i sa whainga ruenga i leo langa a toa, ai o te meo tau sanga le benefiti ai le mwhai. Se le whea na, le whetau i, Tu sa isi ta male e ono sfuru tolu fo tau sangal matua stama. O le tala stama ma. O lo o langa ato na o fainga luenga. O le COVID la na va he stama lo mana nga luenga. A wono tolu tau sangal ma tu e matua lo tangata. E fa finga ta na tu mo sa nga luenga. Se longa ia te ia se to mai fa pito e finga ta na su. Fa to a mo. A melo le malosi lo wi le ula iti wa e mai fa nga luenga. Ia, e te tauna lua tau sanga e te whatatari, whatoa nga wa aile. O ile hei sa o mai au tau se, nai si na fia le vanga le sa ngā lurue. Whamelto ina o le toi lua tau sanga o nga wa ale o ia le pensione. A o le taimi nei le vā le ono tolu le ono lima, e le isa na benefiti o maua. E ma o le mafua anga, o nai te tauna iai le piliota e malo lo ai, whatoa maua le benefiti lua. O si ona to o lua e yeilo e to tongi tu sa lai mau alo na pei. Fa mai fa whainga taina mau san benefiti. E ta tauna i se benefiti e le tangata le tau le long service. Tangata voile le sa whainga luenga i stemi umi whata inga a va pe e luas fultau sanga le whainga luenga le tangata. Tau na sila il malo le tangata le. Le u malo lo o yein mafuanga. Ia an whapele ia o le tangata le o le umile le whainga luenga le tangata tau na tau i se benefiti. O tangata na te tau wai e whamurianga wa pēna. Nana malo loa wa le wa te tongi fia tau sanga o ngā lua e matongi. Lua se fulu isi. A le whetau ia pētā tu mawhau nei. I tangata ia le le sol tu la fono ta loka le whalpui pui a tau sia au tongi la fonga. E le whetau. O le whetau ia la mea. Sa le le ia. Ia awa e le isi tina na mai sa mamalan whanau sei. Pito ono to fitu. No mai lo nei te ute te ai manon tolu. Le ala wa solo mada le fine. Le wa no fo nau yim tau silan fa na wa le walu taman. Ai vai le le no mai sa morse. Ai vai le alu fai tio le maloni usila la tito tu pela na temo. Tole. E o ta so atu ale ye vo le ta busta fai wa la fai tio solo fa pe. Ana ye se tanga ta vole le fai atu ye. Na. Ele ye so ta ya o ni usila. E te le whainga luenga fo i tongi sau tax. Tau na ai me whai tai tu pena mau ana tu tongi o lai oi mana whana. Ua le whai tio langa le eima sau maa tongi e tax ala tu nuna. O to ingata ngata fo ilana?
Pe fa pe ona wa lu so la tamalo. Sue. Se to fa ni stu la fono. Ole tu no su e la walina mo so la. Ai ti e fa fina matamuti. To fa fo sa mo to talo. Yes. Te fe peta ita. Ana o pale mia. Na ma ai tu ha wa fa tu pula ia le tu la fono le so e. Fa tu la fono fo fo le ave pale mene pasia. Avisamo. Tu fa fo sa mo. Esse. Na mai nei o mai fo le tausima vai lu mana e fa. Ai mai so la. Fa fen fa le to inga me fa pe. Pan tu ala le fa lo mo tanga na tat mo kala. Afa pena te whanau longo mara tātou programa atol. La mele na sola, la mele na sau New Zealand. Ti ai fina me tamai ti ai alu te whao. Ale la ule fi fina la ti te tupe man malo. Ale no meri se ili le mana o mai le ife ngalu ngai ni. Se fai fofu au le ti ngai na istanga te ngalu. Tu sala le pi le pa le ni e me. Le tanga te wo le vol fe ngalu nga ai o tu pen fite le mfa. Ale te tau ata tu le ia inga la le na fa matala mai. E lua tau sanga e tau ona malo le fa sa o mai tasi te ose se fa mela na tala to lua tau sanga o lan pensione molan pensione ai ale stand down period tu sol bol periota na te malo lo e fa to ai nga va ai le benefiti pe fa se fenga luenga e le lua la tau sanga ai se e te pe le tu si e tono news te ose ala ia a fa lo mai se si fa so ni ai le inga na e tau ni ste te malo lo Ia. O pe ia le fai le inga nai Samoa. Awa Samoa. La umma nga nuenga o le te fai nga nuenga. Ia malo lo le fale mamoi. O pe ia le fai le inga na o ri nai Samoa ni. Sone, ia malo. Sfurtonu vai aso. Sfurtonu vai aso malo lo. Ia e pe amal sfurtonu vai aso e malo lo fa to anga va. Stefa penale sa wai. Ia. Ia ma to lo mo mi ta ma se tu pe. Sa oso. O malo tal no ngama pepe tato se e tolo tala talonga. Ia. Tato fa so ai ala vai fo stato pese. Si o fonga no lo mo los fruiva minute te nei leiva. Malo, toi fa wo tato pese na mai le sunga ya le feunati ya pe umal tato fa tato no le winu tato le ina le fionga la peptele tala inene ya o le fa lulu fo le titi sa ni sile nei so fo manuela pepe malo la val ni ta fo ya fa felo ya tu le sa se lua la sunga tu foi ya me se fo le na ya mayava ya fa felo ya tu foi pa ngal tato kala me tono le la mua tono lo manuia o to mala no foleri ya o le tulanga fo il talo tau ya so ya solo mana le lai dei au kilan ya ta si o lo fa pena hu tato ina le lo mo Wellington o lo tu sa tato lo pepe fa mal ma to ni so taimi ya te lo le va lo tu sa tato le manuia ya tu la fo tau ma na ye tele fa lo no tu na manuia ya o mai ale au fenga luenga mesol tato company ne vai tau ya o lo anga leile tu ai tu na nga luenga lo fatino ta tu ti sao ato no pausi va anga le o lo tau fale tonu te minei ya o le tau tua le tato Pacific 40 ya le tato talo fa voucher
ia ona lo ia nei galuega o lo faatino i luga o le tatou website mo le faalelei a atili ia o tulaga foi o le tatou auaunaga ia e faamalulua atu ai foi le mamalu latinu ia o sa faapea ona taumafai e faatino nia latou talofa vauta a i le aso ananafi ia faapea foi le aso ia o loo taumafai lava i se vave e mafai ona toe ola le tatou website a o lo iai le galuega fesoasoani e mafai ona fai e mafai lava ona e agaʻi luga o le tatou Facebook page ia o lo iai na tatou numera e mafai ona e vili mai ai a faapea o lete i nei niusila ia ona mafai le ona fesoasoani atu e faatino le faiga o le avauta i luga o le telefoni mo le taimi nei ona e tatonu e iai lava nisi o aiga ia o lo faaogā vauta ua le tausigo nei matua ia ae mai se foʻi ia mea vave manaʻomia pei o le cash power ma tulaga faapena ia e leile o loo iai o lisi luga inā tatou numera telefoni ia le tatou Facebook page ia e mafai ona e fesoatai mai ai ia afai foi isa upeni ma sau api le taimi nei ia tusi lalo le olu atasi o valu tolu lua tolu olu atasi o valu tolu lua tolu ia o le numero na mpai ona e fesoatai mai ai ia mo se fesoasoani a o tulaga i vaega uma ia o lo faapea ona solonga lelei mea uma se vagana e tatou upgrade lena o lo fai tatou website ia atonu la tamafai lava ia faamae ai le aso tufui malo lava ai o ani faapitoa o fuafua mo le manaʻi mo lenei taimi pe o loo faaupea na o le tautua le tatou titi sao o lo ia le plan na tatou te tisa o le amataga o setema le vai aso o le aso sautama ia o le amatalia e tatou faapitoa fou o lenei faapitoa ia vaega masani lava e tau ana lua sefutala pesili atu lau tapape fatau e tafoi ona e faaogāina le tautua le ClickX e lafo ai le seleni Samoa ia po le tatou online fo e fatau le tapape maua leo lou avanua e iai a tatou ticket e ofa i vai asa taitasi a e manumalo e mafai ona e malaga i ausitalia ia e ke tafao ai o le a faapea foi ona tapena ia se pocket money ia e fesoasoani i lau tafaoga ia ona lelei taimi le malulua tupoi ia ae manuia la le tatou faapitoa lana ia fetauitonu ala le taimi le sama oi lelele aasa ia le la i australia ia ae alu ai loa lau tafaoga foi lele faaogā le tatou ticket na malo ia tusala le mea alofana le sautama pe a manui ai le tamā ia o vai aso tusa masalo pe valu vai aso lona uiga e valu foi le tatou ticket o le a faapea ona giveaway e aso farai le taitasi ia e te ae manumalo ai ia lona uiga e teitei atou aiga lei ausitalia ia ua asesi atu ia o le soi vaega tāua ia tusa pe te malo ai le taimi nei setema po o ke topa ia aua te faapoleiga tateu le mafai ona faaogā te mine ia novema po te sema i te fai krismasi ai ia wae aogā tatou ticket e o atu lava ia mati tautafou ia na e umi ata i me tu atu e te malanga ai ia e le ngata na ia o lo i fol se le ni so swani o le lau tafauga pa o te me te malanga ai Australia a fait o fait tout tama me te le fia Australia o te fia Samoa ia o lo no winga la e tu watu ala na lau se le ni voi le te tafau ai ia a vela ticket ya Luis stanga te Samoa o i Australia la ngol tatou ticket mo Australia ia o se ticket mo Samoa ia am pa ia na e tango recommend se e alwa faungalo ticket ia fa ia no lo va feilo ai pe fiel tu pe vatia o ia lo tanga na ticket le mele le va vel fa la ulo o tatou Samoa mana o milon mele o mon fai mai pe la lo ngola utala fa pe ia mai pe la tu pe la katike de Australia ele mfai fo tu la ngale ia ele mfai ono lo ia ina pa anga le tatou company ia ma company va le fo ta pe na no tickets ia ele mfai ia no fai
na tulanga ia ai olo ia o tam fai la fai sa wara mautino wa ta to fa pe ai ni ai ngai Australia ma ia e ma na ma na chu ia na ngo ta tu tiki to le ta pe mo Australia e ma fai ala ona e tangwa oi su e se sa wa le fa ala tiki ia fai ala lua va fa lo ai martanga tol na po le fa ngai fai Palo, se vai no tela pepe na mai no telefoni mo le tunu. Ya, olo si tau sa ili mai lava ye nei fa pitoa tatu company Samoa lai e faiona nga va ailu ai ngi Samoa. O leo mai mo maltala I tonga e ia tatu ta vale na fa o ngai se I vai aso tai tasi I tonga. Ya si tau sa ili atu Samoa. Ya o ye tatu ta vale o fa o ngai I tatu se. Ya ona long puya li at foi le to malu ile aso fua. Ina ia tau lava sile fia I foi ni so fapitoa. O lo fapeona fanga solo Samoa. Ia o lo anga va aia na yo tatu ainga pe fapete we la foi no top up ye. Ia, ai mo tatu pokala mel ne aso. Ya. Apso tai mele o lo tasi li maono to tolu fafa, o lo tasi li maono to tolu fafa. Ia pe mana mir so ni ni so vai ngona tatu a tantua ai faftai tele a tu foi ma yava ya man ye foi le tapo ingo le lua au le nei vai aso tai ye man tu tatu ta no ta le sto na ai alo fa tele atu man wi le nei aso man wi fa o le vai aso fa so foi ya faftai so foi se vai foi sta tu pese ya na foi mai no le fa fonga no le tatu ta la ta longa luas fu tatu minuti o to le ta le sfulu o lo fa fonga mai tatu tu si fonga le la mo I Wellington
Ia malo so ifua us mel fa fonga nei talonga le la ma fa so atuai. O le tala mua ia o se tala fia foi le mo le lakpiliki. O se ala to fia talonga le liki. E le fa tu langa mel ta fa tolu i le va Australia ni usila ma la malo si le to Samoa. O al sili le ali o le alma fuanga o le au fia tonga i le fa mo le. Ona la utali e tonga le ofo na mai peltani e watu lato malanga ta amilo. Le mafuanga tonu ana o le itonga. Saola. Ia ana fa pela e ava no tonga. Le peta fa ta milisa. Ia peta fa tonu fu ia le isa mo ta ilo ia. Ia o ta alonga la nei o le aso sfuru fa le aso sfuru lima o ke topa ta alo isa mo Australia e vanga o li. Australia mani usila le vanga ta mai tai. Papua New Guinea ma Cook Islands le vanga o li. Samoa ma Fiji le vanga ta mai tai. Ia e whaia umata alonga i Australia. E tele au o Samoa ma o yo o tama mataine. O ta alonga tama mataine e whai. O le fo i tonu Papua New Guinea ma Cook Islands i tamirisanga lea. O le vea solo na lua tasi lua o ke topa. O le usila ma Samoa. Ea o le i vanga o li. O le usila ma tonga le vanga o teine. O le New Zealand Kiwis a e ima le au le a lea New Zealand. A tama. Ia ma le tonga a tama foi. Whai o mata alonga i Eden Park. O Fiji ma Cook Islands le vanga o li. Papua New Guinea ma Cook Islands le vanga o teine. Whai o ta alonga lea i Port Moresby lo ingo tonu o le nuule o Papua New Guinea. E ta alonga whai Australia, i ta alonga whai i Papua New Guinea, e i ta alonga whai i New Zealand. O le vea solo na tolu o ke topa lua valu ma lua iwa, Australia ma New Zealand, e le vanga o tama mataine, e whai ta alonga le i Melbourne, le AMI Stadium. O Papua New Guinea ma Fiji le vanga o li, whai ta alonga i Port Moresby. O le vea solo na wha ia ma le 5 o November, ta alonga muri la ia i loe au ia na le lei mai la tau maka i le ta i vea so mua, lua ma le tonu. O na i loe le po i ta ala. A le umauti no, o le ta alonga tama, o le a whaia i Australia, i le asu le vara su fasu lima. Samoa ma Australia, e whaia i na i le Malaina i Queensland. O le Country Bank Stadium i Townsville. Ia o le ta alonga le kiwi ma le toa Samoa, e whaia i Eden Park i au Kilani. Ia ma o to umala ia e tau te tau a vea le ingoale o le 685. Tō avanoa le tau te o tono le malai. E le whapena 685 i whafon malai. E le stu pero. Talo, o nafi talo i le ua, tala tua nafi po nafi, tala tua nafi. Talo ngolo na lua tonga ma kanata. Ia whai e te uwhaiva pāki i tonga nuko lofa. E tele tonga tana matamata atu i pupu o matamata atu i whafu. I tangata na o tono o malai. I lo o mana tu na oa. Tata tau na whapa. I lalo pepa uru whale o ta alonga lea. Ina ia ngawhatia e nei tangata. Ia eva aila i whafu o malai ua e pui mo meo apa vo i e. Apa i ato whale. Nei pupu vo ap. I whape nei o matu to tele i whafu. Ale ko pe di matala awole bawal di matala. Tala o fai. No te fa mana tu mai le mata na tonga i pupu apa. Ia sola mata ia sola ti fanga e fare matunu. Sa fai ti fanga sola. Vai lau papa. Au tiro fa pe potai pra te me stau mai ia wengi uma. Ia vai dai. Ia ole mela na fa longo mai oi 685 a mesio to ia Kilani. Ya mata vai por alta fa taulo pe Paul fale talu talonga fai Eden Park. Ai mutino ayo vo ile 685 a Wellington ne lato. O Wellington ne tina fo ana le fai atu ile ni fo le tato parite alu ai la fa mata fo yana fa. O le si tu te fa pe por ale me 685. Ya me se asi au matu ia pe te vai so o le pulo le ono valu lima i ta vale ma fu. Ya o le code ia por numela na Samoa video ia numela fa va malo na video Samoa te we si o fa le we go lo fa lima le por numelo loto por numela las fa na o se si ia ia tu la na te ole malino o le si tu o le tu le la na mo lango mo o le tu le
Ola veo ta vale ana tu mai 685 tu. Pe uma pensili na wala polo kalno to we. Ta longa yo le liki fo le alu tamu sanga le to me ma ona mai ale. O le po ana le ile la tense fulu o le Sharks ma le Cowboys. O le aso ata ya o le po le valu po la ta alo le Eagles ma le Warriors o uma le pe pa ta longa le. Oh, so. Le si pe pa to ya. O le po le aso for rain fo se fulu o le Eagles ma le Roosters. O le Tigers ma le Dolphins o le lima le fefe le Stonai, Titans ma le Panthers, afa le fitu le fefe le Stonai, o le Dragons ma le Storm, o le iwa tonu lima le po le Stonai, o le Knights ma le Rapidos, ia o le whae le fefe le Sa, ia ma le Raiders ma le Bulldogs, le ono le fefe le Sa. O le auia pito, le valu pito ununga o iai o lo mo le Panthers, Broncos, Warriors, Storm, Sharks, Raiders, Knights, Malapiti. Lo na tolu pele Warriors. O lo tau fau pea e le Panthers, ma le Broncos e le tūlanga mo ma lua. Ia le Warriors o te iloa loka e le Warriors i le tūlanga. Ma nei. O le whangasaro te mina i Samoa tūlanga alonga wa lalangi a whawa malo. Ia le la ua mai tawatu le ua whaatulanga mai pine o lo mo taimini nei le ua tolu pine aulo New Zealand 5 pine apa mea tasire siliva kanata tolu pine aulo ia tolu pine apa mea Australia lolon tolu pine aulo tasire pine siliva tasire pine apa mea o Tahiti tolu pine aulo tasire apa mea Hawaii 2 pine aulo fasiliva tasire apa mea o Farani, tasile aulo, Britania, tasile aulo, Amerika, toru ia siliva, o Samoa lea fatu amoa nafile pine aulo, e tas, ia lewa whaila tau pine, tasile pine aulo, tasile siliva, ia ma apa me lua. Mana ia, mana tau whaila tatu awala ba. O le talonga Samoa le la taalo i le Barbarians o le awhalono tai o le aso Stona. Ia, siaki lau TV tas, siaki voi ma lau TV se plus vai montano. Siaki pe TV tas no tau se ke no pole i maua e fasorongo o tano. Ia. Ai tu siaki la nei la no mai ke sau ale o le au ti no sau TV se plus. Manaya. O le talonga le au ma no se lucina ma au Afrika to a fai gaso le stona. Ia le... Oh, ia. O le mani e foi o le aula Spain, le wau le whaitu. O le aula Spain, le tele le fia te na le whaia o ngani te mime. Ia. Na te vai se aina le tō te. Le tō e fōi mai se te le tō mai se te. Ia, e foi o le aula Spain, le whaani pisa o mi ai le whai o le hakari. Ia, mo... Ia, le no mai le tō e whato ese. Spain for. O lato o tani malo, o tani malo na Spain. Pakistan North. Ia le fui sa, ia fui fama saranga tu mai Pakistan North. No, ese Pakistan North, ele fa pe wole ama, pe ele. O lato o ese mai ona ele o le pe o le tal angole au le Spain to fam talat. Ia. O Spain o lato teine ia no ese male au le fifi fa ya o. Ele to mai steine to no le au. Ai o mai steine. Sa u longia vo haka New Zealand le no mai nei fatu ese. O Pakistan no flasa to fie no fo makolenia. Now ese Pakistan no ona fa mai ele tele ni me o ta fa fata fa ita mati. Ia. To leo teine ia mai e ma fa fine le mai la to pepe fa no. Esa. O mai no le Wellington no fo. Ia. A vai dai no tau no ele au la Spain. A le la u au Spain le final. Le la talo mal awengila. Se bana la ya. Tele ya. Tala na faile wale wa no fai no. Alba to bana ya. Mana ya te. Wa alani la ngona la mai tai na ese. Fui dale. Ai to si awai o le se o tuai. O lo fa ali pele lu ita window le soka la langi. Ina e tau fai si i lunga tupe maua teine ia ta alu rei polo la. Ia.
pe a fua I tama ma o te la tau tupe mau. O le tama I tai leo Sam Kerr le captain I le au Australia. Ta alo I pe tania e tele tupe al mai tai na. Pe ata mai tai la le te vai atu na skoa na po. Na skoa na po. Fatamala Australia na le na skoa ila vai. O le fatamala ia. Oh, la le winga le fatamala. Tu sa ana fa pe o ya pani le na ta alo na po ma I lo mana tu na fa pe o ya pani le ta alo na po ma England. E fa ia ina England. Oh. E le te me ki ke le polo ala tu la mai ta ia mata ia I. Pe la skoro na lua. Sa le te tau na skoro to lua te ne Australia na I lu mo le polo. Ai na tu mata ia. Ai sa tau na mo ele se puni le polo ah. Ia. Al matua I tau tia. Ia ai so ia la wa lava Australia I lunga mele ia mo moise au nei tu. Ia. O te rola tele fo I teine alla langi Australia, teine Australia o la fio lunga tau vai. O le fa ino mai ia le fa nga so longa o ta longa so para kapita usa fo. E fitu le ta longa le Fiji and Drew e fai tono fiti. Fitu ta longa. Ola. Ia la ngol mala au tu o fiti. O mala le Drew o fiti. O le mala au tu le Mona Pacific o Gilan. La lau ta pena fie fai sta longa tasi Samoa. Tasi fai I tonga. Le au le Mona Pacifica. Ia. O Samoa la ia la fai ta longa o fiti o tonga ile o mauti no o ile o le leia malaya tonga. O lau tan no I ta longa ia. O ese ala mata tu Samoa tu langa le lau tapo ia le tatu au ta longa le. Le man Samoa le tu sapo aso la. Sa tumu. Ia sa tumu. Vai foi ta longa ni fai talo nei. Pesole. O fe o mai tangata. La tu vo te vio tatu I Samoa I ta longa. Ele o filma la. Ele o filma la. Au tafa foi la le ti o fa longo E polisi me na o la wi tangata ta longa e fa longo me le ti o fa sala longa me si me o fa nga tu Facebook mai si u penga fa ilangi fa sala we mata I tangata. Eu te loi e fa so fiel tangata fiel malai pe malo so le. Vai la I tapo inga fiti. Na. Tu langa wi la to. Tau ti. Ole me mariela le tu le mai nei. E fo ringa mai le fa fesili gia. Pe ave pe Eden Park o le malai au tu o le blues. O le sau le tu po le fa longo talo. E pe misi mai Eden Park. O le la fesili. Ai sia. Talonga le blues. Talonga le blues. O le tali le au mai le pulenga le blues. Pe yo le mana e fa sa fuata alonga le region po le fa ai tu malo le piki mai tama le blues. Le no fapa ma no flat. Ia ave no flat, ave solo ta alonga fa ai. Aole alo fanga I la utau mai tau. Pe foringa mai e tau ngata te le toi te le nga lunga fa ai malai. Ai le te le tanga te o malai. A vai foi la fa uru ngol la kapia di usila. Le fa mela na tala. Ola va vai te tau fa ina tau sui le fa ngol NPC le ni. Tam de sa fa lo toi fa. Ola vai atu. Ile I mo tanga te o malai. So, le tanga te o malai. Le Eden Park so le matua pe ata le plus e mo ia ele E o foi la tam sanga le nei. Ai vai nei malai o tako ta longa Wellington mo tako le vai. Ia. Ile I mo tanga te malai. Ai no super kapi. Ia e tau tanga te pe la lo mesfuru afe pe lunga. So le vola pole ni usila ile mai tau pe ai tu la kapi. E fia le tu nei la kapi. Ai le o tanga te malai. Pe fio ta ua, fia la kapi ai le o malai. Esa. Yo wala we ya mata mata tu ai. Ya, pa wala o tanga te malai, o to fa sala o ta lo TV. Na ton wa. To yo le tanga te malai. Sa o le. A wala tau ticket, tau mo fia yo pe pa un fale ta inu suta la. Pe a wale fio hatanga. A wale fio hatanga te malai. E foi le sa mo. Ya, mo Ole la ta ia ai lo po tanga ta pe pa le o tanga te malai pe ya. Ya au ta fal malai, e nei mo tanga te vai, sa le ya. Te le ta mai tira mata. Ala wali eu ta alu nei au manzamo. E fai ngoa ta to superstar, mo ta mai ta alu I fafo. Sa ta alu blacks, ta alu wallabies, ta alu I fafo super kapi. A wali eu tanga te malai. Pol me le mo so fulan mona pe le ai. Ia, ina pa ua whai aua I fwoi swinger nei fwoi tau fo. Ia wa waso la ta ulun man Samoa. Ai so le pisi mea fo. O le si ia na lo le si wana wa tele me fi tanga te mata. A do fo le si lo matua na Facebook, ile aso ato le aso. Ioi. O mata I pe alu ngoli YouTube, le aso. Pe ina ua fa le ano ai wa tele ia vai ga fi le tanga. Mala wa si le tu ile la to o TikTok fa ko TikTok na lo mata ta lo.
Ia, talo nai te inua. Ia, o nai tala nao ta alonga i le mai tau atu nei te mele tai au. Ma lo wale, ma futa mai, fui ma le eva mai tatu fasa long. Sis vanga le Australia, ia, so ia, na ua. Io e. Pele ia sto aso ma lo, o le tau le aso ma lo Australia, ova ma le 2 piliona tala. Ia me la se me la malolo, Au le tau le aso ma lo le usila pe ia ova ma le... pe valu se lau miliona ia to le no matia la le sa mo fo ital pe ono se lau miliona ia le aso malo lo ni usin Australia la e lata ile 2 piliona pe over estima le 2 piliona le tau le aso malo te vai dai to gota te le la Australia me se me la fata tai fo ya Samoa malo la to au se poe au no se mi e la to aso malo ai le se me la aso malo i fo ni usila ma Australia. Pe fa pe ola e wole au ni faino. Malolo mo tata e le fifi la pi e malolo tu. Ia na, malolo tu ma le fifi la kapi e mal ai fifi e so malolo. E le le tale le se fulu la vai fo stato pese ya fa solo por cala meleso. Ma futa peta to tau e le fifi.
lava. I le nei fa au poponga o le polokalame o le lalolangi o asu nei, i le nei foi vai aso. Ia, e a tia au le nganga fia tele, ma le wha lalo e toi wha tālofa, ma wha awhelo e tuai. I le mamalu umo lau wha fonga i New Zealand nei. Ia, ai moise ai fo i o isi atunu o lo mau mo iai, ia le nei au nanga a le si ufonga le lau mua i Wellington nei. Ma lo lava le langi o ma le soifua lau le lei lau tau mo malu uma. O te fia fo i wha ailo atu, ia o la fine ia ana wha solo, la lea o wha tasi mai, ia wā le tui nātua le tātou polkalame le nei i le so. Me lea o te whātalo whātua i ana mā lo lava ia le tauatai i le tātou ngā ruenga whātai le so sori mai i le nei polkalame i le so. Ma lo soi folau fionga la wano ia whaftai fo ile whatasi mai fo ima tāpinanga fo il tātou polkalame nei as wharaili. Ia, mā lo whaftai ioe ua iaisi swinga ho i o le taimi ia ona nisi o māfuanga e pei ona whafonga mai. Ia ai ole a wha wau loa le tātou polkalame. E le nei vai tau o le whesoa ina ai o tātou langona ma manatu ona o le taunga tā o le tūlanga o iai le tau o le soifuanga ai moise ai New Zealand ei e whai o le alu i lunga o le tau o loa. Ia ai ua whapena ai fōi ma le tau o le tele o isi au nanga masani o le soifuanga nei. Mai o te telu tonu o le to tele au tātou ia ua na ona tō mānatu ma tau whaatusa tusa ia le tūlanga sa iai le tau o mea i aso o mawai ma o tātou mo ai mau pe ana mawhai o na toi fōi tua le soifuanga i le tūlanga tau ngō fie ma le whai ngō fie sa tātou iai i aso ua mawai. O se whataita inga whai ngō fie lava o se o loa sa maua i le tālae tasi i le lua po o le tolu tau sanga taluai o lea ua o i le lua ia pe ua tolu fo i tāla le tau i le taimi nei ai o le whalawa sa na o le tāla ma sene i nai tau sanga i le i mamau te le atu nei o lea ua tolu tāla ma sene pe a whai e tau ngō fie e fua lau fo i po le ale i tu a inga o whalawa tātou te mana nao iai le nei taimi o le penisini fo i la tau ma suau umo ta avale e le i le vātu nei lava o na tā lama sene i le lita ai o le nei taimi ia o le lava o tātou wo atu i le tolu tā la i le lita e tāsi i le tau o le penisini au pito tau ngō fie le to o tele tātou e whao ngai nei a tātou tā vale. A palasi ane fo i le tau po o le to tongi o fale i New Zealand ei o se tūlanga ma te utia lava o tātou mai te wina i nei vai tau o le soi fuanga. Wa o lawa fo i le tūlanga o tūlui o ai tā lafu, e pei o mokesi, ma whaauna ngā tūpe i whale tūpe a tangata te to tāsi. O whapea ona matua mau o lunga lava, ma tili whai ngā tāi lava i le to tele o tangata o lo o tausa ili ni whale whaatau, ona ngawhatia i a tuutuunga, atoa maia i ngā whale tūpe. Mō tātou i New Zealand ei, e pea ona sila fia, te le lava la afianga o le tau o loa, i le tau o le soifuanga masani e so uma. Taruai, ona o se vaenga tele o loa e tātou te mana o mia i aso te itasi, o lo o moia lea mai tunu i whafo. Mai o le tau mamao ese mai fo i New Zealand, ma maketi o le lalolangi, ia o lo au mai ai nei o loa. E mafu ai o na tau ngatā le tutongi o waa, ma waa lele ia o lo au mai ai, mai a tuulo iai ma le tiute, a toa maisi la fonga ale malo, o na atilia ia leo na tau ngatā, malu i lunga le tau o se o loa, mō tātou le au wha tau. E iai le tau tununga o nisi e whapea, o le malo lava e mafu ai o na tau ngatā o loa, e mai a tonu e tau sao fo i lea manatu, au ana whapea e le aise la fonga, po se tiute ale malo i lunga le tau o loa mai whafo. Atonu, e tau ngō fie i a se o loa mō tātou uma. Ia ai pei lava ona sila fia, e mafua fo i ona iai i a le tiute le nei, male la fonga ale malo i le tau o loa. Ona, o se tasi leo vaenga au tū ala ngā tupe maua ale malo.
le o lo fa tino ai na polo kalame atoa mana ngā luenga whai. Ai tātou tālusia o le o sa ua le whalongo, peila wa o lo tau fua e le malo o lo tu nei le foe, e ave ese ia le tiute ma le la fonga, mai i le tau o fuala au aina, ma nisi o loa e au pito i mo o mia tele mo le tau singa masani yaso te itasi, ia po le vaenga lea e ta ua o essentials, e ia po o loa ma tau mafa, e ta tau lavo na maua yaso uma, a wale tau singa o le soi fua o tangata. A tonu pe o se teimi le te mai, o la tātou mau iai se whaali ngalo ia mai le malo e tusa o le tūlanga, a e tātou tālusia. A wā mana tua foi, o le nei o tū la lata i le palo te tele ia o ke topa. A tonu pe o stasi leo polisi fau o le whaatula i mai le whai ngā malo, ina ia fiso swani, ma lango ia i la tau, a wā le tau mwhainga i le fi nawina o le palo te tele. Ai, o leisi vaenga tele le whaafi tauli le nei, e mafua mai ona o le pau i lalo o le au ngā o le tupea se tunuu. Tātou te whaalongo so lava i le whaapunga e whaapere tānia fo i le nei whaapere o le meo le inflation. O se whaapunga e masani a i la tau e tō mai ma tā upu tau i te mao ainga, ma maketi o mea tau tupe. O le tūlanga, e le whaapungai ona o se tangata, po o se whainga malo, po o se atunu e tāsi, awa e pei ona o tā ua mua, i le whaata i ta inga i le tau o le whalawa. O le sa maua i le tā lai tasi i aso ua mawai. A aso nei, se ilonga e tōru tā la, ona whaato a maua leo le tau mo le whalawa lava le tasi. O le winga moni leo le inflation, o le alu i lunga o le tau o se oloa, ia mawholinga mai e pei uaru i lalo, ia pe ua vai ma le au ngā o le tā la po o le tupe. E pei ona tā ua so fo inisi o tātou polo kalame, ia tau ma whainga ale fa le tupe tu le tonu po le Central Bank, ini awala e tau tāo fia ai le nei fa le tonu. E awala lea i le sitia o le fua o tului o tupe ai tā la fua fa le tupe. Ia le ta ua o le OCR po o le official cash rate. O le nganga au tua ia fuafuanga, e mawalunga ia le fua o le tului, ona au ngata lola leo te ngata e whaieni ai tā lafu, ia ma whainga tā i fo i fa le tupe, ona wha matu uma i tua ni wha aune ngā tupe. Ia mai e feso sani tele lea i le tau tāo fia ai, o le tele o le tupe po se le ni e ta milo i tua, ma vanoa ai mo whaataunga, ma tina e ese. E pe ua uta ua le nei tūlanga, ona o le tau ngata o le soi fuanga. Ai mo le sila fia le mamarua lau whaafonga, o le mea moni lava, e le na o tātou i New Zealand nei o lo a whaina, i lea whaafita uli, ai wa e launga te si aia tunu umalava o le langi. Ia mai pe o le aunga le nā o le tātou pol kalame le nei vai aso. Ia ai, se i vai foil nei teimi, ia ona toe wha wau o tuailea o le tātou tala. Mata o le aso langona, le aso fitangalo, o le whele atunu o le laulangi e o pito i sili o na tau ngata, pe a whai tātou te no nofwai. Peoe, o wha mau ngā le whaalapo tonga wha le vāo mā lo, e wha ai ngoina o le nambio, lea e wha apitoa, e meo wha amatalanga e tusa o le tau o le soifuanga, o atunu ma mā lo es le laulangi. O
O le o mo fai ai ona tu whaatasia, ia se lisi, o atu nuu e mauti no lava, le vave o na ma ai o lautanga pe a fai e te fia no fwai. Ona o le tau ngata o le tūlanga masani, i le tau singa o le soi fua ia atu nuu. O lo fua le whaatulanga ina o atu nuu o lo fia i le neilisi, i le tūlanga o le tau o loa masani e whaanga e tangata, e au fia ai mea tau mafa, e whaatau mai i whaloloa po groceries, ia ai whapea ai fwoi mea tau mafa i le tonu o whale ainga, restaurants, ma au fia ai fwoi le tau o awala whela o inga, ato ai ma pili masani mo le eletise, ato ai ma le suavai. Ai le au fia ai le tau po le tutongi o whale, e pei o rent, ato ma mokesi. O le whainga la o loo wha senga ina ai atu nuu i le tūlanga tau ngata o le soifuanga po o le cost of living, o loo fua le ese senga o pasene ma le aitele o New York i Amerika. O New York, o lea ese lau la whaiona maka i le fua wha solo o le tau o le soifuanga. O le winga o le mea, o atu nu uma e lalo ifo o le se lau o la tau maka, i le whaatulangana o le fuole nei. O lona winga, o atu nu uia tau ngofie, e tau ngofie ai le soifuanga pe a whaatusa ia New York i Amerika. Ai o atu nu e sili atu i le se lau o la tau maka e maua. O lona winga, o atu nu na e tau ngata atu na i lo le tau o le soifuanga o loo iai ia le ai tele le nei o New York. O le tau fo i pei ona whaonga ina i le nei fua, o le tau o loo whaonga i tupe a Amerika, po o le tala a Amerika. O le nei la whaopoponga o le tātou polkalame, ia o le ase i tala tu i fo i e winga i le lisi le nei, o atu nu e tolu se furu o le lorolangi e whapea e au pito i sili o na tau ngata ai le tau o le soifuanga. A whaila tātou te amata mai i le numela tolu se fulu e tu sai o su eka masa i li linga. A le whalapo tonga leana au ta o mumua e ngā o le nampio. O le malo po le tunu o siamani e lona tolu se fulu i le lisi le nei. O maka ua whaawasenga i nai siamani i le nei lisi e ono se fulu lua te si maleiva. Mele ta o le index score, ea ma tula i mai aila sia mani i le numela le toru se fulu o atu nuu manuu au pito i tau ngatai le nei taimi. Ta o mai whapea e ui ina tau ngō fie ma mao le tau o le soifuanga i te tono sia mani nai lo le United States o Amerika. Ai o le tau po le tutongi o lātou au nanga masani e iaile e le tise, whapele sua vai, whaamawhana ina o whale, e sili atu i le 5% e tau ngatahai nei lo Amerika. O se tasi o mafu anga o le tulanga, ona o le lafonga o le karaponi mai suau uma pensini, le ana amata whaamamalu e le malo siamani i le tausanga i lua afe lo fultasi, i se vaenga o la tau whainga, ina ia mawe ona ausia, ia le fua mana o mia, mo le whaiti o kasa o ona, ia mafu ais winga o le tau. O nai tau sanga fo i umawai atu nei, sa mai tau inai, le alu ilunga o le tau o le sua mai i le tonu o sia mani atoa. E mafu mai ona o le tele ai, o le me o le masima po le minerale fo il nei ingo o le nitrate i le tonu o lana sua vai. O ngā luenga lai le tau wha maina o le sua vai, e ave ese ai le nitrate le nei, Wailonga o na taunga tai ma le sua vai tau mawha mō tangata uma o le tunuu. O le tulanga la, o sia mani i le lisi o tunuu nei e tōtus fulu au pito i taunga tā i le soifuanga o le lalolangi e lona tōlus fulu. Ea o na tātou se e whaile i le numela luas fuluiva, lea ua whaatulanga ina mai ai le malo po o le tunuu o Japani. O le whaapunga aloa ia mo Japani i le whaatula ngada le nei e whapea. O Japani, o se tasi nei o tunuu au pito i taunga tā,
i le tonu o le itulangi o Asia. Ai vitai o whailo mai, o se tasi ho le nei o tunu o lo fia i le lisi le nei, e au pito i taungo fia ai mea tau mafa i le tonu o ona whale ainga po o restaurants. O le tau fuafuaina o se tau mawhatanga e tolu ni vaenga pe o se 3-course meal i se whale ainga whaaleonga lua i le tonu o Japani e tusa lea e evalesi le tau e tolu se furufitu ta la ono sene ia pe o le tolu se furu pauni pe le tā nia. Pe tusa lea o le tāsi vai tolu o le tau o se tau mawhatanga whapea i whale ainga i isi atu nuu te tele o le lalonlangi. E no mera luas fulu valu i le lisi o lo tātou tala noa ina nei le atu nuu o Peleseuma o Belgium i Europa. O le atu nuu le nei pe o nusila fia e pe o le o ngā tonu leo mea tau upufai o malo o atu nuu Europa. E pe o nusila fia i o lo iai i a le parlemene leta ua o le parlemene o malo o Europa. Whaamtalaina mai o Peleseuma e siri atu o na taungata pea e nofuai nai lo Peletania tele o le UK. O se whataita inga, mo se ainga to a whata ngata i le atu luuru nei o Peleseuma e tusa ma le lua afe ono se lau ono se fulu i a tupe Europa po o Euros i a pe tusa lea ma le tolu afe tala Amerika po o le lua afe fas e lau se leni o pauni Peletania ia le tau o mea umala tau te mana o mia mo le tau singa masani i le masina tasi. A o le fua whaare tau o isi mea pei o le eletise ma le vai pe tusa lea se lau varu se fulu i a tupe Europa ia po le se lau iwa ta la Amerika i le masina. O le tau o se tau mawhitanga e tasi i whale ainga tau ngofie i Peleseuma pe tusa lea ma le se fulu lima ta la tupe Europa, po le se fulu fitu ta la Amerika, po le se fulu ma le tolu pauni Peletania. Ai o le tau o le pia, lea atunu e whata la tolu valu sene Amerika i le fangu. Ona tātou se atu la lea i le numela lua se fulu fitu o le tātou lisi le nei. Lea ua whaatu langa ina mai ai, ia lea tunu o le panona, e isa sa e tu tonu. E tu sai o whaamau maunga le whaalapo tonga, e ngō o le Bloomberg, na tau mai ai o le panona, o le atunu usa o pito mawae le tulanga na o iai, le fua o le inflation i le lalolangi atoa, i le tausanga e lua afe, lua sifunu le tasi, mai o le tausanga nei, lua afe, lua fultolu, o le ua whaawasenga ina i le panona, e numela lua fulfitu i le lalolangi, i le taunga tau, le tau o lona soifuanga. E le ngata i lea, a e sa pa u, i le lua sifuru lua te si fitu pasene, i le malosi o lona tamao a inga, ma le tu langa ngafatia e ona tangata o le tau o loa. O se pa u mao ae, ma i le tolu sifuru lima pasene na iai, i le lua afe lua sifuru lua. Mai o sa fa inga o pito pa u lea, ma maua lalo, o atu nu uma lo o au fia i le lisi, o lo o tātou talanoa ina nei. O le winga moni o le tūlanga, e matua whainga tā tele i tangata, o na maua se tūlanga e au ngā, ia ma fia iai, ia la tau tupe whaarui nei le tonu o le panona. O se li poti salo mie le masina o mati o le tausanga le nei, i le newspaper ingo o le iNews, na ta awai, o le totele o tangata ia to tongi i le pauni e le panona, o te tūlanga le manuia tele lo lātou mai tauina, o le whaititia, o le au ngā, o le lātou tupe, ai mai se le tupe maua mai o lātou dutongi, ona o le whaititia o le au ngā o le tupe, a le atu nuu. O le pauni po o le tupe pepa e tasi, lea sa maasani o na maua ma whaata wai mea ai o le vai aso, e pei o le sisi, po ala au aina, ma whalawa, o le o toe lava lea, e whaata wai, ia se pepa sisi e tasi le teimi nei i te tonu o le atunu o le panona. Ia ona o le tūlanga taunga tae pei o na iai, ma tūlai ma iai fo i le atunu i sa e tu tonu i le nu mela luas fulmalifitu o le tātou lisi o lo o tala noa ina i le teimi nei. Ia ai usi mai pēla u whaafonga.
Ele toi whaawa wina atu la o le tātou polo kalame, o lea o tātou o atu i le numela lua se fulu mole ono o le lisi le nei o atu nuu e tolu se fulu o le lalolangi e au pito i taunga tā le tau o le soifuanga. O le tauloto inga o le atu Europa, e iei le atu nuu ingo i a Austria. O se atu nuu e si o mia isi fo i atu nuu, ma ele ai so na sami o na etua oi ele ma isi ma lo o Europa. O le atu nuu lea ua wha atulanga ina mai e lona lua se fulu ono i le tātou lisi. O le laumua o Austria, e pe ona si la fia, o le ai mātango fia fo il nei o Vienna, e se fulu tau sanga so o nume le tasi i le whaasolonga le whaalapotonga wha le vāo mā loe ta ua o le Mersa, mo le ai au pito i le lei le tūlanga o lona soifuanga. Ia po le vanga le ta ua le ngana Peretania o le quality of living, mai le tau sanga i lua afe ma le iwa, e o mai i le lua afe se fulu iwa. A tonu pe o le tasi le mafuanga, o le matua taunga tau le tau mawhitanga i whaletari mālo, a toa ai fo i maisi whaafianga i le nei e tunuu, e ui ina pe e whaale ano i aitanga tau le tunuu lava la tau. O le lisi fo i le nambio mo le tunuu au pito i le lei le tūlanga o lona soifuanga po le Quality of Life Index, mo le tausanga le nei lua afe luas fultolu, o lo tūlanga fituai ia le atunuu le nei o Austria. O le tūlanga alo ia la Austria, i le lisi o tunuu taunga tau le lorolangi, e lona luas fulumaleono i la tau. Ai, o le numela luas fululima, o le atunuu lea o Kanata, Canada, i ona maka whaatulgaina, e onos furuono tesi ma le tasi pasene, o stasi le nei o tunuu au pito i te leo le lorolangi e pe ona si le fia foi, le to te leo lantou o atu ia i le vaenga o le kelope. O stasi foi o tunuu e le lei ma losi lona tamau a inga. Ma e tātou te whaalongo so fo iai ona so tanga whaale vāo ma lo. Aua, o stasi le nei o tunuu sa i lalo o pūlenga whaakolone a Peretania, ato ai fo ima whalani i aso o mamae. Mai o Kanata, o se sui a waia le whaalapo tonga fo ile nei o ma lo, ia e taua o mā lo le tau pulenga a Peretania, po o le Commonwealth of Nations, lea o le ausuia ia le fontanga a ona tai i le tausanga a sau i le tātou o tunuu i Samoa. A tonu e tau ngofi atu Kanata ma le tau lona soifuanga na i lo lona tunuu tua oi le United States o Amerika. Ai vitai, o le tau o loi de tonu o Kanata e maulunga foi ia ma tele ina tau ngata. O le susu e o pito i tau ngata i Kanata i le tau e tusa ma le lua tā la fitu tolu sene tupe Kanata i le lita. E tusa le o le lua tā la Amerika i le lita e tasi ia po le tasi le pauni ono se le ni tupe pele tā nia. Fatusa lea i le tau e tā la fas fulu sene tupe Kanata, po le tā la valu lua sene tupe Amerika i le pepa susu e tasi, ma ave ai i le susu po le milk, o se tasi o tau mafa ma loa, e sidi atu ona taunga tā i Kanata na i lo le United States. O Februari o le tausanga nei, na pāsi ai le komisi e ta ua o le Canadian Dairy Commission, ia se si tanga i le tau o la lātou susu, o lona tolua i leo taimi e whape ua si itia ai le tau o le susu i le tonu o le nei e tunu taru mai le tausanga o mawae, lua afe, luas fulu ma le lua. E so mai ai tu o Canada, i le numela luas fulu wha i le tātou lisi le nei, ia le tunu e ingoa o Puerto Rico, o se tasi o territorio le mano Amerika, e pei o Guam, ma Amerika Samoa, ia ta ua le ngana Peretania o meo unincorporated territories o Amerika. O le tūlanga luas fuwha lava lea sa iai lea tunu ui le whaasalonga o tunu upito taunga tau le lalolangi e le isui e te tonu o le ono masina ua mamae tu nei. E ui ina e taunga o fie ma pa u le tau o nisi o loa i lea tunu Puerto Rico,
o se whaate inga o le tau o le paina pia e tasi pe tusa mo le lua tā la lima sene, ai pe tai, o le tau o le soifuanga i nei motu, e tusa e 5% e mawalunga atu ai nai lo peretania. E atangia lea se sitanga i tusa mo le o te si tolu 5% e sa iai i le tausanga ua mawae lua afe lua sifuru lua. E ui o lea, o maita wina le tau ngofie ma mau atu o le tau o le soifuanga i Puerto Rico, nai lo le United States, lea o lo whaatau mai ai le tele o loa e mana o mia, mo le tausinga o le soifuanga masani o le nei atunu i le atu Kerepeane. Ona se e mai ai le whaasolonga i le numera luas fulma le tolu, o atunu i le tātou lisi le nei, ua tulai mai ai ia le nuu po le atunu e wha ingoina o Finelani po o Finland. O stasi nei o tunu o pito i taunga tā i le laulangi, o le tau o ana au nanga masani e au fiai ia le swa vai ma le eletise pe nisino ta vale e ola fo i le tau o pe paul fale i le tono fale tifanga e au fia uma i le lisi o loa ma au nanga e se fulu au pito i taunga tā i le tono o le nei atunu o e afa atusa i isi atunu o le laulangi. Ai, ole me mali ai, e ui ina taunga tā le tau o loa mo bia mo le tausinga i le tono Finland, ai uono tausanga so o nu mela mua bea le nei atunu i le whaatulanga o le lipoti ta ua o le World Happiness Report. E au fiai, ma le tausanga le nei lua afe lua futolu, o lona winga i seisi whaupunga, e taunga tā le tau o soifuanga latou, ai fia lava i tangata o le atunu o Finland. E le ngata i lea, ai ele i asala o fo i te tausanga, ma o fia i a Finelani i atunu e 5 pito i lunga o le nei lipoti, talu o na amata o na lo mia, ma tu whaatasia mai i le tausanga i lua afe se fulu ma le toru. O le nei atunu tele e i mātu o Europa, e tua o i mātu ma Norway, ai tua o i mātu se sifo ma Suetena, tua oi malusia i le tūlangi i sifo e sai mai olona tūlanga alo ia le whaasalonga o tunu utaunga tāo le lorolangi o lea e nu mela luas fulu ma le tolu. Ia ona so o tuai leo le tātou tala i le nu mela luas fulu lua i le whaatūlanga na o tunu nei e taunga tā le tau le soifuanga la leo tūla i mai ai le nei taimi ia le tunu ufo i le nei o Nevalani po le Netherlands. E pe unu sila fia, o le atunu le nei o se tasi o atunu tele i le tūlangi i mātu si sifo o Europa. E tua o i saute ma le atunu o Peleseuma po Belgium. Ai tua o i se sae ma sia mani ai o lona i tūlangi i sifo i le sami i mātu po le North Sea. O le soifuanga le nei atunu tele e le taungo fie se whaata i te inga o le tau o le penisini e tasi o loa e mono mia i asa uma, o atu i le manu tā la fast food 5% i le kālone tupe ia Amerika, pe tusa lea ma leono pauni, fitu se leni Peletania, tupe ia Peretania. Ai atonu o se tu le lei, wa ave ai le taunga tau ia mea, ma mafu anga o le ave o le nei atunu o, ma se tasi o atunu o pito i mama i alona si o manga i le lalolangi a toa. Whao popo iai ma le maua lalo, o mea tau soli ngā tu la fono e tutupu mai ai. Mai ua mauti noa, o nisi ia vaenga o maa fua ai o na tūlanga mua le Netherlands i le whaatūlangana a le Nambio o tunu e au pito i le lei i le tūlanga o lona so i fuanga po le quality of life e ui ina e lona luas furulua i la tau i le whaasolonga o tunu e au pito i taunga tā o le lalolangi. O le numela luas fumaltasi o le lisi e pei o na talanoina, o le tūla i mai ai le tunu tele ma le malosi o falani, e ui ina mai tawina le pa ui lalo o le tau o loa i le ai o pale, lau mua leo le tunu ui nai tausanga u mawaya tunei. Ai o lo whaatulanga ina e le nambio i e pale, e lona 5 i ai au pito taunga tau le lololangi. Ai e le taimi sa numera tasi ai i le lisi a le ECA International i le au pito taunga tā i le lololangi a toa.
Ai ui o ia tūlanga, ai o falani lawa ia I lona tuua o whainga, e nu mela luas fultasi I le lalolangi, I le au pito I tau ngata, I le tausanga le nei lua hafe luas fulunga le toru. O le meo le sisi tau taua fo le nei e falani le French cheese, ai titi mailo na tau e fitu ta la valus fufasene tupe Amerika I le pauna, pe tusa le o le ono pauni tolu se le ni tupe pele ta nia. O lo winga, o le se fulu fitu ta la luas fulu lima sene tupe Amerika, o le se fulu tolu pauni valu se le ni tupe pele ta nia I le kilo e tasi. I anu sa fo isi fia tau ma fasisi o sesi, I ai usi mai pea lau fa fonga. O le nuu o Macau po o Macau o se vaenga o le malo saina. Wa leva o nei lalo o pulenga a le malo Portugale po Portugal a o le ito e whaafoi I lalo le malo saina I le tusanga e awhi iwa se lau iwa iwa. E le aia se ngā Macau ma Hong Kong le foi o umana to e foi I lalo pulenga saina e na o to na istaimi umi sa pule ai Hong Kong e Peretania. Ai wila ina to e maua e saina I a Macau, ai o lo tu mau pea o na iai ia na ia lava pulenga whaalo to I fale, ma na pulenga whaal te mau ainga e o mai I le so. O le numela la o Macau I le whaaso longa o le tātou lisi, o nuu mātu nuu au pito taunga tau le lalolangi, e numela lua se fulu. O na maka I le index score e ono valu tesi ma le valu. Ua whamatala ina le tu malo po o le nuu le nei o Macau e au pito I sili o na to tele tangata ino nofo ai na I lo seisi lava nuu ma seisi tu malo I le lalolangi a toa. O le whaita wā whaai o Macau e tu sai o whaamau maunga la tamai nei e lata I le ono se lau valu se fulu wafe I a tangata. Ai o le tele o le nuu po le aile nei e na o le tolus fulua tesi ma le iwa kilomita wha. O le fua evelesi e sili atu o na tele tupe whaalu a tangata e nofo I Macau mo le tausinga masani I aso uma na ilo isi vaenga uma o le tunu o saina. O fwai numera ma wha mau maunga o ilo ai e luas fulu valu pasene e mau lunga ai le tau le soi fuanga I Macau na ilo te tonu o saina a toa. E so atu I a Macau I le numela se fulu iwa I le tunu o ko lea I saute South Korea lea ua wha amatalaina o se tasi le nei o tunu o pito I taunga tā I le tonu o Asia. O wha mau maunga mai le wha tonga e ngoa o le expatistan a wailoa ai e sili atu o na taunga o fie I a isi atu nuu e onos fuiva o Asia, onos fuiva pasene o Asia, pe a wha atusa I a Korei saute. O le tau po le tutongi o fale I le nei atu nuu South Korea, e taunga o fie e le taunga tā tele. Ai vitai, o le tau o loa, ai mai se a mea tā mafa e matua taunga tā lava. E tele ina se fulu ono pasene e mau lunga ai le tau o loa I le tono ko le saute nai lo le United States o Amerika. O fuala au aina, o fuala au whaikuka, whapea I le susu, a toa aima le waina, o nisi I o tau mawhai matua taunga tā lava I le nei atuna o, pe a whaatusa I le tau o ia mea I le tono o Amerika. O le pasene whaatulanga ina po le index score mo Korei saute I le whaasalonga le nei, e fitu se fulu tesi ma le wha, ma lona numera se fulu iwa,
I le whaasalonga o te nuu e o pito I taungata o le lalolangi. O le maurunga o le la fonga whaau popo I o loa I le tonu o Aialani, lea e luas fultolu pasene, o whaalia o le mafuanga lea o le mawae o le tau o le soifuanga I le tonu o le neia te nuu o Aialani po Ireland, pe a whaatusa ia Engelani, lea e tau ngofia ai fa le ainga o le tau o loa, whapea ma le tau po o le totongi o whane. O le pasene o le index score mo Ireland, e fitu se fulu tesi mo le lima, le o tu lai mai la tau I le tūlanga se fulu valu, I le whaasalonga e pei o na tātou talatala noa nei iai. O Aialani e pei o na si le fia, e pei a pe le tā nia a wā o se motu, mai mo o mia le whaatawina mai whafo o le tele o loa, e au pito mana o mia mo le tau singa masani o tangata ia so uma. Ai o le esenga ma Engelani, ona o ele malau whanua o Aialani, e whaale aini o na tamao a inga whaale natura. E sili atu le fitu se fulu pasene o le malo si anga mana o mia e Aialani, e whaatawina lea mai whafo. Ua sili mamao I le fua e valesi o le malo si anga mo mia e atu nuu o le Union Malo Europa, le tu sa ma le 5.8%. Mai o le tau o le elitise I te tonu o Aialani, e la vea I atu nuu Europa o loo matua mau o lungai ma taungata ia le elitise. E talu mai le vāruanga le tausanga o mawai, luafe luas furulua, ina le si tia mai o pasende o le index score a Aialani, mai le ono sfuruono tesi ma le fitu sa iai, anga iane I le fitu se fulu tesi ma le lima, e pei ona iei nei, e atangi ai, ia le taunga tau mea unga, ai le ngata I lea sa si tia ai foi, ia Aialani mai le numela luas furulua na iai, I le numela sa fulu walu lea ua iai I le taimile nei, I le whaasalonga o nuu au pito I taunga tā o le lalolangi. Sa soa ne aila ia Aialani I le numela se fulfitu, ia le motu e ngoa o gansi, lea sa pa uifo mai ni tūlanga se tolu na iai mua I le whaasalonga, I le tausanga o mawai lua afe luas fulua. O gansi, o lona lua leo motu au pito la popoa, o meo atu motu fo inei e whaingoina o Channel Islands I le tonu o Peretania. Lea ua tu lai mai la tau I le numela se fulu ma le fitu I le lisi le nei. O le nei motu e le o se atu nuu tu ma oti ai e whaalangolango ia Peretania tele. A o le tulanga iai e tu sa ma le se fulu lua pasene e maulunga I le tau le soifuanga I le motu le nei na I lo Peretania. Se whaate I te inga o le tau po o le tongi o whale e tolu sfulu 5% e maulunga ai Guernsey na ilo Engelani. O le tau o whanua mawhale I le nei motu e matua maua ai lava. O le tausanga I luafe lu fultasi, luas 4% le si tanga sa iai, mai o lo whaawo peo na alu I lunga I le teimi nei. O le tau whaatusa tusa o se whale tasi I le nei motu, e ono se lau wha se fulu wafe pauni Peretania, e pe tu sale mo le valu sa la wafe tala Amerika e tu sai o fa maunga mo le kuata fa I u le lua afe luas ulu mo le lua. Ai pe ona ta ua mo fo I le tātou tala o le ai o New York I Amerika o lo o fa nga ina e avea ma fa vai o le fua ma le fa asolonga ale Nambio Index ma o le la fa asolonga o tu lai mo iai I le tausanga nei, le United States o Amerika, I le numela se fulu mo le ono, mai atu nu e tolu se fulu o pito taunga tā o le lalolangi. O le vaenga o pito taunga tā lava I te tonu o Amerika I le taimi nei, o le lato por kalame, ma le whainga lea o lo whaafoe ma pū lea ai, I au nanga whaale soifua maro loina, po o le healthcare system. O le fua evalesi e tusa ma le se fulu lua afe, tolu se lau se fulu valuta la Amerika, o le se fulu afe pauni Peretania. E to tongi el tangate to tasi mo le whaonga ina o au nanga whaale soi fua malo loina I Amerika, I le tausanga e lua afe lua se fulu tasi. O se lipoti mai le newspaper ingoa o le World Population Review, na ta o mai ai,
O le winga moni o le nei tūlanga, e sili atu i le fase 10%, e maualunga ai tupe whaalu o le malo Amerika, mo ana au nanga, wha le soifua malo loina, mo tangata te itasi o le tunuu, nai lo seisi lava tunuu o le langi. Ia, a tātou fua e ima salo, tau na soifua malo loina, uma tangata Amerika, i le fua lea, ia, ma le tau e pei on tātou whaalonga atu nei iai. O le pasende o le index score mo le United States e fitus fulua tesi ma le wha mo lona numela le se fuono i le wha longa i le lisi le nei o tunu ua pito i taungata o le lalo langi. Ona so o mai le wha longa le nei le numela se fululima ia tātou i Aotearoa nei i e po New Zealand. E o e toititia a tusa New Zealand ma Amerika o pasene o le index score mo New Zealand e fitus fulua tesi male iwa au Amerika e fitu lua tesi male wha. E le ngate lea ai o lo numela se fulua New Zealand i le whaasalonga le nambio o tunu e au pito le lei le tūlanga o le soifuanga. E ui ina numero se fululima i le whaasalonga o tunu o pito taungata o le lalolangi a o lea e se fulua le numela o New Zealand ia tunu e au pito le lei ia le tūlanga o lona soifuanga po o le quality of life. O se tasi o mafuanga au tū o le taunga tā o le soifuanga i te tono o New Zealand nei e tusa o ia wha mau maunga. Ona o le tele o loa e au pito mana o mia i le tausinga ma le soifua masani o tangata o lo wha atawina lea mai e tunu o i fafo. Ma o ia o lo uma e au fiai ma tau mawha a taunu mai i New Zealand, ona whaau pōpō le iai o le tiute, ma le la fonga le malo, e pei ona o ta ua mua. O le tutongi foi po le tau mo whale i le tonu o New Zealand nei, pei ona sila fia, ia ua matua tau ngata lava. Ai moise lava i le aitele o Kilani, le ana o i le tasi, le miliona, ia ta la, ia le tau o se whale i le masino te sema, i le tausanga o mwai, lua afe, lua sfulu male lua. O le numela sfulu male fai le whaasalonga, o le tunu ule ingoa o Luxembourg, o se tunu foi i Europa. O lona pasene whaatulanga ina po le index score e fitu tolu tesi male lua. O le tunu ule nei tua oima peleseuma po Belgium, ele tulangi sifo, a tua oima tu masia mani, a o le tulangi saute e tua o iai mawhalani o lona laumua o Luxembourg po i le ngoa o le tasi leo nuu e wha iei no whanga o lo o iai ia le parlemene o le Unio ma lo Europa o isi nuu e au iai Brussels o Frankfurt wha pe ai ma Strasbourg ma o Luxembourg po i e iai o fisa tu tonu o nisi o wha apo ptonga di tele ale EU ato ai foi ma le ofisa tu tonu o le whaamasnonga a le Uni o malo Europa. E le to tele na wale fai taua whai o le tunu una nei e whaatusa i isi e tunu o lo o fie i le tātou lisi. E le ato le lei se ono se lau lima afe o lona fai taua whai e tu sai o whaamaunga o le tausanga le nei lua afe lua sifuru ma le tolu. O le tutongi au pito maua lalo whaatu la whanoina i le tonu o Luxembourg, e lua afe tolu se lau walu fitu tā la Europa, e po euros, e tusa le o le lua afe ono se lau tā la Amerika, e po le lua afe i pauni Peretania, mo tangata whainga luenga uma e iai nga maa mato mai, se furu waru tau sanga ma si atu le maa tutua, whaalia o se fua o pito i maua lunga lea o te tongi mo le tele o tunu o le larolangi, ai o se fua fo i au pito i maua lunga mo atunu o le Uni o malo Europa. E le na o tangata fo i o Luxembourg, o lo whaamanuia i nai i le lei o te tongi, ai o lo whapeo na manuia i maistanga te whainga luenga, mai atunu o tua oi e pei o whalani maisi. Ai ui ina matua le lei to tongi o tangata whainga ruenga i te tonu o Luxembourg. Ai o le to tere lawa o tangata o le tunu u e whaia lato tau i whalani ona e whapesiri atu na tau ngō fia ai le tele o mea whaatu sa ilo lato o tunu u tau mai ai le natulanga
le matua maurunga, ma le taungata o loa, ma le tau le soifuanga, i le nei foi atu nuu Europa. Ia ai se i vai foi le nei vaenga o le tatu tala, ia ona toi faa wau tu hai la lea. Numela se fulma le tolu i le lisi le nei ia le malo ma le tunu tele o Australia. E tai fo linga fo i Australia la tau ia New Zealand nei i le whaalango tele i o loa mai whafo mo le tau singa masani o na tangata. O le 4% i le index core mo Australia e fitu 5 le tolu mai o le whaalango atu o le nei e tunu i o loa mai whafo o se tasi leo mafuanga au tu o le tau mata o le soifuanga mo na tangata. O loa mata mafa mo le tau singa masani e pei o le susu mafango mai, ai maise o mea inu sua malia ia le Pepsi, ma le pia, e le vao le sefulu, ma le tolu sefulu pasene e tau mata ai i Australia, paatusa i Amerika. O le si tae o le tau o loa, wa tidi ayo na faa le tonu, ma maua lunga pea le tau o le soifuanga i le tunoo, mai wai longa fo yo na fa ina ai ma si tia ia le tau ma le totongi o fale a mai se o fale e mau totongi ai tangata o le fua e velesi o le rent o se fale i Australia pe tu sale ma le 5 se lau ono se fu fata la Australia il vai aso pe tu sale o le tau se lau fitu fata la Amerika ai lua se lau iva pauni pele ta nia o se si tanga le tu sa ma le se 10% pe afa tusa i le vai tau sanga ua mawai lua afe lua sefulu ma le lua. Ona so atuai rei tūlanga sefulu lua i le tātou lisi i a Hong Kong, lea ua toe fo nei i lalo pūlenga ale malo saina e pei ona tā ua mua. Paule me ua mautinoa, ua matua mawae ma maua lunga le taunga tau le soifuanga i Hong Kong na i lo saina a toa. O le pasene o le index koa mo Hong Kong i le teimi nei e fitu 5 le fitu, mai o le fua e velesi o le tau o loa ma o unanga maasani le atunuu, e awhi ai le tutongi o fale po le rent, e tusa ma le 5% o mawalunga ai Hong Kong na ilo saina. O le tau o le pensini, e 5% e mawalunga ai na ilo le tau o lo iai i saina, a o isi au unanga maasani e fitu 5% ua maulunga atuai, a o le pia, 2% e taunga tai na i lo saina. Ai atonu o sei tu e whaafia i na aita ngata o Hong Kong, ona o le maa losi o le latu tupe, le tu le mai e teimi nei, e 2% i a lona maa losi mo le tu langa o whewha tau inga. O le ai o Tel Aviv, le lau mua leo Israelu, o stasi le nei o ai au pito taunga tau le lalo langi, o stasi o vaenga i lo ai le taunga tau Tel Aviv, o le tau lea o se tau mawhatanga i whale ainga tau ta ua po i nei o le McDonald's, o le tau o se ainga po se tau mawhatanga i se la o le McDonald's i Tel Aviv, e amata i le sefuru 5 tā la, po o le sefuru 2 pauni pere tā nia. Ai, ese mai ai la i Big Macs, i o matau mawhatanga i le McDonald's, o Israelu, o se atu nuu tau matā. O le tau, po le tutongi o au nanga masani, e tu se 10% ua mawalunga ai na ilo Amerika. E tai la o Israelu, o se tasil nei o te nuu to i titi, o loo au fia i le lisi o loo tala noi nei, na pa le pasene po le index core o le tau o le soifuanga talu mai le tau sanga ua mawai. Na wha mawina ai se pa mai le valu tesi ma le tasi pasene na iai, lua afe lua sfuru lua, i le fitu ono tesi ma le wha, lea ua iai i le tau sanga le nei, lua afe lua sfuru ma le tolu. O le atu nuu mua i le lisi le nambio, o atu nuu e se fulu o pito taungata, o le atu nuu le o Denmark. E taungata le nei atu nuu e maise mo i la tau e fia e whaatau o loa, e au fia ai lava, ma se vai, ma isi tūlanga wha ape nā.
Whata ita inga, o le tau se off-white jeans, e o atu ile se lau ma le lua tala Amerika, po o le valu sifuru lua pauni pele tā nia, ai o le tau se pese vai, e le tau ngō fia foi, e amata atu ile se lau ma le wha tala Amerika, po o le valu sifuru wha pauni pele tā nia. Ai pei la, e malosi a ia le tupe le tunu ule nei, o stasi o tunu ue malosi le la tau tupe, ma ia tunu ia, o lo o fie le tātou lisi e pei o na talanoa ina le nei polo kalame, o le winga moni o le tūlanga, o lo o lava tā pena le lei ata ngātau le nei e tunu, i le whaafenga iai, ma le tūlanga taunga tā o le soifuanga. O le pasene le index koa mo Denmark, e fitu walu tesi ma le ono, mo lona tūlanga e nu mela se fulu, i le lisi o tunu e tolu se fulu au pito taunga tā o le lalo langi. Ia ona tātou se e mai ei lea i le numela iwa i le whaasolonga le nei, lea tu lai mai ei le motu e ngō o Jersey, o se tasi o motu o Beletania e pei o le motu o Guernsey, lea e numela se fulfitu i le lisi. O Jersey la ho ia e le o se atunu utou maoti, ai o se tasi nei o motu o le vaenga o motu ie whaingoina o le Channel Islands i lalo pulenga Beletania. E peila o foi o Guernsey le tūlanga taunga tau le soifuanga i le nei motu o Jersey, e matua mau lunga atu nai lo le tau le soifuanga masani i te tonu o Beretania. Nā whaalia whapea o le tau po le tutongi o whale, o le mafuanga au tūlawa leo le taunga tau le soifuanga i nei motu o Beretania. O le tau o tau mawha ma o loa, i e mo mia mo le tausinga i aso te tasi, tu se tolu se fulu tolu pasene ma o lunga ai i a Jersey, patusa i Engelani po Beretania, ai o le tongi o whale e rent ai, pas funga le 5% e mau lunga ai. O Jersey e valus full pasene le fua o le index koa, mai o lo numela iwa nei i la tau, i le lisi o tunu e tolu se fulu o le lalolangi e au pito taunga tā ai le soifuanga. Ia ona wha wau mai ei leo le tātou tala i le numela malu i le whaasolonga, lea o lo tu lai mai ei nei ia le tunu o Iceland, o le pasene po o le fua o le index koa mo Iceland e valu tolu tesi ma le tolu, e matua ma losi lava ia inga o le tula fono Iceland, ia mo o le tunu mo o loa ia e au ina mai e tunu i fafo mo whauru whale atu i ai, mai o whaalia o stasi le neo mafuanga au tu o le alu pe ilunga o le tau o le soifuanga i lea tunu e le mao le luas fultolu ma le fast full 5% e taunga tai o loa i le tonu o Iceland whaatusa i Amerika. E tau wheo lolo mai le tau o nanga maasani e iaile le tise ma le mai, ona o le tele o mana onga tau le malo si anga i Iceland, o loa whaalangolango i le usa mai le ele po le geothermal, a to ai fo i ma le ele tise maua mai le swa mai. O Iceland e pei ona silafia, na tu ma oti mai pulenga whaakolonia le malo Denmark, i le tausanga e awhi se lau wha. O Iceland foi o stasi o sui a wail wha apo tonga o malo au whaatasi, a to ai foi ma le whea ngainga foi le neitau le pui ngā ale NATO. O le numela fitu nai le tātou lisi, o lo tūlai mai ei nei i le motu po le atu nuu o Singapore. O lona winga o le whaatulangana o Singapore, o le atu nuu le lona fitu i le au pito taungata i le laurolangi a toa, o pasene o lona index score e valu 5 tesi ma le iwa. Mai le vaadwanga le tausanga te ruai, lua afe lua sfurulua, sa wha mau ina aise si tanga mai le fitu iwa tesi o iwa pasene, a ngai i le valu 5 tesi iwa pasene, o le tau o le soifuanga i te tonu o Singapore. O le awa mahalosi le nei e tunu e pei o se mea tā ua, ona o le matau tia o le tau o se whangu waina le titi a mata i le lua sfurulua tā lafa a iwa sene tupe a Amerika, po le se fulma le valu pauni pele tā nia i le whangu. Ai o le tau o le ipu waina tāsi i Singapore, e tu se fast fululua pasene ua tau ngata ai nai lo a Amerika. Pei tai, te le isi vaenga e matua maa o nunga lava le tau i te tonu o Singapore, pa te inga o le tau o rent, rent ai se potu moe se tasi o ngā te tonu o le ai, e tu se tonu afe lima se lau walu fata la Amerika le maasina, e pe tu se leo le tonu afe pauni pele tā nia, ai a fia wha tau sau ta awale, e mauti no lava e matua tau ngata, taruai ona e iai le la fonga ale malo, o lo whai ai ta awale umalava e tau wha ai titi ai, le a whai o ta awale i runga o le awala.
Singapore pe ona silafia e le to tele ua va pe ona fea ma ui tu ailanga ia tu isi tu nu pe Europa ma isi tu langi te lo pe ia la tu fai ga malanga e le o se tu nu tele ia sona lau ele ai o stasi nei o tu nu e ma losi ma le tele lo na tama ainga ona o le tele ona ti na ese mai atonu o lo nga fo tia lava ona tangata le tau o le la tau soifuanga e pe ona iai. O le tunu o pito taunga tau, tunu fo inei I le tulangi I mātu ia ta ua o Scandinavian countries, o le tunu le o Norway, mana tua fo o Norway na malo ai le au soka ata maita I New Zealand le football ferns I le lātou au I le ta'alonga mua I le pulu le na tau vai I le ta'un sango le ipo le larolangi, ia o le tunu tonu la na tu le mai nei I le nu melaono I le whaasolonga o tunu taunga tā o le lalolangi o le pasene fuafuaina mo le nei tunu e walu te si maleono e pei ona whaai loa mai. O me ai I le tono le nei tunu e se 5% le fua o lona la fonga o tongi pei tai e taunga tā lava o le tau whangupia mo se whaate te inga I Norway tu lai mai le walu tā la 5% tā la Amerika I le whango I se furu lua au nese ai o le tau o le pia draft e iwa tā la spurono sene I le ipu. Ia ona pito atu le ia Norway le tūlanga 5 le atu nuu whaengoina o Barbados o se motu I le vaenga ta ua le West Indies I le atu Kerepeane. O le vaenga tele o loa ma tā mafa mo mia fo I mo le tausinga o le atu nuu o Barbados e whaatawina lea mai atu nuu I whafo mai o le mafuanga au tūlawa lea fo I o le matua taunga tā o le soifuanga I lea fo I atu motu. E valu te si valu pasene ia le index score mo Barbados I lona tūlanga 5 ia tu nuu tolu se fulu au pito taunga tā o le lalolangi. Le numele whail tātou whaasalonga ua tu lai mai ai ia isi atu motu I e whaingoina o le Bahamas e iwa se fulu te si mo le iwa pasene ia le lātou fua o loo iai. Mo le sila fia o stasil nei o tu motu I le tūlangi o le Kerepeane e pei o Barbados le o loo numele 5 I le tātou lisi. O le Bahamas la, e mawhai ona whapea o stasi leo atu motu e o pito mātango fie o na lau whanua, ia ma lona tau mo tangata tā whawhao po tulisi e fia asia tu iai, e lata I le fitu se lau le a whai o motu la iti o le nei nuu, e o fiai, se vaenga I se furu tolu wafe, valu se lau fitu valu kilomita whaata wha, o lona whaita wa whai, pe tu sa ma le tolu se lau iwa se furu tolu wafe, le a whai o tangata. E tu sai o whaamaongo, le 5% po le kuata o tupe maua le malo Bahamas, mo le tausanga wha le tupe lufutasi, lufulua, na maua mai lea o na o tiu te malafonga o loa, e whaau whale atu I lea tino o, mai o le mafuanga au tūlawa lea, e a lai o na taunga tā le tau o le soifuanga. Ea o na soa I lola lea mo le numere tolu, I isi atu motu I tonu lava o le vasa po le Sami Kerepeane, e whaingoina o le Cayman Islands, o tu motu nei, o lo I ele whaaupunga o se territory o le malo Peretania. Ia mai whapea o stasi nei o no fuanga, e ma whai o na ave I eitu pe te wai ina ia alofia I le tongina o la fonga, e ta ua o le tax haven, o le fua o le pasene o le index score mo le Cayman Islands, e se lau mo le tolu tesi ma le wha I lona numela tolu. O le wha o ai, o cities e 5 I le tonu, o le lisi le nei au pito taunga tā le lalolangi o ai e te tonu o le tunu o Switzerlandi po o Switzerland tu sai o whaamau maunga o lo o taumawhai oto I nātu le nei polo kalame ma o ia whaamau maunga mai suenga sa whaatino ina le whaalapo tonga e ta ua o le ECA International I le tausanga I lua awhis fulu walu mai o lona winga la e le te tau na whaate ia tātou I le numele lua o le tunu o le nei o Switzerlandi po Switzerland I le whaasalonga o pito o tunu o pito I taunga tā e tolu se fulu le lalolangi. O le tau mo le vainga ma le tausinga o tamaiti pa le tau pe ao ini whale ainga e tau mo mafa matali suhai le fiafi a tokai fo I ma le tau o pe pauru whale I whale tifanga o le tunu mauti noa lava le matua taunga tā pa tu sa I isi e tunu le ono masina na mawai atu nei sa wha maui nai se sitanga o le tau o loe Switzerland I le vā leo se lau se furu te si tolu wha
ma le se lau se fulfa tesi ma le lua pasene. O le tausanga na mawai atu nei na whapeo na pā sia ai le motu e ngō o Bermuda i a Switzerlani i le atu nuu au pito i taunga tā le tau o lona soifuanga i le lalo langi a toa. Mai o mai la i le tausanga nei lua afe lua sfutolu o lo tu mo peo no numera tasi Bermuda i le whaasalonga o tunu e tolu sfuru o pito i taunga tā o le lalo langi. O le motu nei o Bermuda i le tu langi i mātua le masa atalani i le tu langi sa sae o United States o Amerika e le o se atu nuu tūma o ti ai o se motu e iai lava ia ana ia pulenga i lalo wha malumalunga ale malo o Peletani. Tele se whaalinga ale minstawa ti na e mga luenga Labour Bermuda, Jason Hayward, na ia whaali ai o le mafu anga au tū lava o le tongata tele o le soifuanga i lona atu nuu ona o le mawa ai o le tau ma le tongi o whale eno nofo ai ia tangata. Ia ona o le tātou taimi o manatu, ia o le awhapau mai e ina nei whaawaponga le tātou polkalame ana ai o le nume le tasi le naha i le taunga tā i le lisi le nei e pei ona taunga whai o to i nātu o te nuu maa ai au pito i sili o na taunga tā i le lalo langi a toa. Ai se iau lia hoi le taimi lawa le nei le maaso a sau, ia ai whaaftai mo le mātou a wanoa, whaaftai so ni mai ana le tātou polkalame. So i fua atu i le mamanu o le tātua tunu o male au whaafonga. Samoa e ualogo i tonu i ngā umalava o le longolongo a male tala ualau i loa i le atu motu e o Samoa Baba samana ia o le ali i wai ai lana pā tausala se ia fio mai a se sila sila i vai whanua o le nei ola sila i vai whanua o le nei ola o mautau le au si tauranga Samoa ua maoa tolu ona fa solo solo na fonga fare vai lo malena ua abele a mata pasa male fa tomo tomo ole anga ngai lanu e mata wiluma se ia fio maia se sila sila i vai fanua saya ia mali e lo fina ngalo lo fina ngalo lo vai ta ele wale lava wata uti osia usama eteo o ai awe baba ole olanga Siliona fai mata
Ia o le nau whaafonga ma le tātou tunu le nei vaenga o le aso inisi fo o tātou porkalame sa tu inatu le tai au. Ngā ta fo i leo nisio nei tātou porkalame sa whapena o na fonga inatu ia ele a fionga i a la wano ati lao ele nei vaenga o le tai au. Ina wa suma le iwa ne minuta o te ele tula suma le tansi. Ile tau tuam la unanga le nei le tātou ala leo le tasi ono te sima le tasi whamo. Ia e pei ona iai ana fuafuanga ma porkalame su i feisi loi o wale whaafonga le tātou tunu o. Ia a o whea ngai fo le tātou tunu i fi au mga ruenga wha ngā solo le nei vaenga o le tai au. Ngā ta fo i lea, ia o le mamanu lau tele o le tātou tunu o lo lātou wha o ngā ina. Ia le nei aso mātango fie, ia mā nei le susulu mātango fie o le la. Ia o le alofa muti vale leo lo tātou tapa au sido le langi lo tau soifua ma so mātou ola. Ia o mafua i ona tātou whiloha i le nei tai au fifia. Ia i le alofa ma le anga le leiro tātou tapa au sido le langi. O le atu hole nganga le whaaftai tele lava. Ia i le tātou tono. Ia i le tapo inga o fo i o nisi o tai a tātou walo ma whanau. O lo whea ngai si au mga ruenga nei tātou tamā. O tina ngā ta fo i le tūpulanga talavau. Ia ngā ta fo i le tātou whanau witi e lātou ngā ruenga. Ngā ta fo i le o le tūlanga o le au tauina i tono potu a onga, whale a onga. Ia maso se vahenga lava a wale potu sala lau. Mātou te o whalo whanwhatalo whātu pa i maulungo lo tātu o tuno. Ia se ia ulili wane i a tātou whawhenga inga tau langi mo lātou whale tua. Ia e whatalo whātu i whawhenga i o malava so se e kālesia so se whātu whaitaulanga. Ia i lau tau ngā luenga whai le aso ma le aso au wā. Ia se manui o lo tātu o tunu o le ngāta fo i o le tūpulanga la lava o lo tātu o tunu. Ia o lo whapena o nā fion papa au so se vahenga o le neke rope. Ia au wā se manui mo tātu a inga mo le anga i luma. Ia o te whaatalo whātu fo i nei o te māma tina mātutua. O i la tau lo whapena o na whaafonga mai to tono maota malawa. Ngā ta fo i lea i o to tono whanu ta ngā ta mātua. Ia ngā ta fo i lea i o so se vahenga lava o lo whapena o na e mahua mai o nanga leima le tautua le tātua ala leo. Ia le tautua lava le nei le tātua ala leo le tasi ono tesima le tasi whamo le si fonga le laumua. Ia i nei Wellington. Leo le atu inatuna ia tātou whaafianga mo o tau nei vaenga o le tai au. Ia awale whianga i o le tātou tunu. Nisi o le tātou tunu. Ia o lo whapena o na mafuta mai to tonu o ngā ruenga i ngāta fo i leo ta avale afi. O lo whapena o no tau mafuta mai ai. Ngāta fo i lea ia whaataro whātua i fo i le au ave taxi o le au ave upa. Ia o le au vahenga i o le au couriers. Ale ngāta fo i lea o i la tau o le to tele o le tātou tunu o lo pena o na tamahli ima o lo pena fo i o na ngalulue i le tātou ngaruenga leo le pasi ia le awea ina leo na le mamalu le atunu ia so se pasi lava o lo e tau awea ina le tamine ia wale o vai ia o i pasi tonga whale lua ia a o vai atu la le sasa ina mea tama i le awea ina mea tama i le pasi tonga whale lua o whapea so le o kaise la pasi ia asta ma i toi watu po ia asta ma i tangata o lai whaafoina mai o lea la tate popole atu i la tata awale i la vea ala wa ai atu tangata le sau le pasi e pei e le ise me o tupu o lo no winga ua lava le tō whama le tō mai ia ma le whautautanga ia e wha toa ai pe e whautautai ia i le tūlanga fo i o ngā ruenga o lo tō whiangai malo le ngā lulua ia te o tau malo lava fo i le ono sa i se au ma ngā ruenga pe o na iaile ne yaso Ia ele whangaruina fo ina ia tātou uso matua whawhine iniso i lātou o le ua lātou whaonga ina le la i le taimile nei. Ia e whai ele teuteuina o le teuteuina o le pala au. Ia o le tonga la au. Ia o le moaina o le vao. Ia matulanga ma ngaruenga le leia whai ona whaatanu ina i whafo. Ia lea sa o pasi mai nei o le whaasisilanga le nei whaapito ngā whamo i mātou nei porua.
Ia le ana o pasi me nei mo le tūlanga fo i o ngā ruenga malau tiutel nei le sumaratasi. Ia whaia sina poloka o ina i whea. Ina i le mele le tātou super value. Lona winga o ina i war spite. Wha solo mai i ina i whea. Conclusion masawa i lalo ina. Ia o le nae lo poloka le lato ngā ruenga te le. Nae whai ina le tūlanga o le awala. Ia malatoe wha le leia o tātou awale le tātou wha i tūre nei o porurua. Ia aua lava nei e iai sou tūlanga vo i le lo tamana o le mana o e tōpe lau. Ia pete mana o tope lau le tūlanga o ngā ruenga nei aso. Ia leanga e le mawhai ona tope a tātou fuafuanga. Ia i porkalame fo i mga ruenga o umana wha tātiti o le nei aso. Ia lea ona upasi mai ana nei. Ia o le nae whai a sina pisi. Ia a wha pene. Te iwa e oso mai na. Ia wa aile tūlanga le wha utauta. Ia ma tūlanga fo i o lono sai. Moli fo le wha malo ma le nganga le wha utai i lātou le lātou ngā ruenga wha taunu. Ia au wale maru pui o tātou le ama vai foe. Ia isi na tātou pese. Ia au wale nei vai ngole aso. Ia o na tātou a ngai ia ilo le tātou purkalame. Ia o nai pespesenga mo i tātou. Ia ile nei vai ngole aso. Ia mo i lātou lo ngā rue. Ia manisho le tātou tunu o lo pena on whaafonga mai. Boy, say it's a tongue,
ia o Samoa, talolangi atua, lo fa avai, te atua lea. Ua sa wai nei, i le va au mani, malo malo, fai ngau fie, e lima fetu, o lau fu a Samoa, ua ngia ngia, i le ea. O te puta ma se tupuana e file au Samoa, o le tama a ina la u Samoa lea. O te puta ma se tupuana e file
Nai whawhiwhianga re nei vahenga o le tae ao ina ua tue sumariva ne minu tona tale le tula sumare rua tale tula sumare rua ia ona tu ina tu fo leona ia tātou talafou le nei vahenga o le tae ao ia ia le nganga mo lunga o lo solonga le leipe porkalame wha ngaso solo le tātou tunu ule nei aso ia malore ngā lurue malore on sai malore tau a tai a te autou nai whawhiwhianga mo o tau le nei vahenga o le tae ao ia wale whenga i o le tātou tunu ia isi au mga luenga i pei o na masani ai.
E ole nau whaafonga mara tātou tunu ule nei vaenga o le tae hao ina ua toe sumare whane minute ia o na tāle o leitu la sumare lua. Ia ili tau tuamana unanga te tātou ale leo tasi ono tesi ma le tasi whābo e pei ona iaile nei vaenga o le tae hao. Nei whaafi sianga mo o tau ia e au alo whātua i mo i lātou. Umalava lo penora mafuta mai le nei vaenga le aso whaafawina tanielu ngā te whoi leo tau sanga whanga i alo penora mafuta mai le whanga leo whoi leo sa ia Joseph Paulo penora mafuta mai le nei vaenga o le holding te au manga ruenga wha malo atu ia te o tau. Ngā te whaile leo sa ia mika viane lo penora mafuta mai whaile le a mata tūlanga o sifi o le holi e le tae au. Ia malo le ngā rulua ia te o tau. Ia na ia tātou wompa anga yo i lato umalava lo penora mafuta mai le nei vaenga o le tae au. Ia malo lava le ono sai. Ia o lea mātou lava i nei Wellington ia o lo tūlanga le lei lava le tūlanga o le tau o lo iai. Ia ai o Taylor, ia o se tūlanga le leifo i mo i lātou e fie ngā lulu i whafo, ia ina ia mawhai, ia o na lātou, whai e na lātou ngā ruenga i whafo, ia a wale whao ngā ina o le mātango o fio le la, ia e pe ona ia i tātou, ia i mātou nei Wellington i leini nei porua. Ia o le moniso i lātou, ia o lo pēna o le mafuta mai, tālo wharfo ia peti, ia lo pena ora mafuta mai nei tae au ia malo la vanga lue malo on sa ia te o tau o le tatou au nei le manu Samoa ia mal le wa tau no le tatou au le manu Samoa ia ile lata alonga ile aso se furmo le ono o kuso le aso fa raile le na le afa tau no le alonga ia a o le aso to na ile na ia tatou ia ile la male ta alonga fa vela le male au le barbarians o le numera mua o le numera tasi o Jordan Lay, numera lua Seilala Lam, numera tolu Michael Alala Toa o ia foi o le kapateni, o le numera fa Brian Alainu Ese, numera lima Theodora Mike Fallen, numera ono Stephen Luatua, numera fitu Alamanda Motunga, o le numera valu so tala whaasoo, numera hiva mei lani matavau, ia o le tātou numera se fulu, ia lea ua ta moe mai hei, ia leo so ia lima so poanga, ia mai se tasi nei o tamali i fo i le tūlanga le tālonga, ia o lo o fia mai mo, ia le tātou o tunu, ia ma le lalolangi atoa, mai se lava tātou, ia le tūlanga fo i po wā, mai le tūlanga o le whaatino ino le tālonga, ia le ata mo e mai ei, ia lima so poanga i le numero se fulu, numero suma le tasi pen lam, numero suma le lua tu mua manu, numero suma le tolu ne ria fo mai, numero suma le wha Nigel Awong, ma le numero suma le lima ia o teni to ala. O le au tātou wha leo suma le ono Luteru Tolai, suma le fitu James Lay, suma le valu Paulo Alo Smile, numera iwa Chris Vui o le isia tātou kapteni, o le numera lua se fulu Jordan Taufua, lua suma le tasi Area Tara e Nari, ia numera lua suma le lua Christian e Leli Fano, ia ma le numero lo sumra tolu o Erifilo no winga tātou au le nā le tūlanga le tātou au le manu Samoa ia i le rata longa whawevela ia ma le barbarians lono winga o le afa o le ono i le aso toona i le TV tasi i le taimi le nā New Zealand i le taimi New Zealand le nā ia ai o le afa na o le fitu le aso toona i lava mana tua e tasi le tūla e mua ia Samoa ia tātou lono winga o le afa o le ono le tai au le aso toona e sau wale ta alonga lea tātou le TV tasi i tonu nei New Zealand a o le afa na o le fitu ia i Samoa o le amai moa i Samoa le ta alonga le nei ia le tātou au o le manu Samoa ia wale au o le barbarians lono winga o le tātou au le na ia i le tātou ta alonga le nā whaavela mua ia e toi longo puia li pero tātou tunu ia wai nā toi fia fo i nei ta alonga ia o le lakapi a o whaasau niuni atuai ia le tūlanga fo i o le World Cup pe o na iai le tūlanga le lakapi ia i le nei tausanga o ana po maua fo i le avanoe mata ese fo le mana i o le sokari le mata matari o au sa le maua so fi o tele i masani tele fo i fie mata le soka
Ia o le taalonga la lea na posa o matamata ia mataalonga wa mawai atu. To tele fo ila to e fie le soka. Ia masa o ai fo ila to tele fo i tangata sa la to tapo ia. Matangata malanga mai, tangata fo i malanga atu inei. Ia ile tūlanga le lango ina fo i o tūlanga le soka. Ia e se fo le mana ia le taalonga na po ia. Paua ua le manuia fo le tau mawhainga sio tātou usotua oi le atunu o ia usetaria. Ia ai awore popole ia e toi o so fo ile la lua ile tasi ia lua ile tasi manu malo ai ia England ia le a me nei England i le final ia ai fo le tūlanga lua ma le tūlanga tolu ma le tūlanga fa ia leo le ata alo ia Australia ia ma le au leo ngalo ia tea le safa ia ina mai le talo ngale na ni sama vai atu ni vai asu ni se vai atu nei ia ma na ia tele nei vai nga ia matatu talo ngale NPC na lo fa nga solo pe ia ina ia mafai ono tau mata ia mo ila tau ia e fie tūlanga talonga. Mai
Tuina tu pena I whaafianga mo o tautale tu la sumane lua tuina tu leo tātou tala fau ia whaaftai lava sao. Tolu le tasi ia ioi. Tolu le tasi manualo ingilani ana po. Tolu le tasi Australia ia I le tūlanga o le soka pena ia ana po. Whaaftai lava livi finau ia ala nga una o moe a wa o moe wa o te ifo ia wa lua le tasi. Ia wa le rola le temina toi rifo. Ili si tasi na ia a sao whaaftai lava. O te toi whātalo whātou le whaafonga le tātou tunu se whaopopongo telefon mai Samoa mo le nei whaia su tofi o si mai le whaafonga. Wa mautino nei le whaia leo le whainga pālo talai tite le tu malo whalea te whaa. E na ua manino nei o le atau valto wha olu Bismarck Crowley e sa I le se isio ila o malingom tua ale vena ale a vea masui o le tu malo e wha awa wina le nei pae inga. E le vaiason te nei na whaalau iloa I le taitai o le pātia le HRPP, tu le epa lupe soli aisa I le malia le ngoi, o le tō wha ulu Bismarck Crowley, o le sui leo le lātou pātia o lo tamo e tutu tasi, pei ta ino fisilingia leo whaasala lau le tō wha ulu, e wha amautino mai pe a ngai le HRPP pe a manu malo, ma sona fina ngā lua manatu e wha aulu lon suafa e tō lua malingoa matua, ai ua mai ona whaalau I loa se tasio to lo latu I tūmalo na mamoli na ale vena ale le pātia le fast.
Le tō wha le atu ngongo, e le eise palo ta le tite le tumalo whale ata whae whia, wa tasi le tumalo le ngom tu e wha awa wina le paia inga. Sau no ulu, o le whinangalo lava le tō wha ale na ia tu ua i le pāti maanga i ese, ai le i wha ailoi na le tumalo o le a wha maa vae. Mai o lo ese uma iei ta ofio le tumalo e le o au tasi uma iei. Ma ua ia manatu ai o le a le tau vai lalo se vanga wha opu whai, ai o le a te moi o se sui tuto tasi. Pe a whai foi ai manu malo o le a tu maulava o se sui tau vā tuto tasi. Mai o le foi ua manino mai ei le tumalo whale ata wha. O le a whātau nu foi lana ia whai ngā whilwhilinga e se whai ngā palo talai titi. Wa whamanino me le whiongo le minister mtanga luengo tina matamai tai a tina nu umang so tai o ye foi al whauru lungo le poloketi o le tasil miliona tā la le la sanga wa ta oto e nele poloketi le temi nei. Sau no leo talaki la mostele e fase ful ma le whai tu ma loi o mautinoru o whaanga i oia la tu poloketi e fue vai ngā tupe ia sa tu ina tu iei mō mua a o le isi fitu i tu ma lo o lo tau wha mai a lava le tāpenanga o vaenga mo mia, e wha sea tu e lo le vaenga lua ma le tolu o lātou se leni e whaanga ioi ei poloketi ia o tu ina mai te tonu. Tua foi ole vaenga mo al prokalame le na ave ai le lua sala wafe tā la ia i whātu ai lato ofisa matapenga ai lato si o se o manga vai o le tonu lato e fale. Ia ole o tele la ina mai a umale o na ave le tai lua salau tālana, lua salau afe tālana, o le vaenga muanga o le polokalame. E fōle le awhia umai ala i tu malo, umai lima sultasi wa le wa umana wha matu atu i tua ia tātou se rengi na atono te masara fōi wa tele na silfia e le atonu. E umalo le, ona ave e le, i le tupe mua le, lua salau afe mua le. Ia ona mai lola i o lato umana lato whaatino inga le ngā luenga tā fuafua e whai. Tele ala o lato o le whaatuina ofisa, whainga o whale, o nisi o lato o lo o whaongā mo whale vaenga o whale aonga, o nisi o lato o lo whaongā whale o taito tasi po whale komiti fo i o whale o lalawhanga. E lau te whaongā ina mo whaatinonga o lato ngā luenga a wale ofisa. Na whamanino le saunoanga le whionga le minister, wa mai o na whaatino le 5 i tu malo i ala asanga na tu inato le poloketi. Ai to e tasi le tu malo le ele o manino la na talo le tupe i le whaongaina o le lua se la wafeta la mua sa tu inato. Tu sa e 5 i tu malo o umana lato whaatingoa ia le vaenga mua na. To e tasi le tu malo la ele i mai ala le whaatinonga o lato ngā ruenga mua la ele i au mai ala le mea ta o le lipoti whaale le o le tale le tupe i le whaonga ina o le vaenga tupe le ana tala mua atu i ai. O le 5 i tu malo ia wa mai a mai ala to vaenga mua sa no le whionga leota o le foi wa mai o na tu ina mai te tonu ala to whanga lual mamao mo le whaawa wina o le poloketi. O fuafuanga maula ia, e fuala tō, rima teita ia la tō fuafuanga mau, i le anavatau, lea tātou malo, lea na a mata mai le lua olo tasi no fau mai le tātou whainga malo. Nā nei, e eila le fuafuanga mau na al tātou malo, ia o ina foi la le tilo ia i tu malo ia e pe ele mate ta ia foi tu malo i la tou fuanga mau fuanga i le tulanga o lo ta tia ai tu malo ese a folingo i tu malo ma la to si se manga va ia la te ngalue ia ona la tou tilo la ia po ava enga ia o lo fatulanga mai el ta tu malo i la to fuanga mau e anga tongu ia fa tonu ingo ni ati la tala fe ngai mala to wala oa mala fa ia mala nga va fo o tangata lau tele lei tonu ole o tu malo le fegol minstan tanga luengo tinam tama tai a tina no mang so tai le feunga leota laki lamos tele
E mulia I whaatino au lape o le tula fono whainga pālota, mo le tangata sai te tono le atunu I le teimi o le whainga pālota se I tu mālo, ai le whaatino lana pālota, e au fiei ma le tangata wa te tau na restala ai le I restala, pe a mai ala ngā luenga au ili masu e suenga o lo whaatino le ofisa o whainga pālota, le olo amatatu le tu mālo vai monga tolu, le na whato a mai atu talu e nei lana whainga pālota lai titi. Whailoa le ofisa o le whainga pālota, e le whainu mera la tātou I le tolu wafe o I lantou e le I whaatinoa lātou pālota I le tu mālo. E toa fitus whamalelua I lantou wa mauti noa I le teimile nei su e suenga I le I maea, sa I le atunu ai le I whaatino ina le lātou pālota. Mao I lantou nei, o loo whaangaso solo atu I le ofisa e whaatala noa ina ia manino ni mafua anga, nei meane wa whaasala a o ni mafua anga te tau, sa le mawhaiona o atu e whaatino o lātou pālota I le aso. O le isi vaenga e to tele o whaailoa I le ofisa o whainga pālota, wakilia ese o lātou swafa o na wamalanga ia tunu I whawhai au mawai, ao nisi na malanga mō ngā luenga whaawai teimi, I le teimi na whaatino ai le whainga pālota le ititia vai monga tolu. O le tu malo vai monga tolu, e whaafe fitu se lau valus maltasi I lantou restala I lunga o lana lola pālota. O au lapel tu la fono, e se lauta la le sala le tangata I le pālota, ai o le tangata uanga vae pālota ai le restala, e lua afe tā la le sala. O le tu malo vai monga le wa amata I su e suenga, ma whasola tua isi tu malo, e awhia I mai tu malo e tolu I o le ato e whaia a la tau pālota la Haiti. Ma le tala whaiu, wa sola I Amerika Samoa se li e to tolu I la tau na whao lima se li I le au wa ai tosfutau sanga le matua, o le isi to lua le olo I le tunu, o le to tasu I la ues fulfitu tau sanga le matua, le ua molia nei leo le wha o manu atu. Ngā. Wha maune mai awa pa aulonga I tino Filipot kom seno mtanga luenga o leo. O lo tālia se te me toe taliu mai lea talavau mai Amerika Samoa. Ai mwhaifoi. Ai mwhaifoi o na wha atino a wale so te inga wha avao malo. E toe wha afoi mai ai Samoa mo le wha masinonga. O talafowia mai sio tātua tanu I Samoa ne yaso wha soifoia. Toi whatalo whātua le whaupoponga o talafou mo le nei au auli. O le tai awana leilana folasi ai e le taitai o le National Christopher Luxton. Se polisi fou a manu malo mai le vaenga whaupu whai le pālota o loma nei. Ua la taupolo misi I tangata o le ama whaiona silia ma le tasi le au nanga I ma whaiona te winai te ngā tupe o le Kiwi Saver. O le polisi le taimi nei, e na o le tasi le provider po le au nanga e mawhaiona whaonga ina e le tangata mo lana te ngā tupe o le Kiwi Saver. I se whamatalanga a le so upu mo le komisi mamata upu mo fe whaata wa inga a le pāti, Andrew Bailey e whaapea, o le whaatanga ino tangata e whai te ngā tupe o le Kiwi Saver I isi au nanga, o le a whaau Sofia ai ona mata alia ma whai tauwanga, ma whai titi ai le tele o pili na saunoa Luxton, o le alato suia fo I le whengainga ono no ngā tupe ma tu la fono tau tupe mo tangata whaatau. Ua matua mata ala le au whainga luenga a le whale mai I mero moa ina ua awhia se tamai taifo mai whaatou sanga I le mai ai o lana sifi pō I le asonga fua ina ua mānawa a o savalia nga e lana taavale. Na whailoa Caroline Convoy mai le asosi a le Meras o se popolenga tele lea I fō mai. Ai mai se I la tau e ngalulue I le sifi pō, ma o se whawhita au li o loo whea ngai ma whale mai whaitu mā lo I le atunu a toa. E te tawana iai se sikula ti e pui pui ma savavali ma fō mai anga I la tau taavale. Ma e te tawana whaamalo sia le pui puinga ma le saunga le mu mo le au whainga luenga. Na whaalawi loa mai e le WorkSafe ananafi, I unga o suesuenga na whaia, e winga I le whaalavelave lea na pāi se whangukesi, I totonu o se container la uoloa I le tausanga taluai. I li poti e whaapea, o le whangukesi na whaaola I le pō atoa I totonu o le container la uoloa peitai,
O le tae au na soso ai, o le aso 20 au kuso le tausanga talu ai. Na usua tuai le au whainga luenga e tatala le container monga luenga o le aso, ma whaalongoi nai le manongi o le kesi. O le toatasi o le au whainga luenga na tala sua e tutuina matango e whaaola na naafi. Pei tai na pāle whango kesi ina ua apo le afi mawhai nai le au whainga luenga e toa lima sai ai. O le mata upu na whaamanatu mai ai ele work safe. Ia mata i tū le lei pe a whaalongoina le manongi o le kesi i so o se vaenga manofoanga. O le toa whao le au whainga luenga na afia, ua toita liu i ngā luenga peitai o le na mafua i le whaalawelawe e natele i mawhauwhauina ua tu ua le kamupani. O le awaulia na nafina o atuai se whaalaputuputonga i le palemene ma se talosanga ina ia tau fia le vape. O le talosanga tustusia e silia ma le se fulutolu afe tangata na sainia la tau te langolangoina. O le tamaita aiva senga se fulutasi mai le kolisi a le Sacred Heart, whanua rimoni, na whaalialo na popolenga i le onga o tūlanga ma afianga, e o iaila na o ngā tupulanga, ona o le whaonganga o iai tu ai ngā sikaleti. O le talosanga tustusia na amatalia eletina ia Charlie Christie, ina ua lema fai e lana tama se fulufata usanga ona tu ule whaonganga o le vape. Sa te leina vili atu whai a o ngai whaailoa ia Christie, e leo o atu lana tama i wasenga, ona e tele ina o mana wo ula i totonu o whale ui. O tamaitita i fitu tausanga le tausanga pito i laititi o lo o tango fia le vape i le taiminei. O le ava aile minista o soifua malolo ina, e toe ilo ni tu la fono, e whaia ina ia fesosoani ai i lea whaafita auli. E silia malifasela wafe ta lale alofa tupe na fo ina e tangataanga ai ile Wellington City Mission, e fesosoani ai tangata na afia ile mu ile Loafers Lodge, o le aso na nafina atoa ia ile tolu maasina talu maile whaalawelawe na mu ile Lodge, na malili wai tangata e toa lima, ma le toa iwa se fulu na whaasawina, na tapunia le talia ina o fesosoani tau tupe na alolofa mai ai tangata ile aso na nafi. Mana mawaile silia malifasela wafe ta la, whaatasi ai male 50 wafe tala, mai le pūlenga anu ua Wellingtone. E toa tolu tamaitia o ngana o atu i le palemene i le asolua, e au fia i le tamaita i fitu tausanga i a Sophia Wedden, e fesilingia le malo, pe whape feo na lato lave ai na mai le lalolangi, mai ia a fianga o le suinga o le tau. Sa lato talosanga mo se teo ngā tupe sili atu le saunga le mu, manife malanga inga whaatuatua ina, ia whaititia le whaonganga o tanga pepa, ma ia i loa mamala malama ia afianga o loo iai moto o le Pasifika i suinga o le tau. E se lau fitu se furu 5 fe autustusia mai le whaalaputupotonga a le Save the Children, na tuuina i totonu o se tamaifangu, ma tuuina atu i le minista mo suinga o le tau ia James Shaw. E se furu tausanga o le tamaita ia tala alofa, na whaailoa e tatau na whaatele la au e totoina e mawaile o kesene, ma sa whaiasa na launga i le tausanga taluai, e whaatatau ia afianga o le Pasifika i le suinga o le tau. Na sau noa shoa e ui ina ele o mawhai o na pālota tamaiti peitai e whaataua ina ele mālo o lato leo e ala i leo o atu e wha leo mawhao o atu a lato fe autustusia e talia le lei ele whainga mālo. I whafo atua New Zealand, ua tuli matai e scientisi i le lalolangi se tasi o taotonga na whaonga ai se alii ua maliu se itulou. E tuuina ai se whatunga au mai se mea tua o lo, e whaataita ai ai pe mawhai o na whao ngā tōtonga o mea ola e lawe ai ai soifua o tangata. Ua silia male maasina talo na amatalia lea suesuenga, ma ua tōsina i ai scientisi mai so se vaenga o le lalolangi. Na whaalia le whaatunusili mo suesuenga i New Yorka, Dr. Robert Montgomery. O le taimi nei o lova aia le solonga le lei o suesuenga, manate talitonu o se fesoso ani tele lea i tangata. O le isila asanga o lo ova ai i ai le au suesue, ina ia whao ngā whatua mea tua o lo, e amata whaataita ai inisi e fiofo ato o lato tangata, mo whaataita inga. I taalonga, o le pōna whai ai le taalonga soka i le vao le au soka tamaitai a au se tālia ma ene lani, e sa ili ai le au e ofi atu i le sailinga siamu pini. U ofi atu nei le au ene lani, mo le sailinga siamu pini ma le au a se pānia,
Lea e whaia i le aso sa nei i sini, o ai whai i wale taalonga e tolu e nelani i le tasi a Ausitalia. O le aso tona i nei e taa aloa i le Mateoras a Ausitalia, ma le awa soetena e sa ili ai le tūlanga tolu. E whaalua na malolo le awa e nelani i semi-finals o taamilo sanga o le ipo le lalolangi i soka ata maitai. Pei taina mai ai o le taalonga i le poana po, na wa aia le matua whaafia ina o la lato au. Mai silia malefitu se fulu lima a whetangata na whaatamuli ai le malai taalo, na mai moa ina le taalonga i sini i le poana po. Talafowia mai le si ufofongo le laumua mo le nei vaenga o le awa uli. Sali, e ari sa o nei pese e o le vai melo e mai ia o tele o ngari o ma io o tele o ngari o ma le pele pe ne me o ingave io o tele foi la o ia o ngari o no foi ne me ingave io o por pese nei vai o le o li no la afanele tu la suma le lua io e fai mai la ia se su e la le champini le ingave io le ngo me ia Meia le sa tatou fai tatou Samoa. Meia le na fai tatou o Samoa. Ia. O le inga vea. Ia. A le o mbolo fa longa tu le pese le fai mesole. O tele ngari o male penepe inga vea. O tele fo ngari o no fo ne me inga vea. Jone. Ea. Fa pera e inisio na to na mau va ngalo o io
na no fo le inga ve ama se toi fa vale fo toi fa matala le toi ina polo mtua e mana tua so ele na falta inga ve ele e au bel ofulan mu au tu ofulan mo ana le na ia tu le ve ai tu le mato fali io au va tu ngale tu mai lumai o io nai fa fi fianga mo tole nei va ngale mo li ya wala fo le fa fo me le tatu tu ia tale tula tasio na tuina tumu mulelo tatu a fa poponga tatu telefone nei aso ia mana tua tatu te mafuta tu lava se pa ia le tula tolu ia ile nei va henga o le afiafi ile nei va henga o le woli ia o fianga i fo tatu tu no ia fi au manga luenga pe o masan ia nei fa fi sianga ia mo o tolu nei va henga le aso ia wale fianga i o tatu tu no i fi au manga luenga pe o masan ia ia mahlo lava ngā lue a lo fatu mo auto ia ile nei vaenga o le aso ia a fa peore na ua failau malo longa turunga ia se turunga failau fa malo stino ia ona e to helu le to fainga ruenga malo ngā lue
e nei whaafi fiangara nei vanga o le awa huli io emo solo mata le au fama io. A ole tamasa sa o ale na emo mata le au fama ala e mawana ia lato siliva io. Mawana ia lato fasita la ia wala ma fo le tulanga fo io na ia lato fa ele leanga io la to fa ia io. A o tato la le ana ole market ia so i rol tala to ina ho lele. O leo atua e whaatau marike ke pua ia e inu pālu paipa ia masu e pāse se alu e whale ioi. Nai whawhiwhianga ma o tolu nei vāanga lewa hule whaatala whatu i ngā liwi whinau o penara mafuta mai e mosi vili fiti ia mai lato umala wala o penara mafuta mai Peti Nanson o penara mafuta mai le nei vāenga o le awa huli whawhiwhianga mo o tolu le nei vāenga le aso ia o fia ngai fo tatu tunu isi au manga ruenga pira masani ai au ni ngalo ia te oe ia tatu ta alonga le nai fai ungore nei vai fai ungore nei vai aso ia nei ta alonga le na ia o lo o tatu a iai ia a fa pe maua so taimi e te mata i ole o mautino ia tatu ta alonga le tai hau le stona i pe tatu au le manu Samoa ia male au malo sel barbarians ia ngata foi le e o la vaenga ia pe o la vaenga ia o pili mele na tau vaenga tama i o le fia i ta longa i le soka e soka stamana ia tama i mele na tau vaenga ia o tele la plan me fia fo vaenga i ta longa soka ia ia le a to longa soka ia le ole a final ai ia se pania i le aso sa ia a Australia masuintena i le astona i lono winga o le tu tolu ma le tu fa i Australia masuintena Switzerland i le aso tona i ia ai aso sa i loa ia England ma se pania mea mahali e lua whaia inali a England i le soka ali a le o toi saua England i toi aluanga i lunga ia mana ia mele ta o le tau fai na o fa longa to vai to tau fai ia le ala o fa mi ina ma o to tele tulanga le o te fa so i fo le tulanga le to a tele tangata samalanga mai ni masa o tala no ni so la to avitava la to e ave taxi mai la to e lo fa irnga ruenga le tele la to tupe na maua ia fa munyanga nei mo la to na malanga mai i ta alonga nei la to te matamata ina ia ele ngata i lalo nei au ngai o kilani mo so se vaenga mana ia se vaenga le tele ia ele na o to mau te mine ia e o fola ia Australia ia va ele manera nale le manera imesi ia nai va vivianga mo tolu nei maanga la wauli ia a o fianga le tatu tunu isi au manga ruenga pira masani malo nga rue malo on sa ia te auto ia au to te popole tai pe a o mautanga seki atu tatu pese ia ile nei vaenga le aso ia awal fianga i tatu tunu isi au manga ruenga pira masani le ala tau mo fai seki atu tatu pese pau ale tulanga ia auto tali pale malil tali ngorsua ia mal tulanga fo ia au matutua ia la tau maftanga la wauli ba ai le fuala au io le fuala au wane ne te pese atu ai ia male usa ia pili va ai le fuala au lo vai ne te fo to ma ini ia la ngau tama ia ale fa mana tu atu ia le fuala au io vo tama e fai el malo tama ia le taimi le sama io ai o lo fo ile taimi le maruru a i o tato sa fai io mai amai ni stotini mai amai ni stotini fa sa tu lua sa tu tolu totini io o no le tamai ma ini tele le tamari va ai le fara i ngalo ri sodi vai po fellow island lady o amai ngaruenga io le tata po ia o le atele tu lungo le tata otto I want to know if you
mai lau mi ti ta eva nei le afi lo manongi wasa sala yo se pua fua matala e mate io uma fau fanga lo male lei go pe yo le kiona lo male lei go pe yo le kiona o fanga tau kuna fama chala pe yo le au na mala mala male lady wanna oe what's a silava oila o famo I want to know if you love me so. My island lady won't let you go. Silly lover, oi penino le passa. Wala uma forma tala. Ciao, Gino Maria, wanna another. Yeah, so more. Tonight, son guy, listen. Your sugar honey make me feel so great. I love for you so real, so my pussy by sing. Say I let out no inga. You with Baba sing, I am my mama little bang, I'm a rena. Your my sugar honey make me feel so great. I love for you so real, so my pussy by sing. Say I let out no inga. You with Baba sing, I am my mama little bang. I'm a fall for ya all I want. Nai va vi fianga mo tole nei vai nga o le huli au fianga i fu tatu tunu i fi au manga wenga pe na masan yai ma lo le nga lu ya te o tou ma no le fo le ono sa i au manga wenga pe na masan yai a o fianga i fu tatu tunu o yam vai ai nga nei vai nga o le huli ya le toe ina ma le lo matua ya le au vai nga le ngafa ma le vai nga le ya va ai le supo le toe ina na o toe mana mia ya nai mana mia fo le toe ina ya e tau e inu mo fola au ia whaato a tau sami hei lea. Ia monisi fo yo la tau. Ia mana o miele tau sami mua ia ona inu ai leo le fuala au. Vai le fuala au le lo matua. Ne te iwa male toi ina ne te iwa ngalo. Ia le ngata ilea. Ia o vai iyo e. Ia fo inisho tato e fie. E le fie inu le fuala au. A fie inu le vai iyo e. Ia e so se mea lava pe fuala au. Pe vai. Pau le mea. Ia tau sisia pe vai nga wa umana au mai. Ia ele fale mai, ia mo fo mai, ia awale tau siei no lo tau soifua, ia mo lo tau o la au tātou whea ngai le neia tunu, ia le neia tunu, e mana o mi a lo tātou foilea, lo tātou susta i vaenga o lewa au mai i susunga ia li i matamai tai fo mai, o i la tau i le poto maleta mai, ia e tau siei na lo tātou wola ma le mahalosi, ia
a fai mai lo le telefo mai ia e afalo pili afalo se fu male lua ia ona hinu lo le ola vai ia fa to e tau sami ai ia ole na fu ia e hinu la vai ia fa to e tau sami ia na fa pena no na fai ia e che usta ia po le ala lo ngala la lo fi tau sami po le ala ngala la lo fi inu vai po lo ngala la foi lo fi va ai ia wa nga ia e alo lua e o uma mea uma ole fi va ai al tali muli ia o no sa ilo fi va ai la fa inga wenga le lo matua mal to ina ia la fa inga wenga fo isia o mana mea ia o la alo fa mea sia mana la mana tua sia mana mea o ia mai o la mana tua fo i rumor tau fale ia e mana tua pe ia ma ole a fa ia pe ia mo le to le nga fa tai tele la vai fo mai ia sunga li mta mai fo mai ia le ala to nga wenga ma la to o lo fa ile nei time ia so ni ai fa tai lo to pito la au nga ta fo ile ia o to tele fo io na ia tato nisho le tatu o tunu ia e fa inga wenga ile nga wenga le nei o le ke kiwa po ila to fo ia o lo nga ta fo ile yo ila to o le fa inga wenga i tolu no falu tangata mātutua ia o lo fa pena o no la tu o na ngaru e o se ngaru e ngale le telefon ia a tonu fo so swani mo o to ia nga ta fo ile ia o tato Samoa fia tato mo le lofa ia ma tato se fia fo ngaru e so swani o le mafu angara ia e tahua i telefon ngaru e ngai mo tato a lo fa tu mo o to
e wha pēnā sia tātou a mio e umona e wha whitaini fō mai. Ia ona e wala au loa hani o a mai oe. Sauia oe. O leo wa vela le sopo. Ia oe. Ia mane tau mawhitanga o leo wa huli. O leo wa whia whaatale atu e sawe whaleta me ai o leo wa huli o te leo sau. Ai o e pisi. Ia rau le whalawelawe atu. Manuia lava ngaluenga mfufuanga rene ya huli alo fatu mo otou. Io e tēnā o loa mai lo polonga i le timu ma le la. Io i le tausu e ngā tunga o se mea totongi i le pili o tamaiti. Ia le tausu e ngā tunga o se mea wā le tātou se leni a wā le tātou tau mawhitanga o le afiafi. Ia o se tupe fo i a lafo i o mātua. Ia ma se tupe fo i se tau mawhitanga na lo tamama lo tina. Io
Iyo, aua lava na e tu i wha matalanga. Iyo, aua na e tu, aua na i sau loa la uofa mai. Ngā wa ai asi ngi lale lalo i ole center. Ai wa ai, te wa ai atua, loa tāras puru lua. Ai le yalo e whainga ruenga. Wakusa lawa e sau tau mai ia, ia sieni i shonto o lua. Vili atu lolon to lua. Siengi, o whiana te iai. O e whainga ruenga pere ai. O te langa o le mawa mai ia lau mo meo moso oifu i oi. Mo meo lau moso oi. O le mawa mai o na te lalo ina. Wa ai. Ia e anu ne te whainga ruenga. Ai ia tātou ono sa ile lei tātou. O lai whainga ruenga sien. Ia ono le tūlanga o le tau sia ina o tonu le ainga. Ia awala wa fo ia ni me se vaenga me fai ono tūlunga le lau. Ia o le tau sia ina o le toi ina. Aua, tunga le mea na o le masalo salo. Langa le mea na o le masalo salo ia tātou tama. Ia e leo se mele le. Ia so ato i ma le mai na o le. Le mai fai le fua. Le mai na le mai na matua le fa le tonton wa ta ton ia lo fatu mo to ma lo nga do de ne yaso
te lo ana wa tu fa tasi va wa par tu unga terminate ana fa pe wa tu sa ta va par tu unga le wa par fana le mo le wa alu tu unga terminate va ole asa silsila tu unga terminate le gal ma wa gal gamauli le la gunga le gal le gal go toilet sai tonu la palongo tsala ile e la fu ale mo pale ale sama sale lo longa ile mo tsele o sala fai sole to atasi e ma tauti au me au fai go solo sama uli ina upe ai luma awa it's solo muli fai malu fai baile tai Sapua ia umalaba oe salafai Paole pana ile sisina fuwa tanuai e muamai So e faalua ile te wila ele mama itama o salafai Leti o boy bauri baatu salon paa ile pulufana Sale sawa o siwa go solo sama uli fina upe ai luma awa it's solo muli fai malu o fai baile tai tapua ia umalaba oe salafai Solo sama uli fina upe ai luma awa it's solo muli fai malu o fai baile tai tapua ia umalaba oe salafai Solo sama uli fina upe ai luma awa it's solo muli fai malu o fai baile tai tapua ia umalaba oe salafai go solo sama uli Ia, sive vai ngā wā lesi malana whaafianga rei vaenga o le awa uli ina o a toi 5 minuti o tale tula tasi. Tale tula tasi toi tu ina tula whapoponga muli o tātou talafau. Ia, abea whare nei taiming. Ia, e mole tole nganga de whaaftai te le lava de tātou tunu. E ngā te whaidoi lato umalawa lo penora mafuta mai lungo de tātou ala leo. Ia, le tasi o no tesi ma le tasi wha moi lungo lau ala leo leitio. Ia lo whapena ono tau whaafonga mai ai ia i le tūlanga le tautua ma le au aunanga. Ia tea uwhele nganga le loto maulalo ia o te whaato o seat fo ima la haso fo i vai malu puenga le tūlanga le tautua ma se tangatanga i mai. Ia e mātou te matua atu i nā. Ia tea ufo ima le ngāta fo i lea. Ia o le afionga i le lipule le ngāta fo i leo le malo le au whainga ruenga mātou te momole tu le nganga le whaaftai. Te le lava ia i loto talia ino le au aunanga i tono maoto malawa le ngāta fo i lea so se vahenga lava o lo e whao ngā ina ia au wale tari sa pai o pēa o le tūlanga ia o au aunanga o lo tomo whai tu ina atu ia i to tonu o tō vahinga tau ina ia whaamanuia tau le whaamanuia lava ia le lii ia i fufuanga o to tōru nei aso tātou toi whiloa i le aso a tai au i le temi māsani
tani le tu lai fitu se ia pa ia le tu lai lima le fiafi e o lo to o no le nei Jeremia fa to ai mo o to ia o lo fa pena ona fa fonga mai lungo le tatu wala leo ia i le tatu wala leo le sifo fonga le lau mua i le famo le tasi ono tesi ma le tasi famo ia ai o ila to lo pena o na mato mafuta tu pe lungo penga te fai langi lungo le Facebook live ma le YouTube ia ma le Samoa Capital Radio ia ngat fo ile le tatu app ia manuia la vola tatu filo ai pe mo to ia se ia pa ia le tu la tolu le taimi nei na fa si sia nga laiti ia ona talo le tu la tasio na tu ina tu le o tatu telefon ia ona tatu fa au le se ia pa ia le tu la tolu ia ile va en ora holi Peo sheata fa shalom mana onga favor O te toi whātalo whātu le whawhonga le tātua tunu se whaopopongo telefon mai Samoa mo le nei whoi asu tofi o si mai le whawhonga. Ua mautino nei le whaia leo le whainga pālo talai tite le tu malo whalea te whā. E na ua manino nei o le atau valto wha olu Bismarck Crowley e sa i le se isi o ila o malingom tua ale vena ale a vea masui o le tu malo e wha awa wina le nei pae inga. E le vaiason te nei na whaalau iloa i le taitai o le pātia le HRPP, tu le epa lupe soli aisa i le malia le ngoi, o le tō wha ulu Bismarck Crowley, o le sui leo le lātou pātia o lo tamo e tutu tasi, pei ta ino fisilingia leo whaasala lau le tō wha ulu, e wha amautino mai pe a ngai i le HRPP pe a manu malo. Masona whina lua manatu e wha aulu lon swafa e tō lua malingoa matua, ai ua mai ona whaalau i loa se tasio to lo latu i tūmalo na mamoli na ale vena ale le pātia le fast, le tō whale a tungongo, e le eise pālo ta le tite le tūmalo whale a te whae whia, wa tasi le tūmalo le ngom tu e whaawa wina le paia inga. Sau no ulu, o le whinanga lo lava le tō wha ale na ia tu ua i le pāti maanga i ese,
ai le wha ai loa ina le tūmalo o le a wha mawhae. Mai o lo ese uma iei ta ofi o le tūmalo e le o au tasi uma iei. Ma ua ia manatu ai o le a le tau vai lalo se vanga wha o puwhai, ai o le a te moe o se sui tūtua tasi. Pe a whai fo ia e manu malo o le a tū maulava o se sui tau vā tūtua tasi. Mai o le foi ua manino mai ei le tūmalo whale a te wha. O le a whātau nu foi lana ia whai ngā whilwhilinga e se whai ngā pālota lai titi. Ua whamanino me le whionga le minister mtanga luengo tina matamai tai a tina nu umang so tai o ia foi al whauru lungo le poloketi o le tasil miliona tā la le la sanga wa ta oto e nele poloketi le temi nei. Sau no leo talaki la mostele e whase fulma le whai tu ma loi o mautino lua whaanga i oia la tu poloketi e fue vai ngā tupe ia sa tu ina tu iei mō mua a o le isi fitu i tu ma lo o lo tau wha mai a lava le tāpenanga o vaenga mo mia, e wha sea tu e lo le vaenga lua ma le tolu o lātou se leni e whaanga ioi ei poloketi ia o tu ina mai te tonu. Tua foi ole vaenga mo al prokalame le na ave le lua sala wafe tala ia e whatu ai lato ofisa matapenga ai lato si o se manga vai o le tonu lato e fale. Ia ole o tele la ina mai a umale o na ave le tai lua sala talana lua sala wafe talana o le vaenga muanga o le prokalame e fo le a fia mai ala tu malo mai lima sultasia wa le o man fa matu wa tu ia tato serengi na atono te msal fo wa tele na sirfia ele atolu e malo le on ave ele ia tupe mo le lua sala wafe mo le ia ona mai lola ia lato a umana lato fatino inga le ngaluenga ta fu fai no tele ala lato o le fatu ina official fa no fale a nisio lato o fa ngamo fale vaenga o fale a onga o nisio lato lo fa nga fale o ta to tasi po fale committee fo io fale o la fanga e la te fa nga ina mo fatino o lato ngaluenga a wale official na fa manino le sau no ngale fiongol minister wa mai o na whaatino le limas fulu i tu malo ia la asanga na tu inato le poloketi. Ai to e tasi li tu malo le ele o manino la na talo le tupe i le whaongaina o le lua se la wafeta la mua sa tu inato. Tu sa e limas fulu i tu malo o umana la to whaatingoa ia le vaenga mua na to e tasi le tu malo la ele I mai ala le fatinonga o lato ngaluenga mo la ele mai ala le mea ta o le lipotiva le o le tale le tupe I le fa nga ina o le vaenga tupe le na tala mo atu iai o le limas fulu fo I tu malo ia wa mai a mai lato vaenga mo sa no le fionga leota o le fo I wa mai o na tu ina mai te tonu lato fo fanga lual mamao mo le whaawa wina o le poloketi. O fuafuanga maula ia, e fuala tō, e lima teita ia la tō fuafuanga mau, I le anavatau, lea tato malo, lea na a mata mai le lua olo tasi no ua fau mai le tato whainga malo. Nā nei, e eila le fuafuanga mau na al tato malo, ia o ina foi la le tilo ia I tu malo ia e pe ele mate ta ia foi tu malo I la tou fanga mau fuanga I le tulanga o lo ta tia ai tu malo ese a folinga I tu malo ma la to si se manga va ia la te ngalue ia ona la tou tilo la ia po ava enga ia o lo fatulanga mai el ta tu malo I la to fuanga mau e anga tongu ia fa tonu ingo ni ati la tala fe ngai mala to wala oa mala fa o ia mala nga va fo o tangata la tele lai tonu ole o tu malo le fegol minstown tanga luengo tinam tama tai a tina no mang so tai le fionga leota laki lamos tele e mulia I fatino au la pel tu la fono fainga palota mo le tangata sai te tono le atu no I le teimio le whainga pālota se tu malo, ai le whaatino la na pālota, e au fiei ma le tangata wa te tau na restala ai le I restala,
Pe a mai e ngā luenga au ili masu e suenga o lo whaatino leo fiso whinga pālota. Le o lo amatatu le tumalo vai monga tolu, le na whato a mai atu talua nei lana whinga pālota lai titi. Whai loe lo fiso whinga pālota, e le whai numera la tātu i le tolu wafe o i lantou e le i whaatinoa lātou pālota i le tumalo. E toa fitus whamale lua i lantou wa mauti noa i le teimile nei su e suenga i le i mai a. Sa i le atunu ai le i whaatino ina la lātou pālota. Mao i lātou nei, o loo whaanga solo atu i le ofisa e whaatala noa ina ia manino ni mafua anga. Nei meane wa whaasala a o ni mafua anga te tau, sa le mawhaiona o atu e whaatino o lātou pālota i le aso. O le isi vaenga e to tele o whae loa i le ofisa o whainga pālota, wakilia ese o lātou swafa o na wamalanga i atunu e whawhai au mawai, ao nisi na malanga mō ngā luenga whaawai teimi, e le teimi na whaatino ai le whainga pālota le ititia vai monga tolu. O le tūmalo vai monga tolu, e whaafe fitu se lau valus malitasi i lanto restala i lunga o lana lola pālota. O au lapil tu la fono, e se lauta la le sala le tangata e le pālota, ai o le tangata uanga vae pālota e le restala, e lua afe tā la le sala. O le tūmalo vai monga le wa amata i su e suenga, ma whasolo atua isi tūmalo, e awhia i mai tūmalo e tolu i o le ato e whaia a lātou pālota la Haiti. Ma le tala whaiu, wa sola i Amerika Samoa se li e to tolu i lātou na wha o lima se li i le au wa e tosfutau sanga le matua. O le isi to lua le olo i le tunu, o le to tasu i la ues fulfitu tau sanga le matua, le ua mōlia nei leo le wha o manu atu. Ngā. Wha mauni mai awa pa aulonga i tino Filipot kom seno mtanga luenga o leo. O lo tālia se te mito e taliu mai lea talavau mai Amerika Samoa. Ai mwhaifoi o na wha atino a wale so te inga wha avao malo. E toe wha afoi mai ei Samoa mō le wha masinonga. O talafowia mai sio tātua tanu i Samoa nei aso wha soifoia. Toi whatalo whātua le whaupoponga o talafou mō le nei au auli. O le tai awana leilana folasi ai e le taitai o le National Christopher Luxton. Se polisi fou a manu malo mai le vaenga whaupu whai le pālota o loma nei. Ua lātou polo misi i tangata o le ama whaiona silia ma le tasi le au nanga e ma whaiona te winai te ngā tupe o le Kiwi Saver. O le polisi le taimi nei, e na o le tasi le provider po le au nanga e mawhaiona whaonga aina e le tangata mō lana te ngā tupe o le Kiwi Saver. I se whamatalanga a le so upu mō le komisi mamata upu mō fe whaatawa inga a le pāti, Andrew Bailey e whaapea, o le whaatanga ino tangata e whai te ngā tupe o le Kiwi Saver i isi au nanga, o le a whaau Sofia ai ona mata alia ma whai tauwanga, ma whai titi ai le tele o pili na saunoa Luxton, o le alato suia fo ile whea ngainga ono no ngā tupe ma tu la fono tau tupe mo tangata whaatau. Ua matua mata ala le au whainga luenga ali whale mai i miro moa ina ua a fia se ta mai tai fo mai whaatou sanga i le mai ai o lana sifi pō i le asonga fua ina ua mānawa a o savalia nga e lana ta avale. Na whai loe Caroline Convoy mai le asosi ale Meras o se popolenga tele lea i fo mai ai mai se i lātou e ngalulue i le sifi pō, ma o se whawhita au li o loo whea ngai ma whale mai whaitu mā lo i le atunu a toa. E te tawana i ai se sikula ti e pui pui ma savavali ma fō mai anga i lātou ta avale. Ma e te tawana wha amalo sia le pui puinga ma le saunga le mu mo le au whainga luenga. Na wha alawi loa mai e le WorkSafe na nafi, hi unga o suesuenga na whaia, e winga i le whaalavelave lea na pāi se whangukesi, i totonu o se container la uoloa i le tausanga taluai. I li poti e whaapea, o le whangukesi na whaaola i le pō atoa i totonu o le container la uoloa peitai, o le tae au na soso ai, o le aso lua se fulu ono au kuso le tausanga taluai. Na usua tuai le au whainga luenga e tatala le container mo ngā luenga o le aso, ma whaalongoi nai le manongi o le kesi,
O le toʻatasi o le ʻauwhaigaluega na talasua e tutuina ma tago e whaaola lana afi. Pei taʻina pā le whangokesi ina ua apo e le afi mawhaina ai le ʻauwhaigaluega e toa lima sai ai. O le mata upu na whaamanatu mai ai e le WorkSafe. Ia mata i tū le lei pe a whaalongoina le manongi o le kesi i so o se vaenga manofoanga. O le toa whao le ʻauwhaigaluega na afia, ua toita liu i ngā luenga peitai o le na mafua ai le whaalavelave e natele i mawhauwhauina ua tu ua le kamupani. O le awaulia na nafina o atu ai se whaalaputuputonga i le palemene ma se talosanga ina ia taofia le vape. O le talosanga tustusia e silia ma le se fulutolu afe tangata na sainia la tau te langolangoina. O le tamaita aiva senga se fulutasi mai le kolisi a le Sacred Heart, whanua rimoni, na whaalialo na popolenga i le onga o tūlanga ma afianga e o iaila na o ngā tupulanga ona o le whaonganga o iai tu ai ngā sikaleti. O le talosanga tustusia na amatalia e le tina ia Charlie Christie, ina ua lema whai e lana tama se fulufata usanga ona tu ule whaonganga o le vape. Sa te leina vili atu whai a o ngai whaailoa ia Christie, e leo o atu lana tama i vasenga, ona e tele ina o mana wo ula i totonu o whale ui. O tamaitita i fitu tausanga le tausanga pito i laititi o lo o tango fia le vape i le taiminei. O le ava aile minista o soifua malolo ina, e toi ilo ni tu la fono, e whaia ina ia fesosoani ai i lea whaafita auli. E silia malifasela wafe tā la le alofa tupe na fōa ina e tangataanga ai i le Wellington City Mission, e fesosoani ai tangata na afia i le mui le Loafers Lodge, o le asoa na nafina atoa i ai le tolu maasina talu mai le whaalavelave na mua i le Lodge, na malili wai tangata e toa lima, ma le toa iwa se fulu na whaasawina, na tapunia le taliaina o fesosoani tau tupe na alolofa mai ai tangata i le asoa na nafi. Mana mawaile silia malifasela wafe tā la, whaatasi ai male lima se fulu afe tala, mai le pūlenga anu ua Wellingtone. E toa tolu tamaitia o ngana o atu i le palemene i le asolua, e au fia i le tamaita i fitu tausanga i a Sophia Wedden, e fesilingia le malo, pe whape feo na lato lave ai na mai le lalolangi, mai ia a fianga o le suinga o le tau. Sa lato talosanga mo se te unga atu pe sili atu le saunga le mu, manife malanga inga whaatuatua ina, ia whaititia le whaonganga o tanga pepa, ma ia iloa ma malama ia afianga o loo iai moto o le Pasifika i suinga o le tau. E se lau fitu se furu lima fe autustusia mai le whaalaputupotonga a le Save the Children, na tuuina i totonu o se tamaifangu, ma tuuina atu i le minista mo suinga o le tau i a James Shaw. E se furu tausanga o le tamaita i a tala alofa, na whaailoa e tatau na whaatele la au e totoina e mawaile o kesene, ma sa whaiasa na launga i le tausanga taluai, e whaatatau i a fianga o le Pasifika i le suinga o le tau. Na sau noa shoa e ui ina ele o mawhai o na pālota tamaiti peitai e whaataua ina ele mālo o lato leo e ala i leo o atu e wha leo mawhao o atu a lato fe autustusia e talia le lei ele whainga mālo. I whafo atua New Zealand, ua tuli matai e scientisi i le lalolangi se tasi o taotonga na whaonga ai se ali i ua maliu se itulou. E tuuina ai se whatunga au mai se mea tua o lo, e whaataita ai ai pe mawhai o na whao ngā tōtonga o mea ola e lawe ai ai soifua o tangata. Ua silia male maasina talua na amatalia lea suesuenga, ma ua tōsina i ai scientisi mai so se vaenga o le lalolangi. Na whaalia le whaatunusili mo suesuenga i New Yorker, Dr. Robert Montgomery. O le taimi nei o lova aia le solonga le lei o suesuenga, manate talitonu o se fesoso ani tele lea i tangata. O le isila asanga o lo ova ai i ai le au suesue, ina ia whao ngā whatua mea tua o lo, e amata whaataita ai i nisi e fiofo atu o lato tangata, mō whaataita inga. I taalonga, o le pōna whai ai le taalonga soka i le vāo le au soka tamaitai a au se tālia ma ene lani. E sa ili ai le au e ofi atu i le sailinga siamu pini. U ofi atu nei le aua ene lani, mo le sailinga siamu pini ma le aua se pānia, lea e whaia i le aso sa nei i sini. O aifa ai i wale taalonga e tolu ene lani i le tasi a au se tālia. O le aso tona i nei e taa alo ai le mateoras a au se tālia, ma le aua soetena e sa ili ai le tūlanga tolu.
E whaalua na malolo le awa Enelani i semi-finals o taamilosanga o le ipo le lalolangi i soka ata maitai. Pei taina mai ai o le taalonga i le po ana po, na waaia le matua whaafiafiaina o la lato au. Mai silia malifitu se fululima a whetangata na whaatamuli ai le malai taalo, na mai moina le taalonga i sini i le po ana po. Talafowia mai le si ufofongo le laumua mo le ni vaenga o le awa uli. E ole nau whaafonga mali tātou tunu ura whaapoponga mo muli o tātou talafau le nei vaenga o le au holi mo le tuli nganga le whaaftai te lava ia i le tātou sui mai Samoa ia i le sunga i Alem Sam ia tāsesa ia wala fo i le tau au ina mai o tātou tala mai Samoa ngā ta fo i le tau sala le tātou ana leo le tua fine ia ana whaasolo ia wala fo i le longa pui li pe o lo tau pa ia ma lo tau mamalu ia ini mea o lo tutupu ma o lo tutupu te taimi nei ma ole a tutupu ia au hala wa fo ia fuanga por kalame fa nga solo tangata lava ia ia le nga te tono lo na ainga ia ma so se mea lava ia nga ta fo ia o ni telefoni mea o lo tutupu le nei aso ia le aso fo a tai
Ia lea ese fo iani tala le atatou whaafonga. Ia mau mātou whaalongolongo ia awala wa foi. Ia le longolongo puia li i peo le tātou tunu. Ia i porkalame wha ngā solo le tātou ala. Leo, nai whaafisianga mo o tau, ia ili nei vahe ngā le aso. Ia awala wa foi le whiangai o le tātou tunu. Ia i le whatau whaamai a ino whi au mangaruenga ma le tau amatario, whi au mangaruenga le nei aso. Ma lo lava ngā rulue a te o tau. Richard Parker, ia, la uo, ia, tātou te vai vale nei vanga le holi. Walangona lo usalamo ya uami unafai fa mole mole fa mangalmai la uo le mawa o se malo
Io a se ona o hao, me se ona o hao, ona o hai le tamai titi. Ia o le na a e toi whaasanga tau mai a te oe pe ona e iai nei pespesenga re nei vaenga le auli ia le whaatau ina fo i o whaia onga ia le lātou fo i a tute. Ia pe ona tātou no tau sila fio mo tātou roa. Ia le tūlanga no tātou o lai fo i tātou Samoa. Ia le tūlanga no tātou o lai Samoa ia e fue e sasa e fo i le ingoa e vele le mautofu. Mea mana sa tātou whai. Tu sai umana sasa mai ta i te whai a onga. A te sauto e sasa ta i te le whale. O no le tūlanga vo i le leu sita i o mea o le mana o le leu sita i o wha tonunga. Ia le mana o mai i le whai a onga. Ia awa a whai atu le whai a onga. Ia whai mai lau assignment pe whai mai lau mea onga le whale. Ia na sau atia i le api o i le sia so ai alu atu loa. Ia e rua me ia a le kopi mai le api a leisi. Ia o le loto loa le sasa. Ia e awane i whai ase mea onga. Ia e sao tama ai ia sa tua ni lei to tele i la tau le tau umalava. Ia sa whai ngaruenga ni lei ma ua aia i la tau o lea ua whai ngaruenga. Ia i ngaruenga wha ofisa. Ia o ngaruenga wha leo. Ia o ngaruenga wha fo mai. Ia maso se ngaruenga lava. Ia o la tau umana. Ia e whai ale tala vui lele. A e ofu mamama nei pe ia o ele i fuea. A ofu mamama nei pe ia ele i fuea. A tama na matua i fue ia so ia le na. O le tali le na. Ia o le tūlanga o le fue le sa ia tātou ia so ia. Ia le ua tātou ia i hape nei. Ia i le tūlanga fo i pei ona iai. Ia le suwinga o haso lama nei ia so pei ona iai. Ia, mana ia telefo i le pei ona tātou. Ia i tātou telefon. Ia nei tamaita i nei tamaita i tolu onga. Tolu ia na o no fisili o le malu. Le na fisili. Ia fo i le po le ha le tūlanga e whaatau ai. Po le ha le sosoani. Ia i le whaatau ai no le susuia inga o le taku. Ia o le mana ia i o le manatu le sātu ina mai i le malo. Ia whai mai lātou te āmana ia. Ma o lātou lango ina langona o tātou alo mawhānau. Ia awa o le mea na e tau na whai. E tau na tātou āmana ia ma lango ina. Ia leo na ia tātou whānau. Wa wai lisi taimi. E le ano e tātou ia tātou whānau. E whai mai lo le tamai titi mai. Tapungi le ngotu. Ia e. Tapuni le ngotu. Tau tala le tangata matua. Na le tapuni al ngotu o le tamai titi. Ia e sao hau le anga le tala na sao whaalonga ia so. E whai lo se tala se tangata matua. E whai oso atu sa ta tala hui. Ia ta te ia le whaatapuni o le tangutu. Watu whaafonga mai le atunu. Ai ei la hei taim. E whai atu le tala le tamai titi. E pātonu wa. Ia ta ua tele la mole me fu le lo fai nga lo tu la fiafi ia po va nga fu ta o fiafi fale a inga ia masani e tato ia e ta tau ona fai fe fale a inga a wa ta ua ila ngona ona tato walo mana tato fa na ai au fu inga lo ia tato matua fa ta ua fo le la ngona fa ta ua le la ngona fa ta ua fo ile le fangu mai na tato walo ma fa na ia le taimi te fai mai ai e sa o ale mele na fai mai sia tama watu ai ia ono ole na ono lo le amana ia ole leo ma le langona ona ia tatou walo mafana ia e pe ona iai mole atu le nganga fa malo ma nganga fa aftai tele lava ia tatou fanau ia o iai la tu tono potu a onga ia wala tawina o le poto salalau ia ngata fo ile ia o le o ina fo i o le poto ia male ata mai ia wala fo i le tūlanga le lumana i le tatou iai sa o fa longo mai ana le ila le tūlanga fo i le tele le taunga tau mea i soifuanga le tatou wolai ia o le na o le soifuanga le na le wolai tatou kio a ma losi la tatou matua e toi tala noe tatou whanau ia ua tau wa ai e le suinga le wai ai o le matua i taunga tala mo le telo mea o lona winga e tatau o na ata mai le tamaititi ma ta tau ona fa alongo ma le tamaiti ile mea lele o lo o ngani to ni tatou matua ia ile swinga le wai awale o tatou vai ni ia o le fai mai tatou tonga tal tai mili nei
Ai lo pe tātou te o atu leisi le vai taimi o tātou whānau po le fia, po le lua se furu tolu furu tausanga. Ia o whai mai whio tātou whānau. Oa mātua i taunga tāwho ia le rātou vai taimi i o. Ia a o le talila, o le ala ne tali mwhai po le ase vai fofoe mwhai on tātou tali atu ai. Ia whānau na ia te o tau tali, o le tali, tō anga i le aonga. Tō anga i le aonga. Su ele lei ma ai po le ale tūlanga me whai so soani ai to tonu mo le mawaino le whailonga mawainga o le ngaluenga le lei ia o le hale ngaluenga te manao iai e tauana e maua ia a whapea fu e te iloa te le lei tālonga ia o lo sio lumana i le lei lena ia a wala wa foi ia le a ngai a tole neiso i fuanga o tātou molai taunga tāle te leo mea ia o tātou wa i foi le ole ato si i vai lunga le tau o le tūlanga o le tax ma le GST o le tūlanga o le pensini ma tūlanga o ma whapena o lo no winga ia o se vaenga le na ia o tātou wa ai suwinga ia o le lalolangi o lo tātou iai alo whātu mo o tauru whanau na ngātu fo i leo mātua ia sa nuni le wa te ale afo le tasi le taimile nei tale tula e lua afa le tula e lua ia wa te tau fo ona sa ni mo le piki ina na ia tātou walo ma whanau ia i le nei vaenga le aso alo whātu mo o tau na i whaafisianga o tau le nei vaenga o le awauli ngā la le fia va ai le na o whai atu ai i oe ngā la le fia va ai
Pesa ili maleota ia manai whaafifianga mo tōre nei vaenga o la oli no joe luas for minuto na tala le tula lua ile tau tōmla unanga de tātou ala leo le nei vaenga le aso malo le ngā rue malo le tau atai ia talo mai lo lima pe a whape o le naua e fia ia e pati mai ia e mai whape mai ia malo meo ia e whato malo ti ato ia i whaiva lo filima lo e whatanu ina nei aso ia au alawe te pole ia o le tūlanga lava ia le aso e talo le tūlanga suma le lua ia wa amata foi ona pe fa uma foi le tūlanga le telo ngā luenga ia o la mātou atu ala lo a fa pe foi ma le mātou fa manatu a fa pe o le nasa e whainga luenga le ola e lama fai ia mana ia e fa ava no sino teimi foi le ia te tango e to e fa ma le masin ia fa ma le masini le sa e fa ngaina ia le la watu ia le sitangata ia na te fa ngaina a fa pe fo le pasi le sa e fa ngaina ia tango le to e va ai ma me ma a wani ngalo ia to a va ya so le na se ma vai atu na ia se termina o malanga to e fa pe a se tina ma se meo se card ma se bale meo telefoni fa mai na ngalo to tono le pasi ia o le vaenga fu le sa tatu ia ona ile te mi tatu te o malo na fai tatu fe au bo uma fe au tatu ma fo ta vale fa ngai no ta vale na le tatu tu i lunga tatu wolo e le siakia to tono o le ta vale ia le ala na mau ai le telefoni ma le card fo ile le se o tele lopo ia ona ia ma le telefoni ia o le telefoni le ia o fa tu e no to ti chau ai sia mai ma o telefoni ia langa te musu na te o tangi ma le telefoni ai ma wa tu ma ia o va pe a vela tama sa te telefoni ia ele umi vo ia na pingi la tama le telefoni a mo se wa le mo se ia tama sa o tama ia a fa pe na o nasa e whainga ruenga tūlanga mwhapena ia awane ngale ati oe to is yaki lau pasi to is yaki lau ta wale taxi whainga ruenga ia pele o ia se me o pa ua i totonu ia pele o pa ua se telefoni ia po se tupe ia ai a whape fu i te mawani me whapena ia wha mole to e wha fo ia awaele o maua le camera ia la maua me le camera te lele ia e whape nale tūlanga le niso i fuanga lo tato wolai ia ile tūlanga fo i o whi au mga ruenga malo na ngā rua ia te o tau malo la vole on sai ia aua tau te pole ia o le tam whai wha so atu tato musika nei aso ia awale fia ngai o tato tunu i whi au mga ruenga peo na masani ai malo talofa lava
Nai whaawiwianga mo o tau mai le nei vaenga lewa uli mai i Walter Tanwasa ia manai whaafisianga pei ona heile nei vaenga le aso. Ia wala fwori whenga i o le tātua tunu i whia manga ruenga ngāta fwori o le tau ma whai lawa fwoi ia tau whaamai a he afuafuanga manga ruenga nei aso a whaapere nasa a matalitai au lea le a tali tula lua ia te tau fwoi la ona maua le lei le tūlanga fwoi le lola walu i tūla ia ina ia mawhai ona sosoani ai fwoi mo le isi tangata ia a wale tūlanga le tāpena pena ina fwoi o le sifi pō ia ilo uso po lo tua fine ia leo le alua tu sauni failo e sauni lo masini na te whaongaina lo masini ia ile asia nei mo ila tau fo ile sa fainga wenga le po na po le o mau le ava no to e sauni ai mo le sisi o le mo le sisi ia fiafi nei le ale anga solo le tula lua po le tula tolu ia ma no le ngalo lua ia te to o nei New Zealand ia ele fainga vi ia ele fainga vi ia on taimi nei hele aso te fia ia o le atunu nei hele aso te fia ia ia fu le aso te fa no ia o le alme wa e fa no no ia o nga hele taimi te fa longo to e wa e ngota ia ele taimi te fa longo to e wa ele mana o tauna e mana o mia so malolo ia ai te fa malosia o no le tūlanga e tatau ana e whainga ruenga mai ua pēr no tātou i o nioi tātou i o i e Samoa ia ele whainga ruenga ia ele ai se me te pole ia o tātou i nei ia a le whainga ruenga ia o le a le ai se tupe mau ia lono winga e tāua te lele tūlanga rena e lono winga e hele taimi tātou a mo whai lo tutongi te fia nioi ai a le maua fo ilo tutongi ia wa ele a to toa lo fia ia ono o mana tua ele o se tasio se tasio ula iale le nuu vo inga le fese to rua ele maua se wo tama ita ia la wola ea na ona o ma wo ele si aso fai ngā lo tu hau sau maro walanga wo ia lana wo tama ita ia fia vele te ava ile te ile no vo ile lo sau malo ko le no pe va fe ona mai le tama ita ile ni mala wo le fai ngā lo tu le po fia te malo na ona pese na ona fai atu ole to ina fo ile ia la fai ta to lot ia na ona fai ale lo tu mon tu ala le ile wo tama ita ia ala tamale sa nyatu fa tai le tu ha nga fai osso ma le pese da malo osso ona oli osso ona oli ne la pese le masane ya ta to la ula to ya yes ya pese ya fia ya to mano ya walu maftang ya wa su ato to mata wa sola wa to e alu mai ta ia pia ia wa wa ia ma tu to e fa no ala ta ia fa no ala ta nga fa io fo io sa un le lotu le po ia va tu lo to ina ia fa il ta to lot e le fia ma ia ala ta ma al tangata o ia le ma sani to ar pes wa te ia le osso ane le sitanga tanto ne maule mi ta ne I maule mi chavi ia avena ora winga la ta tielta ia ile te mi te fia e hore te mi fa no ai awala ni ngala ya ele fa pe ai fia na e fia ya la e hole te mi e luti ai oi puanga ai la te lo e ai al tanga ta la sa unia tu yo tu nai va vi e fa pena e ole me ai nei maule mita i me fa pena ai waso ona oli nei la e fa pena e tu fa fe nga tu fa fia ngaya le fa pena ya si tatu amio ya mo tatu I fainga ruenga fia awan ye se ma fo si fa no o te le fa pe te fa ya te fa no ai I tatu mo pe fia awanga ruenga olo I ai le nei vaenga o le aso
fia tau mawhai. Ia o aso wa pupu ia ua tele ala fia tau mawhai. Ia be o nou tala no mua atu e whapena o le tūlanga le maleo langa ni tātou te olai. E tātou te leilo a le sawa le wala au. Ia a le lei hano tātou tau mawhai tātou te la atu i o tasi stepu o tasi stepu tai au. Ia o atu leva yaso ia ua lua. Ia whapena e pe ia tūlanga le ngaruenga le tātou te whaile te mini. Mwa whamalo stino. Ia ia a pete mana e lusi lau tino, ia tau ona whaisina ngai o inga sitas, ia ho atu lewa yaso, whainga o inga e lua, ia o ta toi mana tua ia la iyo, ti tātoi oi sa moi meo tanga o tauta fo ie, ala o ngā sa, ia ua halu nele tanga o tauta ia o ngā sa ili si aso. Ia angalo atu wale yo e mantua le tamana ia le fa ilo ai ainga e ke ia ainga lo atu e tu wa la tu tanga o tot ia tu I folora I ole ainga ia wa batu le tupe se furuta la lima tala ia no na batu ia o tavala au atu ia faftai le anga le faftai le lo ia alu ale taenga o tau tailisi aso alu watu ile aso alea alu watu ia alu wifo ia se tasio fa au a watu lana se len ia watu lana mea lo fa lima sfuta late te ia tamiti ha onga ia tamiti la onga sa pati tamiti ha onga mai faftai lo sunga fafenga malo faltua ia male no fa halo faftai le manatu mai fo ile nei ia onga sa vai ia ma pena ia la ia ona faili tanga o tauta watu la tanga o tauta ai watu la fe o la ma allo o tangata ia le ainga le la faili tanga o tauta sa fele la tula langa ino le la tau fala vo le lumo le fatele
na halu ale tanga o tau tale wa mai le tupele le fai fia. Ele I fai le. Well, fai wala au I fole si ali ina fai mai. Wafa afetai wa usura wafa afetai na usu ala yo le pesele no lima sulta la le wa watu ne fai akwa watu ya va pena ya ho watu lisi ya inga ya mai le tupe ya usu le wafa afetai aje wa watu le inga na la so watu ya le amusa ai ma anu pe ma alo fa pe ina tanga sa fai fale langa na I tonga I lumo le o le faltele. La ona wa ai mai yao tamana wal watu le tanga o tau tale aonga sa. Na ona langa I lunga su ele I o tangata ia ayangi tua. Na o mai ya wa etunga la le fefe au le au mai ala aonga sa. Hai sot wa lofa le fe au na fa na u le taenga o le o tau tau. Ai ba ele ya masesio ia masisi o sawe mai se tupi ia alu ala ia wa tata yana no wa fiula wa le lo nei po le pese ole wa te ia le oso mai le si ali na ole lo fa ile ma ia le lo fa ile ma io e va pena io mi han tato fa ia samo ia wa tasauni a o tava ai nel suingo le taule o ia tato le tibili ia tate mana tua ia samo I nei vai tani tama fo ile tu ua tu la onga va ai le lau ulu tai le lau ulu va le lau ulu le lei e ave fai le taufio le umu ia va ai ia lau ulu na wa amata na pala ia wa tauna ave wa fai le tafu na I vole le afia se wa mo wa tu le telo na me ia o me tahua na sa ta fi si ia so ia pi fa pasir temi io ia na va fi sianga mo o tau nei aso malo ala ngaro due malo on sa ia te o tau na va fi sianga mo o tau I le nei va e ngole aso toi vala au tasi ai lau pele hani e mai o le tulanga fe mangarwe te longa o e lo ma fa le mele o lo wa lofa ya o lo wa lofa na ia fa fi sianga mo o tau
Asuelo! 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 Asuelo, lá na belo feijão. E olha meu tigre, ele fala o bato. Aí foi para ele, olha aí, oi. Asuelo! Esse se la fia o bato aí, olha lá o ipule o ino aí. Asuelo, e a lula ia fazer o fio. Ela estava lá e tanque banhei, ela foi o fio. E faço ele. Maua oi futu, olha, vai aboli velho asuelo. Uau, letinoia, me fai. Ia ona halu ai leo asuelo. Ia o matu ai lei. Ai longa asuelo ni watangi susu to tangata li ilanga mele o faile afia file nei tato aya al mele pa wala me tato lava on sati to anga pe ngaluenga ia ele aya se mete pole fu ia olai olo alofa mai lava ia lo matua ia toi ia Favelo matua to anga e whainga ruenga. Ia, e fia walo matua. Pea ai mea la te to. Ia, nai vafi se so, ia so. Malo lon sai, ma se o to se. Malo lon sai. Ia, in le tato atunu le nei vaenga le aso. Nai vafi sianga. Ia, wale mana vai fo i o nisio i la tau. Ia, le taimile nei wale o sumar whane minute wa te ele tu la e lua. Ia, na toi wha manatu atu mo i la tau le piki ina o nei tato walo ma whanau. Ia, a wha pea o le naua e sauni. Ia, mo le piki ina o nei tato walo ma whanau le nei aso. A tali mai si solo mo loi mata. Ia le ala salonga loi mata la lea. Ia a whapeo le nau e sauni fo il tūlanga o manga ma le piki ino ni tātou walo ma whanau ma lo le ngānu lua ia te o tau. Au a tau te pole ia o lo whapena o na malu tia peo o tau ia ile nei aso. Nau na toi whamanatu atu le tātou a wala lea mo mātou le nei porua ia le whai a si tūlanga o le pisi le taimile nei ia ono le tūlanga le poloka i le awala o lo whai ai a whaapea ni. Te iwa e mana o e te kami atu i ia e tatau ona e vave saun yuni ma e vave tāpena le taimili nei ina ia awhai folo tūla e lua ia o le ua e o le pikina o nei tātou walo ma nei tātou whanau. Ma lore ngā lulua ia te o tau, ma lore ono sai, ia ma lore, ia tātou ia o le happy ha, ia o le ale me o le awhai, ia o le na, o le tūlanga na e tau na ia tātou le aso nei, o mātou fo le aso so humara fitu, ia ma sina e varu,
tau te le toi mau sa to suma fitu ma sina e valu lua felu suma tolu ia uma ia o foi tai au a so faulo to so ifua ma so mato ola ia na ta tu mama tina ma tua ma lor ta pai nga ta fo ile ia na ta tu fa fenga ina taulang ma lo la fo ile ono sa ia ti o to ma to fa tua ia wa to fa valo filima na fa fi sianga ia ti o to o le musika ia o to o le musika e pe ona ia ile nei vai ngole aso Abebela mai lo toto ula ula pete betene fa atawi mai I base siba po fata wata sala me po mo le tulang siba mai asonto now watch me do asonto now watch me do asonto siba mai I base la ba oe peke tu peke no peke si se fo I aso ai au anche le fo I la o so che si mai ai fa ala lo loco due mai ai male au fai popo si mai male au fa apa o popo che fa sa fo I le fale o male au makamu I pa ka lo gas lua se mai tua con fa sa o ilunga lima o paki paki lo so fiku pa no so ra ko se ka ya se va lo apa apa que se le ole asa apa sa mo ole popo ma Asonto, now watch me do Asonto, now watch me do Asonto, sigo mai ile pesele When my oso, sigo tu pe sigo no Sigo se pe sigo ta oso Fa bebela mai lo toto Ula ula pete betene Fa atawi mai ile pese Siba po fata wata sala me po mo le tulang Siba mai asonto now watch me do asonto now watch me do asonto Siba mai ile pesele asonto now watch me do asonto now watch me do asonto sigo mai ile pesele Lima ilunga, fate ai lo
mato e watu tātou pesel nā le ala awhale tu lai lua, tau e whamanatu atu na e tātou mātua, i lau tau ngā ruenga whai, ma lo whaftai lau tau ngā ruenga whai a whapeo le nawa e whaafonga mai ua ngalo ia te ole taimi pike il whanau, ia ua te taulo ane e whaasau, taimi nei mo le piki ina o ne tātou walom whanau, toi pau ale aso a tai au le toe, ia le tūlanga fo i o le whaengai o nei a tātou walom whanau, ia tūlanga ia o ia ona malo lo fo i lea malo fa aftai lo to nga ruenga fai fa aftai fo i lo to nau ia wale le leo ne tatu walum fa nau ia olo so soani mai pelo tatu tapa au sile langi a tauto ia a wale fenga i o tatu ia malu tau le nei to sanga ia au le rosa mafuta ia mai le katoliko ia e te mafuta tua ia ise u pele ia oi
Ia Mama Ia. Mai whawhiwhianga nei vaenga o le au huli sole wa vave le tātou taimi le wa awha le tula e lua te la fole lua le nei vaenga o le au huli ia ai o lo whapena o na whawaupe le tātou portala mesa ia pa ia le tula e tolu ia o na tātou whamai ina fo ilo le tātou tautua ia mle unanga le tātou ala leo ia e pei ona iaile nei vaenga o le asa tofi suma le fitu le nei o le masina o kuso lua filo suma le tolu o ka se vave o le alu o le masina ma le tausanga ia a whaapea mana tua foi le tātou tala no le amatanga le tausanga i au sini vo i ele esa e mana o te au sia ina le tausanga le nei ia a whaapea o le waewa ai atua ua vave mai ale valu iwa se furusu tasu lua ia ai le tau nuu a usini ono le tele ai tala totongi ia la me fai ave le tatou fa mua le me tau na ave le fa mua ava pele togi ngol ai tala fu e si le ave le fa mua le togi ngol ai tala fu ia
tu ule mea na sa mana o ia i a wale wha tau nuina, ia a ave le wha mua mua, ia i le mea sa ta tawana ave le wha mua mua. Ia ngā ta fo ilia, ia o nai i wahenga fo i mwhai ona so swani mo tātou. Ia wao leo wa te ale a fo le lua. Lona winga o a sini sa o tātou ma fau ia aua te pole i oe. Ia o lea fo i le lātau sanga, ia tātou whai ele tala le sto ina. Ia a vili mai le toi ina na, vili mai le toi ina i sa mo vili mai lona tali. Tale, ia mai sta tope. Ia wala au watu la i vea tule o lona tali. O ia wale tat, se maua se tope. Amazing singing, that's what we got. Ia na o ai lisi vai aso toi vili mai le toi ina. San, ua mo se tatupe. Sole, Dad, o tele i totongi. All the time, turning up your music on the radio wall, rocking on your E a pe hao i lisi masina. Ia vai mai son tama, ia wale lei san. Po le ale umi pa wale mea ia lafo mai tatupe. Ia lua, ia wala tu lisi masina toi wala au mai lolto ina. Ia san, ua mo se tatupe. Si mel toi ale atali. Ia Dad fa mole. Ia le fetau il tu langa o le lafo ina se tupe. Ia le anga o fetau I mameo lo tutupu nei a matou. Ia fa melo le son tama. Ia wale lei se ia le atau sanga. Ia la tango na of se o fo ia au kuso le atau sanga. Ia no toi wala ua tu ia atali mai al tali chasi. Hello Martina. San tautuanga ma o a hao fo ile tau sang a to e vili at fo se tupe fa ia me ia fa ia e kalesia ia e tali mai ale tali na chasi vai no ia e tali mai ale tali na chasi ia wa le tali na chasi ia ole ale ai ta to lo no winga ia e ta ua telefone tu langa na Aua lava ia e tau mawhai e ave lau wha mua me tau na ave lau wha mua a e loa lo wa seki oe ia vili loa ia Dad ia paua se me maua se ua tali ia ono le tūlanga le nei pili a onga o tamaiti mea ongo mea ai mea uma tātou nei ia ele se me whaifua ia o tupe mama se heleni mea uma ia e mawhai ona wha tau nuai tā ua tele a te au le pese le ale na umatu nei le ekalesia katoliko mai sa fotu le na fa tu sai nei o e hani se fura rosa hani ia e lo hina le lei o tatou tamaia fa inga ruenga ia e vili le fale ma e fa ia hani o ai le tau pe lau telefoni ia e lo le lei o te fa tu sai na o e se fura rosa pa pena Hallo. Voi le sa no fa mole Honey, o filo tau mawhai Sa sili ai Pe ana o le whanau mai Le ano ai O le anga ua la fonai Sasilia pe ana ole whanau mai Teresa, se tau mai po le ale whanau o tupu Le ano ai O le anga ua la fonai Hello ai ia te au Le po mai Tau mai, wai wana o pui se ia te O lo tina Wai ia sau noa mai Teresa, ua whai atu alo tina ia te oi Ua mai mau oe ia te au O lea ea le pongai E ai Teresa, e tusa lava le sono muli lo whai atu oi Awelo ufatue Ua tui Sala Teresa Mabili
te o ia whaamalo ia te ai. Ua o wiloa e whai lau ai ngā. Le ai te wisa, ua lewa na mate te amale whiwhingi le anga le nā. Ua o se se i lo une le ngana malama. Se awe te whapena, o te alofa pea ia te wai. Lo wha moe moenga, sa o ma whau whau i ai. Ua leaunga, ua masa, le puwai. Ua o iloa, e whai, lo ai ngā. Whai atu fwoi wa lewa na pāle wa alfa fine le ngā. Ua o se se, i lo une, le mala malama. Suma, se awe te whapena, o te alofa la wai atu wei. Moe moenga, sa au ma whau whau i ai. Te wisa la pele. Ua leaunga, ua masa, o te whiawhi le puwai. Le ali ie, le ali ie. Pe ai ea se tofi mo i tā. Le ali ie, le ali ie. Pe ai se si tofi mo i tā. Ona le nei pu wa o wino pea wa uma oi ma u ilunga o le telefoni wa uma oi ma u ilunga o le telefoni. Tofa Teresa. Leo toi umi stato taimile nei vaanga le viafi tos valu tato minute sumber valu tato minute on tale ni tula tolu. E tu na to pe na ya tato fa fi fianga wa le fenga fo tato tunu fi au manga luenga nei vaanga le aso fa tai fa ta si mai fa tai la fo ile tu langa le wondanga inisi fo na to ia lo fa pena on tato felonga ilungo tato penga fa ilangi ia lo fa pena on solo le tato por kala me fa tino le nei aso alo fa tu mo to ma no le nga lu ma lo on sai ia fai ma vili nyoe fai ma vili ya hani o le na ete okay io le anga la pole mai fo le vaenga le la ia te o e po fele me o na te ia io ai le fa pe le va to fa mo nga ia te alu fa nga ruenga ia e alu atu e alu ete te pasi io a o te pasi io sati Luciana, wa uma ona o taku atu, le mama le na ua avatu, wa uma lava oi maha, o te musu, i se teine ai o langu mutu, e sili ona wha fo i ita isi o
te musu I se teine ai o langu mutu E sili o na wha Fo I ita isi o Luciana, wa uma ona o taku atu Le mama le na ua avatu Wa uma lava oi maha O te musu I se teine ai o langu mutu E sili o na wha Fo I ita isi o
Ia le tunga lofa mana I whaafianga mo o tōre nei vaenga o le mahuri au whengai fo le tātou tuno. Ia I le tau wha mai a eino whi au manga ruenga pe o masani ai le ale a tāle tula e tolu. Ngā ta fo I lea. Ia o sauni uninga fo I o kuka o le a fiafi. Ngā ta fo I lea. Ia o nisi fo I o le tātou tuno o le a sauni fo I mo ngā ruenga o le sifi poa nā nei. Mo le atuele ngā ngā le whaafitai tele lava le tātou tuno le nei vaenga o le aso. Ia whai hei long leo whaatau waa. Whai ma whonga tau muna moli fo I o le a fionga le li pule ngā ta fo I lea. Ia o le mamano le au whai ngā ruenga mātou te mo le atu le ngā ngā le whaafitai tele lava le nei aso tūsai fo I ma le tātou mawhtanga. Ia I eile ngā ngā maulunga sa whaamli e ino loutou pa ia ma loutou mamalu. Ia se tautua lea wa ufo ia le tātou ofisa nei. Ia eile ngā ngā maulunga. Ia o hafo ini vaenga sa autou mai tau mai. Ia ini a leo fo I mani wha le tonu le au whai ngā ruenga. Ia mātou te matua atu ia te autou. Ia ai o le aso atai au. Le a tātou whilo I while aso atai au. Ia le a umi le tātou mawhtanga le aso atai au le tūlai fitu. Ia sa ia paha ia le tūlai lima. Ia a o le taimile nei. Ia mo le atuile ngā ngā le whaafitai lava le nei aso. Ia le a fo I se tangtanga I mai fo I le tūlanga fo I le tautua. Mātou te tatalo atu ina I mwhai peo na tātou ngā rua whaatasi. Ia au ne I tātou maua pere fie fie do tono tātou a inga. Ngā tafu I leone tātou ta mamati nā mātutua. Ngā ruenga o lo tātou ngā rua. Ia ua o le utole ngā tafu I lea. Ia o le sini lea. Ia o wha amoe moenga o le aso ma le aso. Ina ia uma o tātou fi au ma tātou ngā ruenga. O lo tātou maua pere fie fie mai le tātou tapa usi le langi. Ia wha ngalo se leo le tau ta mali I le wha fonga Samoa. Ia o le taimili nei. Ia o le wha mahe atu le tātou por kalame. Ia le tātou pesele nei le atali tu lai tonu. Ia o na tātou whailoa I le aso atai au. Ia le taimili nei. Ia wha tau wha soifua ia. Necessarily